সামাজিক ব্যক্তিত্ব জনপ্রতিনিধি ডিলিস্টিং এর পক্ষে এবং বিপক্ষে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। আমরা জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ ত্রিপুরা প্রান্ত পক্ষ থেকে তাদের প্রত্যেককে ধন্যবাদ জানাই। অন্তত এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং এর গুরুত্ব অনুধাবন করেছেন। গত সাংবাদিক সম্মেলনের পর অনেকে আমাদের মূল বক্তব্যকে ভুলভাবে ব্যাখ্যা করে জনমনে বিভ্রান্ত সরানো ব্যর্থ চেষ্টা করেছে। অনেকে আবার সঠিক ব্যাখ্যাও দিয়েছিল। তবে সাংবাদিক সম্মেলনের পর জনজাতি সমাজে যেভাবে সমর্থন এবং সহযোগিতা এগিয়ে আসছে তাতে মনে হয় আগামী 25 ডিসেম্বর র্যালি এবং জনসভায় জনজাতিদের দল নামবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ হলো একটি অরাজনৈতিক সংগঠন এবং কোনো রাজনৈতিক দলের মতপুষ্ট নয়। ডিলিস্টিং এর দাবি এই প্রথম নয়। এর আগে 1966 এবং 67 সালে সাংসদ ডক্টর কার্তিক উরাং এর নেতৃত্বে ডিলিস্টিং এর দাবি আন্দোলন শুরু হয় এবং 1970 সালে ডিলিস্টিং এর দাবি জয়েন্ট পার্লামেন্টারি কমিটির সুপারিশ সহ তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর নিকট কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন সরকারের সময় জমা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু এখনো কিছু করা হয়নি। ডিলিস্টিং এর দাবি পূরণ না হলে জনজাতিতে কৃষ্টি সংস্কৃতি সামাজিক রীতিনীতি হারিয়ে যেতে পারে, কারণ ধর্মান্তরিত ব্যক্তি নিজ সমাজের রীতিনীতি অনুসরণ করে না। তাই আমরা শুধু আমাদের নিজস্ব জনজাতির ধর্ম সংস্কৃতি এবং রীতিনীতিকে আদি রূপে রক্ষা করার জন্য সাংবিধানিক সুরক্ষা অধিকার জানাচ্ছি। সাংবাদিকদের সুরক্ষা বলতে আমরা বলতে চাই, ভারতীয় সংবিধানে 341 নম্বর ধারায় তফসিল জাতি এবং 342 নম্বর ধারায় তফসিলি জনজাতিতে বিশিষ্ট নিরক্ষে বিশেষ আরক্ষণের সুবিধা দেওয়া হয়েছে। 341 নম্বর ধারা ব্যাখ্যা অনুযায়ী তফসিলি জাতি কোনো ব্যক্তি তার স্বধর্ম ত্যাগ করে অন্য ধর্মে ধর্মান্তরিত হলে সে ব্যক্তির সাংবিধানিক বিশেষ সুবিধা বাতিল হয়। তাই আমরা দাবি জনজাতির ধর্ম সংস্কৃতি এবং রীতিনীতিকে আদি রূপে রক্ষা করার জন্য সংবিধানে প্রয়োজনীয় সংশোধনী এনে 342 ধারাকে এবং 341 ধারার মতো করা হোক। ডিলিস্টিং এর দাবি নিয়ে সমগ্র ভারত জুড়ে গ্রাম, ব্লক, জেলা স্তরে অন্তত 15টি রাজ্যে সমাবেশ সম্পন্ন হয়েছে এবং আরো কিছু সমাবেশের জন্য কাজ এগিয়ে চলছে। 28 লক্ষ জনজাতি জনগণের স্বাক্ষরিত স্মারকলিপি ভারতের মাননীয় রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে জমা দেওয়া হয়েছে। ভারতের মাননীয় সুপ্রিম কোর্টে কেরল একটি মামলার শুনানির সময় যা বলেছে তা হলো, কোনো ব্যক্তি ধর্ম পরিবর্তনের পর তফসিল জনজাতির সদস্য থাকবে কিনা তা নির্ভর করে ধর্ম পরিবর্তনের পর ওই ব্যক্তি সামাজিকভাবে অযোগ্য, দুর্বল কিনা, সেই পরস্পরগত সমাজের রীতিনীতি পালন করছে কিনা তার উপর ভিত্তি করে। ধর্ম নিরপেক্ষ ভারতের প্রত্যেকের নিজস্ব পছন্দ মতো ধর্মাচরণের অধিকার রয়েছে এবং আমরা কোনো ধর্মের বিরোধী নয়। তবে ধর্মান্তরণের পর ছাড়া পরস্পরগত কৃষ্টি সংস্কৃতি এবং সামাজিক রীতিনীতি অনুসরণ করে না, এমনকি বিভিন্নভাবে বিভিন্ন উপায়ে সরকারের প্রদত্ত তফসিল জনজাতি সুবিধা এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিসাবে ডবল সহায়তা লাভ করে আসছে, তাদের অবশ্যই তফসিল জনজাতি সুবিধা থেকে বাতিল করা হোক। আচ্ছা কাকু, ডিলিস্টিং ব্যাপারটা, ডিলিস্টিং এটা একটু ডিটেলস একটু করবেন নাকি? मैडम कसारा उसी के माइक्रो ना नांगनाय के ডিলিস্টিং বিষয়টা একটু জাস্ট। হ্যাঁ, সবাইকে ধন্যবাদ। साउंड फाइगला मैडम किसा खरन कटर के साजिब मैडम। मैं हिंदी से बोलूं? जिसे आपको मुझे लगता है हिंदी भी सभी को समझ में आती है, बंगला भी समझ में आती है। कोई बात नहीं है, हिंदी में हाँ, बोलो। या फिर कोकबोरोक में बोलते हैं। अच्छा ठीक। डिलिस्टिंग नि व्यापारन खा उमो तो कैसा कताल ओबया और नियो तबक जनजाति सुरक्षा मंच त्रिपुरा प्रदेश ने जॉइंट ऑर्गेनाइजिंग कन्वेनर वो तबक में सावई थंखा कि 1966-67 BCO डॉक्टर कार्तिक उरांग
बोनी लीडरशिप वो कैसा आंदोलन खाइजाखा वो तो बेसिकली झारखंड वो कैसा नुखा वो एक्चुअली वो कैसा भारत हा कोतर ने कैसा एमपी होता माने एंड वो 2 बार एमपी चाजा हमके बॉबी ने झारखंड वो कैसा नुखा कि जारा कन्वर्ट अंगई थांगो बरक हमके न निजेनी धर्म न बतैया निजेनी ट्रेडिशन न बतैया निजेनी संस्कृति न बतैया आफासी बरक एसटी सर्टिफिकेट न व्यवहार खायो एसटी फैसिलिटीज न बरक व्यवहार खायो हाइनि बागै बो आफ्रोनी जे प्रधानमंत्री तंगमानी आफ्रोनी जे संसद ने मेंबर्स रok तंगमानी बरक ने बसकांगो बो कैसा प्रपोजल तिलांखा कि जारा कन्वर्ट अंग थांगजाक बरक माइनॉरिटी वो ऑलरेडी थांग पाइखा बरक साकने धर्म न तैया साकने श्रीसिति न तैया बरक न एसटी फैसिलिटीज ते तारो सिदी हनै बो 348 एमपी रगनी सिग्नेचर नावै बो जमा रोलाहा इंदिरा गांधी अपनो प्रधानमंत्री तो हमके बनी जे उ इमांग बो तो ओमनतिबे बार-बार न आंदोलन खाइखा बार-बार न एजिटेशन खाइखा आफानो आफ्रोनिवो बो हठात के पार्लियामेंट ने नो हार्ट अटैक इंगि थै पाइलाहा बनि पुरै उ मैटर हमके न किसा स्लो अंगि थांगा किंतु जनजाति कल्याण आश्रम 2006 जनजाति सुरक्षा मंच इंदौर हाय न सनाजाग एंड बरक कार्तिक उरांग ने उ इमांग नो दी लिस्टिंग मीन्स जारा सोय निजेनी कृष्टि संस्कृति रीति रिवाज परंपरा न तैवै तंगो बरकनि अधिकार मालांथों बरकनो संविधान नि बरकनि माथाय मालांथों एंड जारा कन्वर्ट अंगै थांखा जारा निजेनी कृष्टि संस्कृति न माने लिया निजेनी ट्रेडिशन न माने लिया बरकनो शेड्यूल ट्राइब नि फैसिलिटीज तारोलांसि थों हि हाइनि बनी कैसा मेमोरेंडम जमा रजाक तंगमानी न बना हाय ते वैसा मथांगै तै पैखा 2006 जनजाति सुरक्षा मंच इंदौर ओके आफ्रोनि चिनि कंटिन्यू सामंग खाइजागै तंखा उम ते कैसा कॉक तंगमानी 341 आर्टिकल एंड 341 आर्टिकल तो फॉर एससी 342 हमके न फॉर एसटी 341 आर्टिकल एससी रंगनि बांगै सुइजाक दंगो और नो क्लियर के संविधान सुइजाक दंगो जारा एससी 341 ने अंडर ऑफ फाइनाय एससी रो शेड्यूल कास्ट रो बरकनि बिसिङो जारा धर्म परिवर्तन खाइ थांखा बरक ख्रिस्टान फा अंगै थांखा बरक मुसलमान फा अंगै थांखा बरक अगेन एससी सर्टिफिकेट एससी फैसिलिटीज माया सुविधा माया क्लियर के संविधान बो सुइजाक दंगो बट 342 आर्टिकल हमखेनो ओमहायके क्लियर सेंटेंस सुइजा गया कार्तिक उरांग ने ओमबो कैसे डिमांड तंगमानी कि आर्टिकल 342 न बो 341 हाइके क्लियर के सेंटेंस सुइवै रोदी हमके जनजाति सुरक्षा मंच बोके बो धर्म नि विरुद्ध बया के बो कोनो पॉलिटिकल पार्टी ने अगेंस्ट बया कोनो कम्युनिटी ने अगेंस्ट बया कोनो व्यक्तिगत पर्सन ने अगेंस्ट बया जस्ट वन सिंपल डिमांड कि आर्टिकल 341 हाइके न आर्टिकल 42 ने सेंटेंस न बो संविधान करेक्शन खाइ रोदी एंड प्लस जारा मीन्स चिनी त्रिपुरा वो हयतो नायाफा अंगै तंखाना आपनो ओमो विभिन्न हाकोतरनि विभिन्न राज्य वो ओमो नुकजागै तंलाहा कि बरक डबल फैसिलिटीज बो नावै तंमानि तंखा परसेंटेज ताबो कम आफा उलो सारो परसेंटेज बांगै फानो थांमानो हायनि बांगै ताबंनि चिनिनो बरक न आइडेंटिफाइड खाइ बनि रिपोर्ट रनाय हमके सरकारो कैसा डिमांड सिंपल कैसा डिमांड कि 341 हाइके न 342 नि आर्टिकल न लैंग्वेज करेक्ट खाइ रोदी एंड ओमनबो किसा आइडेंटिफाइड खाइ जारा मान थाइ बरक तंगो बरक न मान थाइ रोदी उसुक्सी ओमनि बैकग्राउंड हमके थैंक यू मैडम नोरने इन्फॉर्मेशन निमते तिप्रासा एसटी जेरो धर्म तरंतो खके माने धर्म सलाकिया ब्रो डबल फैसिलिटी नाइ त मनन थने ओम हाइ कुनो उल्टा कत तुम के फुल के तानाय मैडम सर मैडम मीडिया बंधु साथी जों ओम सुदु त्रिपुरानि बागै सामं खाया
अमो जों पूरा भारत नि बागैसे सामन खायो जे स्टेट ऑफ हानो जनजाति दङ जे स्टेट ऑफ हानो जनजाति जे जनजाति समुदाय निजेनि कृष्टि संस्कृति न तुई दङ तुमुं बरंनि जे धर्मनि नियम रीति न तुई दङ बरंनि बागैसे जों सामन खायो जों त्रिपुरानि बागै और सामन खाया अमो ऑल इंडिया नि जनजाति रंगनि खरांसे अच्छा मैडम कैसा सुमुं तुमुं अब हाके एसटी सर्टिफिकेट बातिलिङै थांगांके जे जागाव एसटी सीट रक दङ विधानसभा थं लोकसभा थं ऑल ओवर इंडिया वो हाके एसटी रंगनि सीट कमी थांगानो नरके आबद कमी थांथं आबद नाय ताखुक तै बुखुक सं और नुवा आं कैसा क्लियर के सावा नेमु जुगो जनजाति सुरक्षा मंच अखिल भारतीय जनजाति सुरक्षा मंच बिनि कैसा ब्रांच त्रिपुरा वो जनजाति सुरक्षा मंच त्रिपुरा बो केबुनि माथाय कमेलांथों केबुनि संख्या कमेलांथों केबुनि सीट कमेलांथों उमाहाय एजेंडा तुइबै सामु खाया तो नोंसों खाबा आं कैसा अब खाय रवानो कि जोंबाय जोंनो सोबा कमेरै दंखा जोंबाय जोंनो सोबा कमेरै दंखा बा जोंबाय जोंनो सोबा वालायरै दंखा जोंबाय जोंनो सोबा नांरै दंखा अमनो जदि जोंवा सलायला हांखे जमातिया हदा अंलांथों कलय राय अंलांथों ब्रु सांग्रंमा अंलांथों बा त्रिपुरी समाज अंलांथों बा क्षत्रिय समाज अंलांथों ताबक जरावै जों तो लुकु हिउ माने लाई दंखो लुकु चौधरी दं बनिपरे जमातियाने आं उदाहरण नाला हांखे तो मयाल हिबो दंफिउ मयालनि साकाव अकरा हिबो दंफिउ जों तो बरंनि कायसे सिस्टेम न से फॉलो खायै दं एंड लुकुव तंनाय जो तो बरकनो जों तो थुंगै बाक्सा खेनो दंनायबो जिने आचाइफोरनि जिनि थैफोर जराने आचाइफोरनि जिनि जों चरायबो साने बुमं आबुल सुबो होनो जमातियारबो बाक्साबा आबुल सुबो य होनो बुमं फारमानि हाकारो मानि काइलाय बरलाय थैमं जों तो कायसा सिस्टेम मत दं हदा ने हंके चौधरीनि सिस्टेम दं पाचाइनि सिस्टेम दं हाकिन रायनि सिस्टेम सांग्रंमानि सिस्टेम दङ जों तो जतो ताखुक बुखुक ने बादे पारानि जतो बरक से हदानि बुसा हा हदानि बुसा से हजागो जों तो बरक न सकागा के बुनो सकागा बथाया से के बुनो नबु नरिया जतो न जों खासु बके दंरो हंके अमनो जों नुबो जे समयनि जिनि चार्ज फाइखा भारत हाकतरनि अन्य हास्तेनि को न सावानि थांलाया चिना हास्तेयावबो सावानि थांला हांके जरा कन्वर्ट अंगै थांखा चिने आबु सुथानि व फाइलिया जरा कन्वर्ट अंगै थांखा चिने काइलाय बलराय व फाइलिया जों हातो हाया तागै हाया गुरि वैसि पांदा सबा खाइबो और फाइ माजा फाइया अंग चिनि थैमंनि जे रीति नियम तैजागमानि जागाव बरकसि फाइया अंग जों तो बरकनो रिहौवैनो दं ताबोबो फाइदिनि जों रिहौवैनो दं जों केबुनो सकाग्या केबुनो नरिया जों जतनो खासुबो खेनो दंरो जों तो सकमावानि कक बा नरानि कक कमेरवानि कक सासि सायाखो फाइदि जों जत बाक्सा के चिनि कृष्टि संस्कृतिनि रक्षा खाइलायनाय हिसि जों तो ताबु जराते खरांति सावै दंखा लास्ट टाइम जेता कक साजाखा बत जों काइसे प्रेस रिलीज रखा बांग्ला बाय किसा ब्रीफ के कगरक बाय सादि मनजागे ब्रीफ के आं रोय रोमानिसि ओ ब्रीफ अब आं कुन ओ रनवा काइसेबो सेंटेंस बा काइसेबो शब्द आं त्रिपुरा हि खुजि खुयाखो भारत हाकतरनि उ जराव जे नकबारसि साजागै तंमानि जे उ नकबारनि सानमों बा हिंमों बनि काइसा ब्रीफसि रोयरोबो दिनिबो जों अमननो तैबै आचौलायफेबो कि केबो कन्फ्यूजन ता अंदि केबो बखाता दुदि केबो हर फनांगानि चेष्टा तानादि सिंपल चिनि डिमांड काइनिसि निजेनि जातिनि केबुना साकसाकनो सलायानि नांया नों मल संखे न तंदि नों ब्रु खे न तंदि नों जमातिया खे न तंदि नों त्रिपुरी खे न तंदि ओ त्रिपुरी रियांग ब्रु जे निबनि रीति कायदा तंगो समाजनि बनो फॉलो खाइ तंदि बुइनो सुरंगानि तासांपति अच्छा मैडम
Madam nung saga bunus sunan ta thane nai katabu recently tabu jadro nung mani tiprasan ne society ro kabang ma hindu kajang mungo tiprasan bisingon lehenga babra montui panjamati kajang mani amke proper tiprasan ne culture da khobjak ma khana madam tam khana borok no bujung sawo o tini ne o kartik orang ni imang no pura khaya ni thangte jenggo no pura khaima ka angke chini second agenda wo bobu khainai jara saksak no sonatoni hono but sanatoni ni kristi সংস্কৃতি no tuya jeng borok no bu haye kheba sopoina honai haye kheba kari ro lehenga kari kajago panjama kane babra montui kajago amke tiprasan ne ka mungo khobjak madam bo tripura sani kaijak mungo khobjaya bono nang sai rokha borombo second agenda bo chini no tongnai omo chini tongnai madam kaisa ko nung je saka kebni dormo ni birude ya hai ke ba kebni political party ni bagaiya ge tini norok ni jonajati surakha mancha aba hai ke 25 तारिख ni salo world wide jotunu janje dormo jate khayo democracy india democracy ko इनके 25 तारीख जे जगह वर्ल्ड वाइड जो तो इंडिया अब हम हाके क्रिश्चियन रोग ने क्रिसमस को तो बड़ो दिन नि हिंसाक मनी सालो ताम नि बागै नरक नि आ देतो नरक हम हाके खाया नाका तुमु नरक के बुना हमजागि अंगिया हंगां kai kubun saltang jonya madam abo प्रश्न न आं उत्तर रेनाय जतन खुंखा बारो बोलागो आं बांला बाय रेनाय স্যার কোকবরক সিঙ্গে কোকবরক উত্তর আচ্ছা কাটিবু আমার একটা প্রশ্ন 25 তারিখ কটার সময় আপনারা শুরু করবেন अब सिनी अब सुविधा कोनो दिन जरको विशेष सबने तमा विशेष अब तो जों सामालिया किन्तु सिनी जों समुद्रको जरामा खा अ दिनको सुति दिन जत सिनी बरकने रायना गसे जों जत तफा सिनी जनजाति समाजनि जारा समाजपति रने रायना गसे अ देख्न जों फिक्स बाय अब केउनि विरोधे जों थांनिया निखे अ दिनको तमा अंखा अब जों सामालिया जेहेतु आनि आमुक से आं असुस्थ लाइक कुनो व्यक्तिनि नुगो যদি বার্থডে পালি দঙ্গুলাই বা যিনি হামজাংমা সালাইনি দङ বিভিন্ন দফানি সালাইনি দঙ্গুলাই আনি আমা যদি অসুস্থ গই দঙ্গুলাই আং বার্থডে পার্টি গদে উপস্থিত উমানাই না আনি আমা না সাকাম হসপিটাল তাংনাই আনি জনজাতি সমাজ তাবো তিনি কৃষ্টি সংস্কৃতি এবং পরস্পরা যে অবরীতিনীতি অব কুমারি দঙ্গুলাই আং বার্থডে পার্টি গদে দংফাই না আনি আমা না হসপিটাল লাংফাই অবর ননেরগো প্রশ্ন दिनको जों तमा तंखा जों बसिबालिया सिनि जों साक जों जेहेतु समाजपति रने राय सिनि असंग सुति माखा सिनि सुबिदा मते अंखा अबनि बागे जों दिनको बेसना सर 25 तारिख इंटरनेशनल से नि मानो गादिन 25 तारिख नि दिनो जे नरो साइमैया आदिन क्रिसमस नै सामान आमखा सर गथबि मले ताम ना अब त निने प्रश्न बछि अब वर्ल्ड वाइड क्रिसमस 25 तारिख क्रिसमस वर्ल्ड वाइड से खूब काम सुदिर दिन जेहेतु उनका बस सुदिर तो सेकंड सैटरडे फोर सैटरडे संडे तो तांनि जूस खाइजा गजे only for December why আচ্ছা নিনে আনি আমা মনে করো অসুস্থ দংফা আং দিন জারগো তোমা সুতি দংফা বা গরিখা হসপিটাল দেতলাং থাই না अब নিনে अब ননি পান্ডা কেকরা খাই পান্ডা গতে থাংথাই अब নরক আং প্রশ্ন ননর কইলাই सर नरो साखलाइ माने तो 2-3 मास सिगां नि मानो का आ दुई कुसारा सो गेपिं तो मनि न साइमलिया 25 तारिख ताम देखला क्या अब त mayo angkai umani uttar khorang tolaya wi kajang kajang kheno rolai nai oma 2023 so kaisa अभियान है के ना जगै तंग नासिक गो रेलिंग थांखा नागपुर अंगै थांखा उदयपुर राजस्थान जयपुर ने बाकी को रांची तेलंगाना गुजरात नॉर्थ ईस्ट आसाम अंगै थांखा ताबुक ने फाइनै 25 तारिख होके त्रिपुरा बाय झारखंड खबजा 25 तारिख सिगां प्लानिंग खाइजा अदाजों खाने मैडम खाइजा ए अमो अलरेडी न प्लानिंग खाइजा अमो एक बছর आगे नि प्लानिंग से जेटा तब एग्जीक्यूट अंगै तंगु हमके जाराते आलादा धर्म न माने वइ तंगु बा अन्य तंग थान माने वइ तंगु आंगरम न काइसा न पया नि मुचु जों त्रिपुरा हास्ते नि बसार गरिया पूजा खाइ तं प्रभु गोबांमा स्कूल कॉलेज चले हुई न तंग जों तो प्रश्न खायाब्ले चिनि गरिया पूजा अंगनाय तिनि निचिनि निरो स्कूल बद्द खाइदि निरो गुड फ्राइडे मा खाया अनेक बছর बिसिवा अमहायबो खायो गरिया पूजा बा गुड फ्राइडे एकoi दिन अंगै थांग माया निरो गासो वइ नायदि बुइसु बाय सेनानि कचारो न गुड फ्राइडे खायो समटाइम्स गरिया पूजा बाबा गरिया बासामा दिनो से गुड फ्राइडे को क्लाइ खायो जों तो प्रश्न खायाब्ले जों पारा केरफ्रो तो
जों के बुनो थाङै हङैयाब्ले निरक्तिनि बरय बारो देखलायखा शनिबारो देखलायखा निरक्तिनि तमासे हनाय मस्जिद मा थाङया निरक्तिनि गिर्जा मा थाङया जों तो कुनो हवानि थाङयाब्ले जों माजा थं माजा Omo simple asak sih, jeng to afro bokya buna hoya, tabu boceng ke buna sawa betaya, hoa betaya, monco ni kaisa morjada tongu, monco ni kaisa disiplin tongu, ini kaisa already fix schedule na jeng follow kai. Ameda salkisa sekang to abo hakena kogal ni kubani do ko ba kaje bi thanga kai ST facility pat kaje nai abo ka jona jati surasana bisinti bo hai no jompo borok buto salani di kaise facility nai tongo boroni di kaise facility am hai no bon hai no do one sok facility kat khani Rom dia kubun sela, untuk pun sela dok. Tiba sampai kaja gay borok. Tiba sampai facility naik tongu, kubur ni cancellation, bagaimana bentuk pun dah masuk tongu. Bonu utar dadar. ধর্ম কনভার্ট মানে পরে যে কে কোনো জোরকে খাই মানে আন্তির সাকা अब और कैसा खाने को तो ये त्रिपुरा डॉन बॉस्को स्कूल में कौन सी है और डॉन बॉस्को स्कूल में बड़ों से रिकॉग्नाइज ना बने आंगावनु साना नहीं कैसा कैसा दौर दौर में खाना दे जाता ना The Don Bosco School is a Christian minority institution recognized by the National Commission for Minority Educational Institution, Government of India, or file number of and Department of Education, the Government of TRIPURA, and is affiliated to the Central Board of Secondary Education. और being a Don Bosco school salon mansia और तो देखता हूँ इसको 3/12/2012 हाँ 3/12/2012 और तक सजा का being a Christian institution the classes of Christian doctrine are compulsory for Christian students. School যখন খাইও তখন শুধু আর সিমিয়া সিনারো জম্পুজালাও কাইসা দন বস্কুনি ফ্রান্স যখন থাকা পাড়া পাড়ায় বড় থাকাজে जोंथ' और कायसा दन बस्कु खुलनाय बड़ बड़ बर्ती जाना खायनाय खायदि जों फरायनाय दा ख्रिस्टान माहा KOKBOROK प्रचार खाय जम्पिजला एलाका अब माने आसामा एलाका आरो दङ ओमफ्राय अमाहायके फायलायखा आरो जेखुनु दिनै जों हा दै नखा नबा दै हर अमबायसिन सिस्टेम अमबाय लिनो अबसिनि सनातन जे 184 জন রাজা যে ত্রিপুরাও রাজত্ব খাইফিকা এই মহাভারত আমল থেকে পর্যন্ত মহাভারত আমলব চিন ত্রিপুরানি রাজা দংহनै जों आइमन खानाव आमहाय जागाव दंमैसो दिनै যারা চিনি ধর্মান্তরণখা কিছু অবংখা যে এমন খাইকা তব সাজাগো যে 3% বা 4% কোন দফা হয়তো 8% খ্রিস্টান খানি সাজা ও 3-4% খ্রিস্টান বাধ্য খালাयो অসামা খাইয়া ও কাইজাক বুড়িও এই শাখা সিঁদুর মাখাইয়া হ্যাঁ বড় নিজে তো প্রসাদ রক্ষাইয়া পূজা তো খালায়ানো চিনি পারানি কেয়ার ইভেন পারাও খরচা রুগী ইনখা কোনো চিকিৎসা খাইনানি বাকি 6 দিন আরো মিটিং খাইবা পর্যন্ত বড় বয়কট খাই আবহাই আং ভুক্তভোগী এবং ইভেন চিনি গুরুদেব শান্তিকালীনী শিষ্য গুরুদেব শান্তিকালীনও কবি বুঝা রাখা এবং আবো এই চিনি বিশ্বদেব
বিশ্বদেব বর্মা এককালো টিএসএফনি জাদ্রাল কর্মী নেতা দंमोन এবং টিউজেসনি ফুটবাसावै जोंनि जम्पु जिल्लानि जे गोजाम सुरेन्द्र देबबर्मा पर्यन्त नेसानि एमडिसि अंखा हमाहाय खरकसा बर राजनीतियाव बिथ्रिसनाङै सन्नास नाका सन्नास हिंखा बनो कवि बथा जाखा आनो आं ससिन बोलै आनो बुखा तामनि बागै जे आंनि बाबु थैमानि अब आं कीर्तन बाय श्राद्ध खायखान चिनिंखा चिनि सुसु बरासि वैष्णव वंश ओमफ्राय कृष्ण खौबो खाया नांगौ भजन खाया नांगौ कीर्तन खाया नांगौ आमा एखे खायमानि बर आं बुखा आं चिनि जम्बु जिल्ला एलाकायाव बेसिदिन बालगेखौ सन्जीव देबबर्मा बेखौ एसडीएम बनि जे दायबारंगा कृष्ण सावसा आनो फोन खायखा जे आदि ससे माबो नों विश्व हिन्दू परिषद तामजन संजागुन जा ছোট খাটো পড়তা हे नों फायदे मिटिं तामबारिबा जे फायके खानाव थां का मिटिं थाङै तामनुका बो चिनि पारा एलाकानि जम्बुइजला एलाकानि जत चाचियाम ग्रुपनि सेक्रेटारियाव आं फायदा खबर हरा ओमफ्राय এই চিনি नगर मुस्लिम धर्म खायनो दं अब yang মহরম সাইডনি না বড় 10-12 জন আছে হিন্দু খবর করে आं সাইজন থাকা শেষ পর্যন্ত মক্কানা তমানো হয় ও কলনি রাই এই মঙ্গল পদন এই জায়গা জমাতিয়া কয়েকজন প্রতিনিধি থাকে যখন দল সভা পরিচালনা থাকে ডিএম আসবি দङा মিটিং आं मिटिंनि मूल एजेंडा का बयस अल्प माखाया ड्राग्स खालामनि दिलु ओमफ्राय पहिलानो साका ख्रिस्टान टिबिसि थामबनो त्रिपुरा बाप्टिस्ट ख्रिस्टान इउनियननि सेक्रेटारि बनो कक्सा Osaka itu boyos kaya sakaya karena certificate now is boyos ni certificate age proof kaisa sengkai leyo seng ampai minority age no sengkaya engkai ungkong engkai tam saka je kaiman bepar engkai drugs ni bepar engkai sakata no tabung serero bunga Pharkha hasilkan paisa engkai thurung sarka thuruk ni je muslim dharma ni protinidhi ro saka minority kaya er por paisa engkano SDM sabha to porichalona khayo DM asuk tongus kango sibajo lanian hai je yasrengo o hindu Pharkha tongo sa phage bisa sanita bunu kai Orang kota bu borong kenang komo kok sanai, hai kok sanai, ante ini siapa? Ano nggak oh Hindu masuk tuh masa bisa sarka pakai lah. Enggak aku lihat saka manusia dia saya lah berilah. Aku nih sini Zompujola blog area sampurna dia so ya na. Sini mau Zompujola blog area angkai Hindu tuh situ elaka, itu Sonaton. orang kaban orang jadi meeting kayaknya nih dormi babe nungka ono babe nungka kelas rasnitik parti nungka awal ada kom kamu dormi babe saya tuh nungka aku nih protekta para nih sasia sekretari no kamu nunggu itu gimana para nih nunggu sisa semu dia soal dari dia sah kamu aja sih dia soal बोरेगी साथ से कैसे क्या आपने वो सेक्रेटरी उन्होंने तो मानो क्या आरने चौधरी खान लोगों के तम को पारसों के तम खबर लिया क्या चिन्हों जमाती है हदा पर तो
kol sam hoda ko tongo kaite ran ko omai hoda ko tongo borong nomor tang tu ya ang hot tini meeting ang manimia যদি আপনি ধর্মীয়ভাবে মিটিং না খাই আমি প্রত্যেকটা পারান সৌদি যেমন প্রত্যেকটা সাসিয়ান গুরু নিজে সেক্রেটারি খাই মানে বেলায় হাম হয় আমি ওরা খাই কিন্তু যিনি চৌধুরী 그딴 খবর মাই আং তা খবর ইয়া খাইরো Asli kaisa kaza kama iya dik kesa. Kubunyi do pa bai today ST ni rasa ni. Kubunyi do pa SC ro kaje thaka. Isa sa ko sakang ko kama ni ST pesa ti bin pa. No no ba ka ko ba ha. 지금도 아빠 더봐 가이는 동 아무튼 지금 가이는 동 근데 뭐 포토포티라고 하는구나 아버 হয়তো জনজাতি মোর্চা নিয়া নিমানো কিন্তু ST নি হইতে আপনি মুভমেন্ট হই দङ এবং কোন কোন জায়গা কেসিংই কোন প্রমোশন পর্যন্ত বাতিল হল আবু হাই তো তুমি আবু তো নেক্সট পদক্ষেপ নিশ্চয় না না জনজাতি মোর্চা নিশ্চয় না হনো আমি জনজাতি মোর্চানি সদস্যয়া Sir, nung saga tiba sila suna tondormo roba tui ha nakhoro khulum hunai ke tabung ni tiba sal ni culture nung jang mani Saraswati Kali Lokhi Bishakarma am harong tui mudai ri dongayo inga am harong ki tiba suni suna tono to khobja eba nung saga de saga juri ma kanya ni mana khajo ni saga juri ki tiba sal ni suna to ni culture to 또 아사히 발굴은 지민어 가이드한 게 아마 형 가리 되는 거 그러니까 아부터 손아도 니는 가이샤다 이제 아부 가이샤 자티니 একটা পরিচয় গো কাইজা বড় নি একটা আইডেন্টিটি গো হ্যাঁ কে তা খ্রিস্টান থাকা কে কাইজা বড় কোন আইডেন্টিটি কাইজা সিজাইয়া সিলা সিজাইয়া আবু হেনখান tabuni ngoni educated society wo nukjabo bangla bo sunu borok rok bo buri rok lekha pura gnang de rok service wo khayo borok bo saga chuni yakari rikha a jaga o phayoi tipra sarok tipra jugrok saga chuni ki kanal compulsory dang mano 아니 안꼭 사만에 하고 바이 님 프로스터 밀리아 안꼭 사만에 가 정말 바이도 가요 막하냐 포스 가면 아번 두다 뭐 가동의 장만에 아번 두다 아번 번에 비ಚಾರ 뭐만은 뭐 아번이 무슨 비ಚಾರ 아니 어디서 मैडम कैसा क्वेश्चन आन दङ जे नरक 25 तारिखो जे रेली खालायना थां दङ बा लुकुथुम पाना खालायना थां दङ आरो अ बरफ फाइतानि तुमुं जदि केबो जदि लामा कासुका ता फाइदि इनका आबोनि उक्लगो नरक बुबहाय याफिर रमनाय takuk do ang asung na sawani musu sung kebu bai walai wani thanya kebu bai kena nangwani bo thanya jung to je borok je do phani borok phane nijeni culture no hajago nijeni tradition no hajago nijeni riti riwaj no hajago bo sakni riti riwaj no rokhani bagai phaya muchukha hongke jotonu phai jung oro phai kuthung lainai tei kok sa lainai तुमुं o bising o phan jodi se kebo lama ka sokha ba rompre sokre ngha hongke jung apana jung walaya bo thangya bulaiwa bo thangya toklaya ni bo thangya jung shanti ba be ne kachang bai ne ureli no khainai jung bono koya ni thangnai bono buwa bo thangya toga bo thangya jung kachang ke no ureli no khaya ni muchugo and jokto na त्रिपुरा हास्तेनि जोतो चिनी जनजाति ताखु बुखु रंना आंकोयानि बो मुचुगु बखाबाय ना फायदि एंड केबुनि लामा कासवा बता थांदि रंफ्रे सफ्रे बो अंगानि ता थांदि मैडम कैसे सुन हासिनि को नों हिसाब थिराव या को एसटी क्रिस्टियान दं आबो फेसिलिटी नाय दं आबो प्रूफ दे दं चिनोर झारखंड नि तंगु केरला नि तंगु उत्तराखंड रंग नि तंगु ना मैडम ओ हाथ देव तो भाई ओ हास्ते नि बागै जों ताबो लिस्ट नावै दं जों ताबो रिपोर्ट रोया को जों बट लिस्ट नावै दं फर्स्ट जों जों ओ भारत हाकतरनि नागरिक ओ भारत हाकतरनि जे धर्म जे संस्कृति जे परंपरा एज ए इंडियन सिटीजन ओमनि रक्षा खायानिबो चिनिनि दायित्व
ते ओ हास्ते नि जनजाति अंगै जे चिनी सनातनी धर्म संस्कृति तंगु बोनो बाचोगानिबो चिनिनो रेस्पॉन्सिबिलिटी चिनिनो दायित्व ओ बिसिङो जदिसे नों प्रश्न खायका जे चिनि बोरै कायजा बरक रबो बाला रकाउ सिन्दूर रक फुलो अमनबो कायसा प्रश्न नों खायका ते कायसा प्रश्न खायका जों सरस्वती दुर्गा बा मूर्ति पूजा खाय सावानि थांका हंके चिनि सनातनी धर्म बुकुं बारा निर्चो खाता जों तो किसा प्रकृतिनि पूजा खायो जों तैनिबो खायो वानोबो खायो हाथाइनोबो खायो नगबारनोबो खायो हंके ओ सरस्वती मूर्ति बा दुर्गा मूर्ति बोले त माबाय सोनाजा खा आंथ नमोजिस ना मुजुको जों जे पंचतत्व बाय सोनाजा चिनि साख एन जों बननो पूजा खायो बननो ताबक जरावै मानेवै खायो हंके ओ बिसिङो जे पंचतत्व बाय सोनाजा जे मूर्ति रो आखमरो अंगै तंखा बमो तो जार जार बिसास अमा तमासे हनाय वानसानि मताय अमा बिहारिनि मताय अमा यूपीनि मताय होया आंनि सनातनी धर्मनि रीति रिवाज परम्परा नो रेस्पेक्ट रवो बखाबायनो रवो एन बनो आं बखावनो तयै दं आंनि नो रेस्पेक्ट रवो हैनि बगे आं बुनि नबो रेस्पेक्ट रवो इवन आं ख्रिस्टान धर्मनि जे रीति रिवाज नियम कानुन दं आं बनोबो रेस्पेक्ट रवो कायसानि क्लियर क जे बरक साकनि धर्म न हाजागो साकनि संस्कृति न हाजागो साकनि परम्परा न हाजागो उ बरक न बनि नबो हाजागो जे बरक साकनि न रेस्पेक्ट रया बकिं न रेस्पेक्ट रया मैडम कैसा समूह खासिं चार्ज सामाने त्रिपुरा हास्ते तो ख्रिस्टान रो कोनो जायगा के 8% के 3% ओवरऑल त्रिपुरा वो ख्रिस्टान रोकनि एटा संख्या दङ 1,60,000 नि किसे गोबां बे त्रिपुरा हास्तेयाव तो गोबां कुकनो हिन्दुनि माने हिन्दुनो मानिनाय रकनो दङ अंके तामनि बागै हिन्दुनो माने 1,60,000 जे ख्रिस्टान रक जे त्रिपुरा दंनाय रक हिन्दु रक तो गोबां मान दङ 40 लाख नि बिसिङो अंके बरक तो कोनो दिनो ख्रिस्टान रक तो कोनो दिनो हिन्दुनो कोनो बाबे खायमानिया अंके आवन बागै तामुनि बागै माने अब हाइके तिनी 25 जे डिसेम्बर अब हाइके नरकनि एकदम मुभमेन्ट खायनानि ना गुबै दा नरकनि जे जे अम ताम होननाय सनातन बा हिन्दु रकनि जे बरक नरनानि बा नरखा अब हाय बहाय फिरमो जों ख्रिस्टान रकनो नरानि थाया previous question that the lady was asking, if you can translate in English, क्योंकि वो शायद क्लियर नहीं हुआ। आपने पूछा कि कोई त्रिपुरा सा अगर सरस्वती लक्ष्मी जी को भी पूछते हैं ऐसा बोला है मैंने। पूछते हैं तो उनका भी डिलीट होगा क्या, यही सवाल है? नहीं, ऐसा नहीं पूछा मैंने ये पूछा कि सर ने बोला कि त्रिपुरा सनातन धर्म को मानते हैं, जैसे कि पानी नदी मिट्टी हवा इसको पूछते हैं, तो मानती हो कि त्रिपुरा ये सनातन धर्म में आता है, ये सब कल्चर आता है। अभी रिसेंटली जितना भी त्रिपुरा कल्चर में जितना भी त्रिपुरा सनातन धर्म में प्रतीक पूजा नहीं होता, ये सब जानते हैं। तो अभी जो त्रिपुरा के कल्चर में जो मूर्ति पूजा हो रहा है, जैसे सरस्वती लक्ष्मी पूजा व काली पूजा विश्वकर्मा पूजा, इन सबको आप सनातन धर्म मानते हैं क्या, ये पूछा था मैंने। अच्छा, ये सनातन धर्म में आता है कि ये पूछा था मैंने। क्योंकि हम सनातन धर्म के तरफ से नहीं है, यहाँ पर हम जनजाति के तरफ से है। मैं लाउडली बोलता हूँ, सुन जाएंगे आपको। हम सनातन धर्म के तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दिया है, हम जनजाति के तरफ से, मैं खुद एक जनजाति हूँ। सनातन धर्म की बात डिस्कशन हुआ। आपने अगर KOKBOROK भाषा समझते होते तो आप सब समझ गए होते। उन लोगों ने क्या कहा था सर मैडम ने, ठीक है सर, यहाँ पे धर्म के ही बार बात कर रहा है, वो धर्म की ही बात हो रहा है यहाँ पे, क्लैरिफाई कर रहा हूँ। तो अगर उन्होंने ऐसा कुछ कहा है तो मुझे थोड़ा, मैं अभी 2 ही दिन आया हूँ त्रिपुरा में, पूरा भारत में घूम रहा हूँ, हम जनजाति के लिए हम काम करते हैं। मैं खुद एक जनजाति समाज से आता हूँ। हमारा यह प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा यह है, हमें डीलिस्टिंग करना है। किनको करना है वो मैडम ने अच्छी तरह बताया। दोबारा मैं बताता हूँ हिंदी में, ऐसे जनजाति जो अपने धर्म भाषा संस्कृति परंपरा को छोड़ दिया है किसी वजह से, वो धर्म परिवर्तन करके या ऐसे ही छोड़ दिया, तो भी उसको डीलिस्ट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? हमें संविधान ने आर्टिकल 342 में हमारे कस्टमरी लॉज, हमारे डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी, कल्चर, कस्टम, रिचुअल्स को लेकर दिए हैं। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें एसटी स्टेटस दिया है।
हर ट्राइब शेड्यूल ट्राइब नहीं है, आपको ये पता होगा। हर ट्राइब इज नॉट शेड्यूल ट्राइब। Certain people are scheduled. That's why they are called scheduled tribe. In Assam, please come there. You will see 6 tribes are still struggling to get ST status. तो ST status किसको मिलता है? जिसका distinctive language है, culture है, dialects है, लिखित अलिखित, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, फिर आइसोलेशन है, खुद का कस्टमरी लॉस है, उसको मेंटेन करने के लिए हमें ST status दिया हुआ है। कोई बंदा अगर वो कन्वर्ट होता है, स्पेशली क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में अगर जब कन्वर्ट होता है, वहां उनके धर्म में ये प्रोविजन ही नहीं है कि अपने पूर्वज का जो परंपरा है उसको पालन करें। दूसरा, आपने कहा कि सरस्वती लक्ष्मी को मानते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे जनजाति भाई आपको मिलेंगे, वो दूसरे धर्म में जाते हुए भी अपने परंपरा को नहीं भूलते। परंपरा किसको कहेंगे? जन्म से विवाह मृत्यु तक जो नियम करते हैं उसको अपने जनजाति तरीके से पालते हैं। वो क्रिश्चियन होने से भी वो डिलीट नहीं होगा अगर वो मानते हैं। हम डिमांड कर रहे हैं, अगर मेरा मैं जमातिया हूँ, मैं मिसिंग हूँ, वो आदमी मिसिंग का कोई भी कल्चर नहीं मानते, कोई भी परंपरा को नहीं मानते, क्या उस आदमी को हमारे समाज में मिले हुए अधिकार को देना चाहिए? हमारा सवाल इतना है। और 25 को हम क्यों कर रहे हैं, इसको थोड़ा बहुत हमें भी अफसोस है, उस दिन किसी का बहुत बड़ा प्रोग्राम है, लेकिन हमारा जो भी सुविधा बनी, जो भी हमारा साधन हुए, क्योंकि कितने सारे लोग, वी आर एक्सपेक्टिंग मोर देन 50,000 पीपल। असम में मैंने लीड किया हूँ, 65,000 पीपल की, नॉट ओनली 126 ट्राइब से आए हैं। राजस्थान 1 लाख लोग आए, झारखंड में आए, हर जगह पे आए। और ये इशू जो है सिर्फ त्रिपुरा का नहीं है मैडम, ये पूरा इशू पूरा भारत का है। हम सिर्फ 10 करोड़ जनजाति है, तो 10 करोड़ जनजाति में से रोज अगर 3 आदमी कन्वर्ट हो जाएंगे तो हमारा संस्कृति परंपरा को कौन बचाएगा? इसलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड चाहिए, और वो सिर्फ हो सकता है जो कार्तिक उराव जी ने 1967 में पार्लियामेंट में JCP फोर्स करके बनवाए, वहां पे एक रिपोर्ट दाखिल करवाया। उस रिपोर्ट के मुताबिक हम ये आंदोलन को आगे बढ़ाएं। और मुझे ऐसा नहीं लगता कोई भी जनजाति अपनी भाषा, धर्म, संस्कृति को बचाना नहीं चाहते। एक भाई ने पूछा कि सीट कब हो जाएगा? अगर हमें सीट ही चाहिए तो हम भाषा, धर्म सब कुछ छोड़ देते हैं, बेच देते हैं उसको, और ज्यादा सीट आ जाएगी। तो हमको नहीं लगता है कि हम एक MLA सीट के चक्कर में अपने आइडेंटिटी को खोए। वो भी वो आइडेंटिटी, माय ओरिजिनल आइडेंटिटी विद डिग्निटी। मैंने ओरिजिनल आइडेंटिटी क्या? बीइंग मिसिंग, मैं मिसिंग भाषा मेरी ओरिजिनल भाषा है, मिसिंग संस्कृति मेरा ओरिजिनल भाषा है। उसी तरह जमातिया का भी है। जिन लोगों को ओरिजिनल आइडेंटिटी पसंद है, ये आंदोलन में शामिल हो सकते हैं, और जिनको नहीं पसंद है वो तो ऑलरेडी जा चुके हैं। और जो जहां गए हैं वहां जो भी प्रोविजन है, अगर वो क्रिश्चियनिटी में गए हैं, वी रिक्वेस्ट देम एंड वी विश देम ऑल द बेस्ट। आपके लिए वहां पे संविधान में माइनॉरिटी का प्रोविजन रखा हुआ है, वो आप ग्रहण करिए। अगर आपको ST चाहिए वापस आइए। दोनों लेना आपको नहीं लगता ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? नरक न विशेषकर चिनी बरक थमनाय रक बेलाय के नरक न माने आंखा कामिया फारो अनेक दिन पर नरक बायथिनि मालाय लायफिका बेलाय के खाकसांखा ताई तो बतंग थका एक्चुअली ताबक तो तामनाय मीडिया जुग आउन बागै आं सरासरि तो बरक न आं बरं कोकते खनायाखौ नरं बिसिं फैनो आं खोनाखा जनजाति सुरक्षा मंच होनाय ताई बरक जेता ST रकनि जेता तामनाय कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन जे सानै बरक जे माने तामनाय आंदोलन खायनायनि बागै बरक जे प्रेस मिट दखलायलाय माने ताई बरक जे कक सालाय दंलाय माने आबो आं नुखा फियाबा तामनाय आनि जेता मतेव बरक आं मयतो मानता दिनै बरम गोनां MLA दारामबद जमातिया खायसेयाव सामानि दङ जेखुनु समय फन बनिखौबो जों सुदु लेखा फरायै सिमानि आवबो होंनिया जों सिजाकना नांनाय ताई रोंजाकना नांनाय होनाय गाबुं हांगांगा तामनाय नेचारेल नलेज ता
An natural knowledge bong thani ang mugiata. Borok je ST no da torjako na tiprasa bo khorokta tiprasa hisabu da kongso na bo khorokta tiprasa ST hisabu da kongso. Abo kachani borok no to ei mane confused. Tai borok ni jeta tomong samong wan sukmong ang nai nei mani tamnai borok abo joto no mokol nugi hai mansai kana hai kya karon tan ni male au Tripura ho 1949 ni 15 October Bharat bai mar jarmani ya gulo ohani indigenous people chung Tripura sarok chung Tripura sa se men ngangke kotor chung diprai bangkha tabuk chung jata India bai mar jarmani ya gulo Indian citizen hisabo tabuk chini culture শুধু কালচার ইয়া চিনা আইডেন্টিটি সে চিনি ক্রাইসিস আউনে বাগৈ চিনি আইডেন্টিটি ন जों তামনাই সিকুট খাইনানি বাগৈ जों কনস্টিটিউশনাল সলিউশন নাও গাউনি বাগৈ কনস্টিটিউশনাল সলিউশন বলতে চিনি তামনাই কালচার ইকোনমিক তাই নিনি এডুকেশন as Indian citizen hisabo जों जे थाङै दंनानि बागै आबो चिनि tabuk जों माने तामनायाबो खुब रिक्स दं क्राइसिस दं आउनि बागै चिनि हानि इंटेलेक्चुअल लग बा चिनि हानि वररक जों जतनो चिनि आइडेंटिटी नि माने सेफगार्ड नि बागै चिनि इंडियन सिटिजन हिसाबो चिनि Taham citizen ngai tongani bagai chini kacha tabuk tamnai constitutional chang tabuk tamnai kacha solution ba chini tamnai safeguard now abno toi chang jara Tripura hawo intellectual tongai ro jasa party phan khaitam jani ja level jani ja system abo sanai tong gang nai ne mane borok bahani constitutional solution chana Kaya bang na constitutional solution hanggang kay common na ni constitutional solution. Tabung nai di borok je sawo jata tamnai kini riti niti bibang na komar ba kya Christian dong ni Biching tai. Actually Tripura wo jodi se Tripura saro Christian nang hanggang kay ini je কয়েকজনে কক সানাই দাও বরক তাইবো কমনি থাঙ্কামো খ্রিস্টান রকমান বিচিং তৈছে आं दाबि खालायनाय बरक असुजरातै मकल नुगिया फना बरक तामना असुजरातै কক सानायनि तिनि सुजुग मान आबो कानि याता बसि मानि थाखायसे कारण ताङै नि ताबु जे रिसा फानलाय दंलायो आदिसानो रिजार्भ खाय नाराक मानि पेसने বা প্র্যাকটিক্যালও যে তুই মানে ওগুলো গাঙ্কা একমাত্র আবু খ্রিস্টান লোক আবু কেউ দাবি খাইমান যা কারণ নাইদি 16 ইসিমি আবু তো হাংসরাই কিন্তু আহিব না 65 66 নিসিমি গাঙ্কাই 66 রক হাংসাও মতো 4 বছর রকম গাই যাবং গাং মোটামুটি ছিল আর যারা দিছে মানে বাহিবেন করে Awalnya pada tanai 17, 18 kah. Afro anga di sana borok ni, baci ni borok ni totra panjak nokia his. Ring ni borok afro, ring ni borok nokia. Joto na o 3 ber noi hat ding nai. Awu mang kan bayo. Kebo jodi se by chance masa musu ring ni borok kan kah. Naga bomus monejak senai his. Eilo situation. Abu poriskar khasioi Nukmani gang kai tabu ground chide 80 rogono 1980 rogono abo haita haise nge tabu ground chide Tripura wo bisas kai KOKBOROK sanai ro Christian nga 17 ismi nga 10 বছর ne mathaya যখন তে 84 85 afro gang kai মোটামুটি আগই ফাইকা রিং নাই বরক বিশা আবরক ববতে gang kai যে গির্জা থাংনাই রক
borok na tamnai ringnai risa ব্যবহার খায়ো এবং abo hake kanlaite no tini o hangkang kai जों full chini tamnai abono जों mane tamnai implement khlaimai ya phuna 80-90% le जों abono implement khlai use khai dong hai ga jagao je janajati surakha mancha rokne aro 0% bono borokni tamnai borokni achievement kriya jagao এবং বড় দাবি বখাই মাংলা তাবুরন চিরাং সিনেমান বিসিংা জায়গা কয়েকজন দङ যিনি তারনাই সচিন বাবু সচিন কলয় ববাই কাগিন সিমিশন লাইও বকাইসা এনজিও রান ফাই দङ স্কুল শ্রী গৌরাঙ্গ সেবাশ্রম হাই স্কুল বনারো চিনি স্কিম नि रां 20 lakhs जों बरंनो रुगुरखा पियावा बुंसे सर न काहाम थांजाक जों बंनो नुगिया এবং tamnai borok no kefon chobanai kri khota je gang do khorse Christian habo 1985 ang baptist manau inga jodi ja borok no nasle na ya Christian dog jodi je nasle ho ga kai Christian dog jodi je tamnai bonya hamza yang ka ti prasan tong yang gang kai sri gorang sebasromo 20 lakh taka rang do khamba borok na hamjakin chungro এবং আজকে গরাং সেবাশ্রম নে তামনাই থিউরে থাঙै borok bo dofani samong khaiteng haini chungro ge tabogrong tileo chini tamnai professor je bono bang konya ni mo chungo bo kaise educated কিন্তু haipana udaram bodo samani hayo bo khobja gya kota rongjak bai sijago phewa nang kanao mane bo daram bodo no siniwa saimano কিন্তু haipana bo rongjak bai sijago khobja gya tangi gang kai karon ST no Christian dong na ST batil khaideni gang kai tabu je 20 seat dong do batil nong khata Christian dog batil khaijak kono problem kare batil nong kha apron ke ST seat bosok naiba borok je sawo mane ST seat important ya chine culture se important ga culture le na Christian dog ro kha khlai chen ngari se to pio yang ga Christian dog ro kha khlai yang ga borok do de chabono reserve khlai hana hai tamnai practical kanai sumoi tak yang ga abo so borok sai mangla khamo gam bag bobo hai culture no bobo hai jeta tamnai society ni system no borok tamnai revive khanya ni bagai wansuka abo ang ngai nei mane abo kuno bongna bo pala khobja geta hi pala khobja gya ke tabuk je borok ni o abuno samu nung saka thasingo je bongabo dok khano sokomona ni lama hi dok khano sokomona ni lama se bor kimi dong pre oro no ni bukhati kuno profi ba kuno taga ya aba hi bangma lama to dong kuno khanya de tamli sanai ni hob na actually tamnai abuno tui protibat khanya ni toko gya এবং ইন্ডিয়া ও ডেমোক্রেসি কান্ট্রি ও বড় খাইমানো কিন্তু এখন বড় সকমনা বন্ধ সকমই মে এটা আছে খ্রিস্টান রক নব তাই যে তাবো ও যে না নাইমা রক নব কারণ তানি নেবরনি কনস্টিটিউশনাল সলিউশন বড়ক নাইও সকমনা নাঙা কং সাবো গান বাগৈ বড়ং থাং তিনি বুং রেনা মুজং বড়ংকা জনজাতি দংস মঞ্চছে abung kang Biching borok no bumung rena nang musungta borok ni jodi se kubui ke borok TRIPURA sangni dong hangkang kai abo to mane hangkang ke saya tam ke o jaga ni kaise question tini nijini culture ba nijini identity hanai jeta sao chini bukuk hoito hamjakpan huncinai karon boni bosarok nang sineo aditya jamatia boni jeta sosor Gangkai daroton jomatia bono chini first Guwahati o kaisa trak than plangai ব্যবস্থা khlai mane ajaga bo establish sungai hise abni bagai chini bororong ni bisingo businessman ni bisingo gangkai roton jomatia kaisa mane example ebong bo kaisa srangjaknai ebong bon thani experience dongo ebong abo bo kaisa chini itihas hase nika boni bufayongni besal langka aditya jomatia ang je somoyo human rights organization khai dong
সম্ভবত পুরো 94 শিলং রক অনেক সময় মালায়ও जों थांगांके नर्थ इस्टनि मिटिं रक एमने बरक गाहाम इंगे बकाजाक बरजाक आंगु साना नंमानि बनि जता यूट्यूब बा नरंनि चैनल न ता बा बाहायके खाय बनि जिसे कल्चर न माने तामनाय आबनो तामनाय बनि जिसे तैया कारण बखरसे हिंदू मै दं हांगांके बनि कपाल सिंगल थांना ना हांगांके बसावनि बागै माने तामनाय कल्चर रखा खालायनाय सायनाया बनि निजिनि न बादवै दा बनि न ब कल्चर रखा खालायनाय आबो आंसिया तामनि माले बखरसे हिंदू मै दं हांगांके बनि कपाल सिंगल थांना ना गाबनि बागै आबो बाहाय सायनाया हांगांके आबोनि बागै न आबो तामनाय बंनाबो के पलिटिक्स खालायनायनि बागै दा बा कुनो एकटा बखलगो केबोनि मदद बा केबो रांलै बा आबो हायके दा खाय दं आंनाबोनो सायमानया तबे बनि जिसे तामनाय खरसा हिंदू हायाहाय बनि चेहरा बनि तंमं बनि जेता कल्चर गा जागा बसाय दङ जे तामनाय चिनि हिंदू धर्म न बा चिनि कृष्टि संस्कृति न जों रखा खालायनाय हने इगे बनि जेता बन नाय ने माने बनि जेसे खाया हांगांकाय आबो कि तामनाय ब हिंदू जुग बरै बा ब हिंदू बन सपोर्ट खायनो ब हिंदू नि बागै बरा आबो हाय कक साय दङ आं माने तामनाय आं सायमिया तामं हांगांका अबो हाय हांगांकाय आं বিশ্বাস खायो যারা हिंदू तंनाय कायजाक बुरै रक बन रिफिगै तकाना कारण तांने संगासिनो सिंदल फुलो नों का तांनि सिंदल फुलिया हनाय कारण आबो धर्मनि एगेन्स्ट बा काल्चारनि एगेन्स्ट बखलाय दंले बा बतङै दंले गानबा बनसे समाज गसिना गला अबो हायता गताबो जे नों सामने मेन जे ताबो ग्रम छिदे माने कुबन दफानै चेहरा कुबनटा अबो हाय इंगे बरा एस्टे फैसिलिटीज नाय दङ गांगांकाय आजागा विभिन्न कारण दङ तो एक समय ताबो ग्रम छिदु सरंग सचिन बाबू सचिन कलय मास्टर ब ताबो रिटायरमेंट बाफुरो साका जे तामनाय एसटी फैसिलिटीज जे गोबां बातिलखा ऑफिशियल प्रोसीड्यूर चलि दङ हनै किन्तु हायबन ब डिटेल सायमान लिया एक्चुअली अब एक समय टीएसएफ टीयूजीएस नि मुभमेंट दंमानि जारा माने तामनाय त्रिपुरा साया एसटी नि साइ माने फैसिलिटीज नाय दंनाय बरकन एसटी नि थेके फैसिलिटीज बातिल मा खालायनाय आबुखौ लस कर हन्ता आबु चिने विशाल गर दं एका आ दाबिनो माने आ जे लस्कर कम्युनिटी आगे खरकचा डाक नाम माने नामी डाक्टर दङ दिलीप देबर्मा नाय बसनि बन दं हंगायां दशमी गातो गा दिलीप देबर्मा बो देबर्मा नि फैसिलिटीज नाय डॉक्टर फैसिलिटी माने डॉक्टर पढिबो ताई डॉक्टर चाकरी मानो प्रमोशन बं लास्ट पर्यंत बो चाकरी थांनानै सकां एसटी फैसिलिटीज बातिल लंखा गाबं हांगांकांगाय फार्स्ट जता टीयूजीएस ताई टीएसएफ नि आंदोलन बाय आबाय केखलाय गाबनि परे जि लस्कर दंनानि बिबां नकबंखा गता खरकसा बहयतो बाक्सा केस चलि दङ हि माने आबो सामनि केस ब साना नाय सेमिया तागुरन चिते खरकसा दं बिक्रमजित देबबर्मा अंडर सेक्रेटारी त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एगे बनि दादा खरकसा दङ दादा आसल दादाया बनि आत्तियो गाबो हायके खाय बनि बो केस चलिखा केस चलि माने परे गांगांकाय ब एसटी पुप खायमान लिया आबनि परे हांगांगांकाय ट्राइबल वेलफेयर नि थेके बा हायके खाय कोटा बजिति लिया गांगा बा हायके खाय बनो अदार माने परे अब माने हैंगिंग हायङै दङ गांगा आस पर्यन्त अब एक्शन याको गाबु हांके एट प्रेजेन्ट जे केस चलि दङ मानिता गांगा ताबु गम सिदि बाक्सा ताबु गरम सिदि अब हायके खायनो तिब्रा जुग बायका जगै बाक्सा बा त्रिपुरा जुग ताबु गम सिदि चिनि जेता बररा वानजोंना नानाय दङ गांगा वानजोंना नानाय दं हांगांगांगाय हयतो चला जदि जे त्रिपुरा सामि दं हांगांगांगाय बनि बसाले त्रिपुरा सान मासे जेमन देबरमानि दं हांगे देबरमा मासनाय बिहि वानजों फाना गांगा ताबु रम सिदि कलयनि दं हांगांगाय चला बकलनि मासनाय ताबु रम सिदि नि रियां फाना जेरैसे वानजोंना नाय दं हांगांगा बरियां मासनाय आब्रगले as per constitution rules मते बरगाबो एसटी फैसिलिटीज माने दंनाय केबा जदि से बोरै बेकाजगै थांगांगांगांगाय बा बोरै काजगै थांगा वानसाबाय गांगांगाय अब साले बताय देबरमा बारि yang abaike सुनेन कुनो स्कोप प्रे गामनो आबुनि बसाले abaike एसटी फैसिलिटीज माने मानया
না অ্যাকচুয়ালি আবু তো বুমানি টাইটেল বাই তো তাবু সুজারা চিন ত্রিপুরা তো প্র্যাকটিস নিয়া তবে মেঘালয় চলিও মেঘালয় হাগে বরেনি টাইটেল বাই মাসে তাবুরন ছিলি আংফনা বা তাবুরন ছিলি চিন বড় কয়েকজনা তামনাই মেঘালয় গারো রবাইকা জানাই দं কেবা বড় বুমানি টাইটেল সিয়া বুমান টাইটেল গান বাগै आ जागाव हांगांगांगाय मेघालय आबाहि प्रेक्टिस नै दं बे चिनारो तो ताबु सुजरा बंग आबो हाके प्रेक्टिस खाइमानि बा आबो नगियाखौ आबो हाके बरनि कास्टमारि ल बाय खलाय आबो एडजस्ट खलाय बर आबो हाके खाइ ताबु सुजराव बीजेपी पार्टी नि बिसिङो हिन्दू बीजेपी हाके ख्रिस्टान बीजेपी हनै ताबु सुजरा कोनो क खसायाक এবং আবনো তো ইসাব সালায়াক আবো কোনো অ্যাকশন রিঅ্যাকশন বকরিখौ आउन बागै पार्टी जुदि से बीजेपी खलाय दं हाके बीजेपी खायसे तावरन से आं बिजिं देबरमा बीजेपी पार्टी खलायो गांगांगाय आं बीजेपी पार्टी ने खरकसा मेम्बार खायसे गा जागाव आं माने तामनाय ख्रिस्टान बीजेपी बा दारामबद हिन्दू बीजेपी आबाहाय कोनो अ जागाव आबाहाय परिबेश बा आबाहाय कक बा आबाहाय कोनो कासाया गेता कायसा गांगांगाय baksa baksa sawo mo BJP ni sal hnai tabusu jarawole ang nugya kho omo kuno BJP ni saya mana BJP party o jaga kuno mane tamnai borok ni jata andolon bai kuno mane tamnai যোগাযোগ করা না আবু তো আলাদা ব্যাপার তাবুরাম ছিল আং खरकसा ख्रिस्टान बीजेपी बा आं बीजेपी समर्थन है दिबा गांगांगांगाय ताबुक दारामपद हिंदू बीजेपी गाबो तो दारामपद नि बनि एमएलए बा पार्टी आलादा कंखा हेदा एमएलए बा पार्टी आबो आलादा कंखा ताव बनि व्यक्तिगत बजे धर्म खाय दंमने आबो आलादा गतावरन जे बजे साय दंमने आबो आलादा गाहायबोना बत पार्टी नि हनि सायाखौला आं खरकसा बीजेपी पार्टी नि ngै बीजेपी नि ngै बीजेपी ने कक सावने सायाखौले बखरक से एमएलए अब तो बीजेपी ने काचा पार्टी ने काचा प्राइस नहेदा किंतु हाइबोना सामानि गांगांगाय आ जागो रामपते जमाति आसा काचा पार्टी वो जदि अब हाय कुन मन्तब्य खाते जे पार्टी नि बेरा मुजाराय मानो आ मन्तब्य खालामना बाय दाबो रिएक्शन रे बांतांनाय दंलाय नर खर जत वान्स मेरो जे पार्टी दसि कुन एक्शन रे माने पार्टी सपोर्ट दं ना हाया पार्टी सपोर्ट दं आबो हायो कारण तां हिंदी आबोनि बागै पार्टी सपोर्ट दं हांगाय त पार्टी बन सपोर्ट माने खलायनो माने बन समर्थन खलायो हनै साखलाय रखामले एगा ताउसु जरा पार्टी साखलाय रखाबो एमना आं निजिबो उसांग राजीव दाबाय किने बीजेपी ने प्रदेश सभापति बेंग ओ बेपारतै आं बन संका आं क्लियर फिसे जेमना नाख्या बा बन साका आं बसावो ना ताबुसु जरा त सं अब पार्टी तै सं अब चिने कोनो जोगाजोग करै आपनो तो इसां कोनो माने तामनाय आपनो तो सानाने करे गावनि बागै जे ताबो ए सब बरक जे साइटमाय तावरन से मोताय रंगे कक बाय एक्चुअली आं कन्फ्यूज दङ किन बर बक्स खत्रियनि गो सिनाय दङ खत्रिय गाबि हिन्दू बाय मिलेबा हिन्दू बाय मिलियाबले ताबो रन जे ताकासे सनातन गागाव ताकासे फिते किसे फेरि खांग हाके हंगे चीने रंग हंगे ताऊ रम चले खतिया समासने करे दिबा ओ दा दिलीप सं लायन हंगे बरके बबा हाय बरनि माने हिन्दू हने बरक साइकं सावका बा बजागा मिलले बजागा ताम खाया अब उलट उलट चंगे दं जों गावनि बागै ए जरा बरकनि जता दाबि आबुंका जता त्रिपुरा दंस खलायनानि कायसा दाबि एवं त्रिपुरा दंस खलायनानि कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन बरक सानै दं आं बागै आं बरक जतन कहनाय हिया रमय माने अ जे बरक नि जता सामुंनि थेके तामनाय बरक उकलक ओनसलै फानानि बागै एवं बरक नि हानबागमानि बिसिंबै कुबैनि बिसिंबै काहामनि बिसिंबै बरक सामुं तांनानि बागै आं बरक न कहनाय 25 तारिख डिसेम्बर ताम कय 25 तारिख डिसेम्बर तै कोन कयजाक नाय करे बरक जरि ना बरक फाइदों खालायदों आबनो तै आंनि कोनो रिएक्शन नानै करे इंडिया डेमोक्रेसी कंट्री हां किंतु बरक आवा 25 तारिख दिनाव फायो माने बरता काछाना दंस खयनानि बागै ता काछाना डिस्टार्ब खयनानि बागै फैबले गा जागा बरक नि आसामनि बिसिं पिन सिजागो बरक नारा बुसु जरते हामदाक माने ताम बरक आजे सावा तामनाय आबसं डिसिजन नाव बोलते बरक नावंका सराय बरक नि जिया डिसिजन बरक नि जेता साल साइना माने
abang ka pura hinsani jata activities hoise ang bagi bong aro kun soba hamyang karon tang de chini tibra sarok ba chung Christian dok nya mo to chin tamba chung tam Bible saba nang sakna hamjar nin ta khungna hamjar le love your neighbor as you love yourself abang ka Christian dok mo to hoise jisu abu to sao এবং যে tam nai jeba chung tam practical khlaiba chung practical khlai borok na hamjak mani chung borok no subanani chung borok bai tam nai kaham ke tongnani obossi chini practical engge chung jodi chini hamjak mani chini jeta tam nai borok no bai no subanani abu kri gang kai বাস্তব chung Christian chung mai haise suja ko khaise এবং chung Christian ta asol Christian ya ta haise chung jor jaba ke naklai dong gang ga abu gang ka asol Christian no sa chung khomjak ne yakho abu gang khomsa Christian ni hisabe samanta gan bagai botini 25 December khlakya ane ang bon tangai aun hi feedback ba ang bon joli thongai ba bo khlanya ang ga khlaiteng ba abu ni bothai ta mong nai ya abu borong man nai ga abu no tui ji ang ja tam nai borong no reaction ta khlai hai nani kun abu kai Jangan kasih. Berok saat ini sini, berok pada apa berok tongkar. Kamu tu nanti ceri lah, kamu tu pada apa berok, berok nanti berok pada apa berok enggak? Nang ada kan pada orang nama siapa lagi? Karena jamati ada orang orang baik ang kamu hasil. Ang kalau tu Kristen, kita ibu na uji 2000 aga agaran cewek sengji education movement kaitan ni. Ang mana tak hai borok baik kerang jak, ebang borok baik mana ang muda-mudi kerang borok mana sini wo. Ang awalnya bagai borok mana samung kaham tangai thanita. Ang abu tahu je abu hanya kaya ngaro jamati ada orang ni borok mana jodoh nang nu kia takau. Ang tahu orang ciri sini yo kaba 10 jen. Anche okara gang kai bo pagi rok ek somoy rai upanang khana dang khang seni ani malejo korai. Ang bagai bokuno somoy pa na bo jori goji tong gang kai kolai leader na yabu thigi haise. Karon kolai leader ni Biching record tong lai je sab rai ngi thangka. Ang abun bagai bo to kasamo khobjagya katala bo khobjagya. Ang abo kuno somoy pa na bo dofa khoi. Ang abun bagai abu je ang jata bisal ban nok mane. Dara hoda okara ni tong ro hoda no tuidului tong ro. Borok bon naya je tam nai o jaga obo haike chini TRIPURA ke chini TRIPURA Dongso nani bagai changma haike samung tangnai abo kuno somoy bon naya abo ani biswas tong haike. Ang abo haita. Police time market ring bar to pick release on the short monthly abo apa mau go shumurka because 25 December the worldwide Christmas था oh hai bom hai shago government om ke permission mane no tere san no tam sana Actually naidi chini borong manang chini borong manang manik saha khub borok kaham hoyto bo dirgodin politician figure korai কিন্তু বরক হিসাব কাহাম আবলে আং সাইমানো গাউনি বাগৈ কারণ গভর্নমেন্ট তাও বিজেপি গভর্নমেন্ট ya constitutionally recognized government se haise as a democracy system গাউন বাগৈ তাও গ্রাউন্ড ছেড়ে যখন চিফ মিনিস্টার আপরংকে মানিক সাতাই ববতাই বিজেপি লি আইছে তাও চিনি বিকাশ দেবরমা ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার যখন ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার বনে অফিসে হাবো बताया फ्रो बीजेपी लिया है बंका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा अपॉइंटेड त्रिपुरा सरकार ने ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर से अब से बने आइडेंटिटी गाउन बागे माने हिंदू ने बा ख्रिस्टान ने बा जैन ने बा अब हाई कोनो कबो करे आदागा पार्टी बो करे है गाउन बागे डेमोक्रेसी कांति रो जे कोनो बरक जदि साबा के नाइ दं हांगांकाय अब तो रनानि बात दो अब ए अर्थ या जे अब बीजेपी रकनो মানে আবা হেকে খাই তাবুরন চিদে বরং মনাং চিফ মিনিস্টার বনে মদ তঙ্গই বাবা হেকে খাই বড় এই অর্থ ইয়াতা আবো হায়াতা আবা হাই তাবো ইয়াং লাইসনা সরো বন্ধু না সামনে মনিপুরে যে কাইসা পতর তাংতাং খা আজমা দি নেতি বাই কুকি দামে দিছি কুকি খ্রিস্টান নেতি কে হিন্দু আবো হাইরকে সলামা তুম পালাই মানে খিলাই মানে পলাইমেন তাবো আখর পাইছুগিয়া খো বাহাই মাতং আবুনি দুসলে খপেং দা TRIPURA KOKPIN তাবু যে জনজাতি রাষ্ট্রমন্ত্রী ফ্রান্স সে কামানিগো আবু কাইসা তাম নাই হিন্দু খ্রিস্টান হাই ভার্সেস হিন্দু খ্রিস্টান আম হাই লাই কামানি ববো হাই দুসকানে সালো নকুল মানানি নি কোকো বাহাই
তবে যদি সাবা হিং খাঙ্গাঙ্গাঙ্কাই আবনি দায়ী ও জনজাতি দংশ মঞ্চন দায়ী নাই কারণ তামি দেশন খ্রিস্টান রক নাগাত কন্টিনিউ তাবুক নিসিমে বরকনো বরক কাহামুং দেনিছে বরং বাগৈ ফাস্টিং তংয়ু সাঙ্গ 3 দিন ছুরি লেখা খ্রিস্টান রক দ আবো তামনাই নিনি মিলনদানি থৈতং হनै ছুরি হাইছে মিলনদানি না বরক কাহাম স্নামদি বনা কাহামওয়ান সৌরতি তাই বরং নিজে তামনাই তামজান সাকমা বরং বরক কাহামুং দেনিছে খ্রিস্টান রক অলরেডি বহক বুক জাতংয় ছুরি পেকে Christmas ni dina ba ba hen choi nai abun ba Christian do kono somoy apone Christmas ni dina ba dalla thatai nang khorgla borong so borong ni bagoi suri che tongai borok kam karang ge phaimani kam karang thino borok nogo sogoi teng hani je suri tongai je ejo jodi sa abo haingi tong hang kang kang kai abo ekmatro or jonajati dong somonchoni mane tamnai borong na ba haike bisingtei kheke khlai nai ebong unnake gothana ba haikengman deta kaise nang monipuni koksak Actually, Manipuro, jata angje simane. Abong ka misunderstanding. Karon tami hindi, ek somoyo karon tamay Manipuri rok. Boro esti bumung nana mo sungjagya. Karon tami no es notice ni bukung bara hijaba borok bo joton se esti category khobja khaba. Borok bo haina ajorawo borok no khobka. কিন্তু আইবনে বড় এসটি নি গছি নাম সংজাগা সং ডেভেলপ দফা নি গছি ওই বড় কা জাগাও তামনাই এসটি হনে গছিলি বা এসটি গ্রুপ বড় খবজাকলিয়া কিন্তু তাবুং নাই নাই খে বড় মানে তামনাই এসটি যে তামনাই আ জাগা খবজালিয়ানি বাজই বড় লস সংজাগাই দংখা বিশেষ করে আ জাগা তো নি নাগা দङ কুকি দङ गोबांमा ट्राइब दङ हाइसे नागा कुकी बादे बता Hingga tabu ke je boroka ajagawa आंदोलन खालायका जोंनो एसटी कैटेगरी मा खपनाय hingga jagawa ani mote कुकी रक आबुनो ताक खालायदि हनै बर आंदोलन खालायमाने आबु ठीक नलिया कारण तांनि बरक जदि से इंडिया बर्न जदि से कन्स्टिट्यूशन एलाउ खालायका खांखांका यंखंता बरक तामनो hingga किन्तु हायबना आजगावा कुकी रक आबुनो तै प्रतिबाद खालायमाने आबो सालिया ani mote वता hingga जदि साबो हायके तामनाय जदि से प्रतिबाद खाया खांखांका आरो मिसआन्डारस्टेन्डिं फाया hingga tabu Manipuri rokna ST o ta dadi hनै हानानि बो एक्चुअली बरं बो राइट करिया है कारण जदि से इंडियन कन्स्टिट्यूशन एलाउ खालायका खांखांका नों ताम फायना माने चिनि बहायनो हयतो दालं कम्युनिटी रिसेंटली बो एटिंखा खांखांका फियाबा आगि खांखांका दालं कम्युनिटी बरक बो जागा बो कम्युनिटी नि अंदर खा कुकी कम्युनिटी नि अंदर ताउरन से त्रिपुरी कम्युनिटी ताउ देबरमा कम्युनिटी करि खबले रिसेंटली आबनो माने कबो खanya nango केबो देबरमा रक खांखांकाई त्रिपुरी कम्युनिटी नि अंदर दं हंगा हालाम कम्युनिटी आ जागा खनि मलचम KOKPIN एकटा ग्रुप खबजा काहिसे हंगा ए महिदा गाउनि बागै आबो तो कबया तबे अबहि गथ नाङै दं खांखांकाई अ जनजाति दं समन्चन दायिनाय आबुनि बागै आबो ख्रिस्टान रक Mereka Mungkin kata sekarang tapi macam, uklo bos apa ya, manigo apa mungkin ya kerja. Tapi mah political ni sini numero mana saya tahu saja. Borok ni uklo bos RSS dok ni cuma membantu kita om aja. Monitor ni sistem om aja berahas kewo jati upo jati. Aisyah kamu kesan boyar non stop hanya ni bagi. Ini how hai lama rumit ना एक्चुअली अब तो थिंग दङ नों सामाने आं तो बीजेपी पार्टी खालाय दं आं बीजेपी पार्टी नि बिसिं नि कल आंसियो हे दिबा ताब्रन जे जारा बीजेपी पार्टी खालाया बर बीजेपी पार्टी नि कक बरक साइमि हाइसे एगान बा आं ताउ साइ दङ खरकसा ख्रिस्टान बीजेपी माने तानाय पार्टी खालायनाय ngै आं साइ दङ बीजेपी पार्टी बै कुनो आबो कुनो माने तानाय आ जागा रिलेशन करे बा आबाय कोनो मोकापक करे आबो सुख जराबो आरएसएस बाय करंजा करे आबो तो आं साया तामके बीजेपी पार्टी बायसे आं तो आरएसएस जावले मो कुदा तो के आरएसएस तम बो या प्रश्न है आफ्रो वन सुंनाय जेतो नों बाय कक सालाया फायबा पर्सनल बिजम कक तबे आं जे ताव कक साइ दंमोन आबो बीजेपी पार्टी नि कक साया समस्त आनि पर्सनल आनि व्यक्तिगत नै आं नरक बाय कक साइ दङ आं खरचा टिप्रासा हिसाब आं नरक बाय कक साइ दङ प्लस ta kaisang kang बीजेपी समर्थक हिसाब कक साइ दङ
aboni bagai ang je kok samani abo party ni bodai ya ebong party nomor dai tak khadi ba kebo je nai tong nai Tripura hani ani Tripura sabo songhong ni takok bukok intellectual no bang koyo namanya tamnai abo tamnai ang khorse BJP সমর্থক নিছে বা BJP ni jata internal ba tabok je obohai obonoti gotha nangi tongmani abonoti sang kok sai tong gabni bagai abono BJP party bo dai ta handi এবং BJP ni kok buyamo ani khorse BJP সমর্থক হিসাবে ang Christian হিসাবে ang kok ang reaction ang reitong abo ki mothate kun din phaimasi na mothate kun din phaimalia poriskar mothate kun phaimalia BJP bo phaimalia ini dokhana muthang de hinman bagai bamfront sarkar no bahai kelai asik obostha o tosnos khai pari hoka tau BJP phaimani o BJP ni je obostha chini borok ne mungsapon unnoti liya chin sudu chin borok ne liya सबका साथ सबका विकास हिनी सामान जागो और वो वांसार अपनी वो उन्नति इंग्लिया जार फले बीजेपी ने एवोइड फाइन तो लिखा इनके सीपीएम वो फाइन में लिया कांग्रेस वो फाइन में लिया बीजेपी फाइन में लिया इनके बताओ कई तो नहीं न जोड़ा सब में क्या बोलता है और वो राम पदो खाई इनको गोरिया मने तो चिन मुफुक सिवले आम मुफुक नो खुलुम नहीं राम पदो बा कमर सुख सिनाई मने दिनी samung humung jotto kisu no komor suk sinai borok baite bung besek ban nijak sinai CPM jorab ban nijak ka Congress ni jorab ban nijak ka IPF ni jorab ban nijak ka BJP ni jorab ban nijak ka tabung badab ban nijak ni jorato kai tor sao o choba ani che choba ang nung bai mamung se tong nai hini sao puila sekang kai tor keplai kai tor no se hambai mariu tamni bagai hinggai kaitor bo mokol nugya bungya khunju khanaya bungya chini tamunang nangya bosia bungya oro Tripura o amse Christian nang baikha borok sai ningyai surilai ne bo surilai tonglai e kaitor chin suri mano khanaya ang simaya engkai oba belai kaitor samung tangmani borok saimea suri mani tang fan borok saimea surimani tao surimani phan kaitor khanawis paikha kaitor sao bini semai amsuk semai kotor semai krap abo khai ani khuk ni kok ongkhor mani abo nangya sak ani khugo kipili thangya bini kok ngangkai hawo klaiya bini kok habai no ha kamai thangpa na kamaya abo ba tong thok mani jora se tabu amsuk tong thok ni jora no sak pai mani bagai norna hambai ri gori bukulmaya tam bagai ngagai जोंयखा abo pariparsik poristiti no nugui chini borok sinani bata kaitor ngkha belai risiganang kaitor bobono khulumya lobya surya no hamaredia chini dofa yoknani jora sokpaikha tam bagai yoknani jora sokpaikha ngkai kaitor ni samani ngkai serai mungcha jagre khlaijak rokno thumnani thancha khainani bagise hamarinani bagise kaitor phayo hinso ngke kaitor chini bagai chini hano amsik bosor sekango no riwi tongmani piaba chini borok bono khulumlia loblia surilia ni bagai serai mungchajak aboni bagai no chini rajotto khamai thangmani chini raja paithak raja bir bikram je thimani abo tamba bo musa sajak ki thinani serai mungsible engke abo ba serai mungchajak abo paikha tabu raja bongso na chin borok raja bongso ni nei produdno raja hinei salai tolai mani bawa maha hindu hini samani tebo serai mungsok pai tau motha mutu ses BJP to ses sinai nung sinai BJP to pai sukano BJP to phai manani kun karon kya abo ba borok sana nangli able BJP tabu kun mote da kun karone da BJP no chin borok bud disina mothano bud dilia tai borok mothano bud dilia BJP no bud dilia nge kai to borok chin do fano kusugon tlang thamar karon klai khable ST certificate dilia sing ST sing baru surula sing barular se sing basasok se oroni sing ST hini tongan boro ST hin tongnan sing sigar khai tonan ba abo ba dominate khai tongman se ST dilia hini bo ba thaiman kha singchen kha Christian dog bai sing te kuno rokom khlai malia hini a rampodoni bodol a Janajati Surakha Manch ni modol jongo
आ मिलन जमतिया बब्बा borok bat sungsab ni mokol mane bong ni phola ni mokol himan kes kare kai tor tam ne hin borok sia sisti ko tam ne hin sia tabuk dunia o je ngi tong mani tabuk je social media o nugui tong lai man nugui tong lai khana ble nugui tong lai khana aro jot to ni slai tabuk tripura ni intellectual borok chin borok sawa intellectual borok sawa borok jot to no Christian ni ongkhot nai rok nge o Christian ni ongkhot nai rok tabu Christian to botos tong thok sidi o Christian hinai rok bo baksa tabu phano mokol payakho sin Christian hinai rok bisinge bono tabu baksa mokol payakho tam bagai hingagai tabu amsuk borok kurungi bazakha ganangi bazakha katharangi buzakha mokol luk baikha borok tabu busanani bata borok busakni pholano borok sajanani bata Ao, sing bakai to ni chongjak borok se, sing bakai to ni hamari majak borok se, sing tabuk bus kanga ao bai thakai no chin da hawa. Oh Israel da fana phiok ma haike musin logi tongai kai tor sing bai mamang se tong gohini bos samai di tongai ko kai tor. Boba unchangeable kai tor blai, boba selai jagya kai tor. Bo musini logi tongai kai tor sing bai mamang mol brum tongoi tongo. O jagao sing tebo tong thogoi bathong barsawoi. Hambai rinani bata singba keplai oh ha sini ha amsik bosor sing raja to khai phaimani tabuk oro sini am mohima phungnani bagisi kai tor singno umti hake raja to kringi tongmani prashasan kringi tongmani apuni karon ngakai kai tor no sini angi tongmani kai tor no sini mani yagulo kai tor singno chini ha kifil dinai singno chini raja to kifil dinai Chini da fano kucuk khlainai bini semai a semai no muktang khainani jora sok paikha abo ekmatro sangcharik cinta bai sangcharik ringmung bai abo no bujiwi manja abo jokhon atani pholani mokol pakha phunjuk khanaka kaitor be kok sajak puro hungkai abo no sai man tabuk fano chini borok o pholani kok no buji maya kaitor sawi tongo Elam bak ni kok Bible lengka prithibi ni jot ni selai sapok jak boy Bible lengka prithibi ni jot selai boy jot jati gusti ni jot basha bai sam jak boy Bible ni kok Bible amsuk no sab sabo satok jakha mane kibi khidar jakha sobo sok jakha phau phal jago a Bible no ti se prithibi ni borodok jot selai kereng bayo ganang bayo kathareng bayo kaham bayo keplaing bayo a Bible ni kok chini borok ni thaniwa tabuk lokho borok ni thaniwa thangi pusoka tabuk a Christian ngi je kereng ngi phainai rok je school pori phainai rok tabuk birudi dol ni neta bo sau jodi aro Don Bosco kori hinkai auxilium kori hinkai Holy Cross kori hinkai Montfort kori hinkai Saint Paul kori hingai apsik borong bai khamon hini borok ni abo wansang ton tibrasang ton o school pori bain to tabuk ni adunik jogot ni adunik শিক্ষা bai kuplungi phaibeka tar mane chini thaniyote kuno bedabet korikha tabuk jing koplai ni rok o koplai ni jora sok paikha boni bagai jing lukurok ni thaniyo abono apil phaidi Kereng ni kereng, genang ni genang, keplai ni keplai, kethar ni kethar, a sorup no funugui, tabuk jing tong thogui, kai tor no hohom dodom khlaye, teibo lob lai, suri lai, teibo chini piok samani, teibo sing sasang thon, teibo pohor, kai torungka pohor, kai torungka sing janajati, borok ni menak no, menago pohor inai, menak chini dofani menak pai thaka, Abo sai mano borok ni fan bai singsa ni ringmung bai chini dofa yogya dofa yok nai kai tor ni fan bai kai tor sao o choba ani che soba ang nung bai mamong se tong nai hini sao tangai jing batabuk chini hani soitan no rukhai roka Yesu Kriston thaniyo jing sanka Yesu Kristo chini singsaro phaimani chini hao phaimani bugrani bugrangui tong phaimani bugrani buksa achuk thayo achuk tongnani bagai se singno songo Tamgai hingai
जों खायइंखा काइटरनि नकथार फलाकथारनि नकथार जों फलाकथारनि सिल बुजाक जों फलाकथारनि सिल बुजाक जों चुखा जों बेथाका जों हामताजाक जोंनो तेकेबो कासुइनारक मालिया काइटर से जोंनो चबा खायो हंकाय काइटर सिन सिं सिं दङ हंकाय बिनि दासें बिनि सें कुबु बाबायनाय कुबु yang ori khay yang bocoling yang ori khay yang bocoling abon bildos kamo saw busai tongi mana ke bu busai tongi me ya borok tam khlai mane ba a tong thok ni sal no norok orwo ano interview hana phaimani bai ang belai tong thoka tam go hingai chini borok a pholani kok no bujia kaidor khnayangnya saltam hortam chaya ningai waisawai ni suriya borok baire wai surika ei bosuri lainan dorkar tam bagai hingai muze jesek jora yak sursawi tongkha amsuk jora se borok yok mane keplaing jei suri mani bondong thaka a somoyo bo mujes bochenkha aboni bagai mujes no yak sursawi amti heklai pathor se songsari siu ben borok suri tongnani bagai a somoyo borok keplaing sukka inga akaitor red siwo tijlang kesak no khak nai khlaye ha kran tei khlaye lari tlang thangnai amse tijlang kesak no lama sram mano amse tijlang kotor mano abono lama sanamui je khak nei sanamui klai tlang thangai ha kran tei lari tlang thangmani sugu abo simiti ba salo kai bo bahai kai tongka chumui hai kai horoka hoki botrai hai klai morubumi mane hacin khungchoro red desert a jagao man juknahani manna sarikha holong thaini tiyong hori o impossible no possible khlayo kaidor impossible no possible khlai mano tabuk bahike yok nai hini hinmani abo borok bujia ringya saimiani bagisi kaidor ni am mohiman kaidor ka deep bo belai kuthuk bo bini asuk thaise chuk na hawo yak khai sungsaro bini bokhorok boro tong saimia bo se asuk chuk na hani tin bagi thiyei gthina meseni gthini thangi busawei bini pholani mohima singnori mani abo erengya boni bagi tabuk sing jora o jora no bufru a jora phainai hi mani prithibini itihaso jotto jagao no nugui tongo tabuk singcharo jengi tongmani Israel da farok no jengi tongmani amono saideman ba chini da phano teke bo sokomon mana karikha chini da phano muthang de hinman bagai bamfront sarkar no bahai kelai asik obostha o tosnos khlai pari roka tau BJP phaimani o BJP ni je obostha chini borok ne mungsapon unnoti liya chini borok ne liya sabka sath sabka vikas hini saman jagao orobo wansarok ni bo unnoti ingliya jar phole BJP ne avoid thain tonika ngai CPM bo phaimeliya Congress bo phaimeliya BJP phaimeliya ngai tau kai torni ne jora sok ba kheble sabno bahike bum tikes klamjino abo ba sohos onuman nung tokha ngai o jago chungtei tam ni lelari tongnai tam buthagi tongnai tam ni thagi tongnai jung bo tabuk bathram barsana tongsana ni jora buskang ne a jung je wansugui hujak ni tongmani chini bagi che tong thog huijagi tongmani kaitor ba singno snamani chukno hani sible nge kaitor singno chukno haw tlang thanani bagi se o haw no singcharno chukno haw ma hai khlainai bagi se singsano nge o jaga o belai jora ka hamungi tongkha angke abono norok obor tabu obo bai bras singthang chiton tabu borok thaniyo je puka singbaikha tei aw singba boro tong a serai mung jaga tong sinani tei Ingau lukha motha hini je phaile mani ila phana yok nai hini de edisio nai ni ka 3 bosor kisu khlai malia ha rangni wati wan hini oni mes ngo damsigon birodi dol neta samalle rangni wati nani bin thani kono obostha chekre raja saja ko taisa 3 mas ngo 2 mas nasing de 2 mas nasingi paikha tau kille ngoni dasidam dasondon dadines bor khorkam yang khori thangbai kya inga abu borok ni je kasani raja ni je kasani borok si congress tongnai borok si ongkhori thangka te INPT ongkhor thangja kwa tamung sapka tamung nai obostha abo ki mothate kun din phaimasi na mothate kun din phaimalia poriska
mota dem kun family BJP bo family Ini tabu moto family BJP family nanti so tosu tong tong di tabu. Oh. Ini tabu borok koko bus kada to bus kami posisi Desember 2023 borok asalo Kristen rokma ST batil kladi mengai kaisa kotor lugo kutu pandak klainya agor tangabo really kotor mate klainai abo hake bro resmi Biching pipu saklai kya tabu bobo hai phir mung kongai asalo Kristen rok to borodin all world no borodino jotno ketar sal kotor ni palai pani salo je borok abono protect khaine ne bagi amake kotor really songkana nai jang abon bobo hai ke answer abo naidi 25 Disember মানে কাইতর নি আসাই মানি সাল যিশু খ্রিস্ট না আসাই মানি সাল আ সাল ন সে বক প্রতিবাদ খাইও হমকাই কাইতর থানিও সে বড় কাইতর বিরোধ বুঝাও হমকাই আবু বন্তি ইংনা অবস্থা আরো বড় বন্তি ইংনা আবু ফ্লপ নাই পরিষ্কার আবু ফ্লপ নাই বড় 50,000 নি বড় নি সাও আরো সাও থানাই নো কে বল কাইতর ন কিরিবি কে কাইতর ন কিবি কে হাইরং ন কাইতর কিন্নু গেদি বা সাম বন সামতা নাই जों तो कुनु किस खाइमिया चिनि फान बेचन कुनु किस खाइमिया जों जतो न काइतर न सिया फारि तंगो काइतर साव बेबागो न काइतर न या फारि हामबादि तंदि इंगा जगो के जों बेबा काइतर न या फारि हामबादि तंनाय आरो जों तंथंनायनि बाता जों बा जिसु ख्रिस्टनि बुदा बजा फाइसिदन गाना चेप चाप्रो सितन हिनिसे जों बिनि खुरियो मा तंसिनाय हिनिसे तंथंनानि आरो से तेव तंथंनायनि बाता आबो से चिनि ख्रिस्टियाननि आसल जों बरकनो खमा साननानि खमारिनानि आबोनि सलाय काइतर बरकनो मकल फियोगै दिथन आबो चिनि क कारण गोरों रकनि बिरुद्धे रोंगिया रक गाहाम रकनि बिरुद्धे हामया रक जखन ख्लायो आ समयो काइतर आ गोथार काइतर आ फला नुबजागिया चिनि जे नुबजागिया हुइजागै तंमानि ताम तंमानि आबो न माननानि बागै सेते पहर ख्लायदि दिनि लुकुन थानियो आबो न कबक नाय आबो तंथकसिदि आमति रक त थानानि कुन कारण तंबा बरक बैते बसक बान्दि जासिनानि बरक बैते बसक बान्दि जासिनानि सीपीएम जरा बान्दि जाखा कांग्रेस नि जरा बान्दि जाखा आईपीएफ नि जरा बान्दि जाखा बीजेपी नि जरा बान्दि जाखा ताबुक बदा बान्दि जागनानि जरा त ताबुक बान्दि जागनानि कुन अवस्था करिखा इंगे आब बान्दि जाक नानि वतामनि दरकार तंबा इंगे आबो आसक तंथकमानि जरा नरगरो फाइमाय सामानि आबो बाराते ताम तंथकनानि तक तंगिनो आवन बागै लुकुरं थानियो नरक आबते केन पिसिदि ताबुक आव बा गोरों रक जतन बुथु बुंलायै द्र खाय कताल चिनि त्रिपुरा कताल त्रिपुरा न जों जय खायका त्रिपुरा न जों आजि मानखा जिसु ख्रिस्ट चिनि बागै आजिखा जिसु ख्रिस्ट चिनि बागै आजिखा के बिन थै बायसे पाइखा हंका जोंना पाइखा हंका काइ त जिसु ख्रिस्ट थै बायसे समाय तांगो आसक पाउ गेबलै जों बिनि जों चुगिया हाइपानो काइतर जोंनो आमसक मरक खलायन हारका आबो रांचाकनो खाइट गरै हाइक्लायै जों साचा खलायगा इंगे आरो तैताम कक तंसिने बनरो आंखाकाव नरक अबबाय आसक बरं थानिवा पुसगै दि आव ताबुक जों गुबै न थानचा बोलदे तामो गोरों बाय थानचा आ रोंगिया बाया बरक बाया काइतर बायसे थानचा काइतर बाय जखन थानचांनाय थानचानि अर्थ आबोसे काइतर बाय काइतर उनखा बस बनो सुवा बनो एलेम बनो फान बनो संचारनो स्नामनाय बसजोंनो बे बागनो हामारि दिनाय बिनि समायसे ब माइति दिवि हामारि दिनाय बस बिन थानियो सुवार सानके सुवार एलेम माननाय ताउ चिनिरो सरकार हिनि तंमानियो बरक माइति देम बरक माइति देम मान तंसि बरक को देम मान तंसि इंगे आकाइतर नि थानियो से जों बे बागिया फारियो बिना समायनो जों मानसिनाय तंथगनानि बाथा आ हमारी नि तिमुक यरख्लाय दिदिखाचिन थानियो ताबुक गियान एमएलए रामपट जमातिया ब्रक नि बुखा फाजिं माहानि बसाय दङ हिन्दु धर्म न नायानि बागै त्रिपुरानि ख्रिस्टियान गोबां बा ख्रिस्टियान ग्रहण खायमान बागै त्रिपुरा सरक गोलखा ताइबो बिग्रा खांग्रा खाका एमनकि मिजोराम तैबो बस हुइ साका मिजोराम बो ब्रक ने हाव तंग ब्रंगा बुनियां फाइब्रुका ककथाइ रमाया हिन्दी माया इंग्लिश माया ताइबो डेभलपिंग या अमाय प्लाय जे कक साइट माने एमएलए नों बन फिरक नङला ख्रिस्टियान मा बागै गोलखा ना हिन्दु द ग्रहण खायमान नायताम नायदि ताबो
ख्रिस्टियाननि जे कक जिसु ख्रिस्टा से माने इजराइल दफाव मात्र 84 लाख से बरक दङ हाइपान से बरक पृथ्वीनो आमसे रुल खालायो पृथ्वीनो बरकनि जत्तनि थानियो से अमेरिका थन इंग्लैंड थन जे कोनो देश फान से बरक थानियो मा थांब्ला ताबुक युद्ध नां तंगमानि 3-4टा दिक থেকে हामास हिजाबुल इंगनि থেকে दासिक युद्ध तंगमानि परे फानो मुंसा किसुनि बंगारो आमसे रॉकेट कोकमानि मिसाइल कोकमानि मुंसा पान जिकलाया ओय बाबु जतो न पेरसिम माय आमसे जाथाय तंगो या आ इजराइल लोक आमसे नि तंगमानि ताबु आबो बाय ब ताबु अमति हेके साइ तंगमानि अबबा राम पदखाय एगो गरिया माने तो चिन मुफुक सिबलाय आ मुफुक न खुलुमनाय राम पदबा कमर सुख सिनाय माने बिनि सामुं हुमुं जत्तो किसु न कमर सुख सिनाय bo amti hai nongi tongmani Mizoram no samani Mizoram amse hase arbo somotol se kri kicha fano sini hawo je somotol tongmani a somotol kri jagao a bor a Mizoram borok sing jodon sobbo purbo a Mizoram sobbo se yakho a Mizoram se jodi a hase go amse development khaika Rampodo Lasia da oro agor tolawo chin borok ne nokuk kri kha chin rajbario chin ja kri kha और वो ताऊ बाबा के सुजाई तंगनानी मिजोरगले बरगले इंडिया नि शिक्षित राज्य नि बिसिं काइसांगि बसाव बरग दा को खनाय मे बरग बसे आया 26 आरन का बसे आईपीएस 26 आरन का हां अब हाइके जिब्बो बामते के बसाइदे मान मिजोरग नि स्टेटास ताम गे आ कप्लाय पृथ्वी न ताबुक जे रूल खाइ तंगने बरग न सिंगि तना के ति सामने कोक सनाबा tabuk ti prasarok ni hukumu kumuru khangkai mutaini ro khangkai wat kobri mani lampra khulomani goria khulomani ti prasarok sakni mutaini khulumya khai out country ba bairani mutai themani tabo Christian abono ro khangkai ti prasani hukumu bahaino kuri me thanai sini mong kuri thanai omata kok suri to mane orolo bakhe abo to chini borok itihasya chini borok puila boroni phai जों इजराइल बसं चिनी राजा ओ मक्का मदिनाव बुथारजाक मानि हां ओ मक्का मदिनाव बुथारजाक मानि आजाव चिनी अखरारक तामहिनि आगिसिनो सालां बाबुन नरक जतन साइमानो चिनी बररक नाकि दांबाय बरै आरो तिसार जाखाय थांनाय हिनि इंगाय आ मुताया ताय खलाई फायो जाउ चिनी आरन थेके फाय बरंका Sini puila je raja Chandra raja saimani jaga a Chandra raja saimani jaga o dokho joggoni molo sib bini bihik parbotini saglom khiklai raja saimani Chandra raja saimani jaga na dokhol khlai na hari chingna binash khlaika aboni pore sarogima phaika boro haika himale unokutio bo kuti punya holong mutai khlai shaitan phunugui risapka hangkai a somoy botaoisa aro tongmalia biang thangkai himale Dongor, mana Omorpuro thange aro ngoni kahini mana tam sikon bono ngo Dongor bar ngo osai ni bisaje graima bai sai mani je kahini abu to no sio a jaga thange shaitan aro jibuk singi fika a jibuk no to main shaitan a jibuk no to raja ni ngo abono jibuk se bono rajkumar ke funuk ka hangke ba shaitan yari ba Inga amti heke no chini do fano sokomote cakrakma mutai fairing a cakrakma bojaga wa mane jotto ni salai bolong kutu abo tabu fana aro bororo hoggudu tongmayko srai mungchaja inga aro ni theke aro tongmali ekhaim boro phaisapa udaipuro jokhon phaika udaipuro phai manle aro botam thauka aro bini ni sotini nathi akung klayo hini aro इंगो मंदिर है माने परे जखन इंगोनी फातारनी असाइना पाइतुखा बामन पाइतुखा आबन परे इंगाइनो गोविंद मानिक वाई नखत्रराय नि बिसिंग फारागखा शयतान आमति हेखेना सिनि हाना सिकमाका कलकाता থেকে निनि इंगा गुवाहाटी থেকে ढाका जरा विस्तृत तंगमानि आमसुक साम्राज्य कतर आबन कसरते ताबुखाय औ Paisuka raja jago segeta tipralan hini sano borong abono ajinani bagai kok sarani bin thanio fanji kore swar se kore bhai ke abona ajinani
Tamu sai tong layo get up Tripura land mane tamo Indian territory. Ai Indian territory sebab get up Tripura land nin tong blai. Enggak get up tip ai abo bai awam par khani tamo rasniti pai sine blai. Tam khaijinai nang. Tam khaijinai asmai rasniti. Masugida nekha. Samnani ringya. Oroni bugra ni moto bugra ngai tongnani bagai demi je oro kaitor sei sao chini ari kena derari nai rongno kai mokol thaplas silnai hini ingkai agiwon sing je mani femana shoitan singno je kobol faimani shoitan ni reng mungsi mungman bagai se chin thanio suare lem kori ngai tabuk sing bialo birmano dukuo kosto hamyawa sayo klaija srai mung chajak no sokomor nani bagisi ar khlai jagrok no thumnani bagisi kaitor ni smai nge a jagao tei nini o chai amti haingi tongmani o chai rok tamba chuak sibong ni tam sigam semakanani nge ba aro ko khamya jo sajaknani a jagao amti rok da tabuni dino adunik jikka besiki tongma sinai ba kaje aborok tei chin thayo tongui malia phaibo malia na bokre jotono no khulumkha khabai khubbai na ang ini jeng asok laimani karon angkha jeng 25 tarik Desember Janajati Surakha Manch Tripura ni torof theke kaisa rally karilai karon angkha jeng chini hawo to gobangma dormono tei hinai borok tong Utar monotri pinai borok rok bisingo joto nisai jeng nublai kha chini bukum bara borok rok no bai target khai chini dormo no bai nosto khayani chesta na lai onke haike jeng te kaisa nublai mani angkha jara Christian ngi thangnai borok angkha minority bo khai angkha minority ni facilities bonawo onke pungbara angli ST kuta no borok use khai tongkha utilize khai tongkha Tripura sao Christian minority ni kuno oro balako Tripura ni kuno minutes cabinet ni oro pas rex ko sikre omoro je boroni tulai hai kanang nuya hangsung makha borani juman hukum makha pai kha ma pa lai mti ma ta sa simalia borno amo wan subin ma ta sabai je inspire khaja kan simalia Tripura wo kuno dino Christian minority ni kuno seat reservation ota ka sigrui no borok man si kabang nalai ko ui tong laha chini ma thai na borok si nalai ui tong laha onki chini u rally no khaimani u program no khayani chini uddesho angkha borok no jeng kaisa message rowani ki kaisa jehetu nung to chini dormo no hajagliya chini sanskriti no hajagliya chini parampora na hajagliya hina te alada no nau thangla ke o alada dormo no namani jeta subida tongu bono no nangtui tongui dasidi Norokon dia no khap oro asuk sakit lama bongko tiri sugra norok bigapan nukha Christian minority dong ni bagi musukwan kota ro nukha phebe SDH UBC ni tomlana oro minority hi siang dia ni na asol dor mono nang hajaglia mungkin sini asol dor mono sini asol tomong chamon Kristi Sanskriti no tuyui tomani bagi si jengto scheduled tribe ni facilities man angka omono je jeng Kristi Sanskriti no tuyui tongnai borok no malang jehetu nirok to slai jagai thangla angke slai jagmani dormani jeta facilities tongo bono nirok nalai jeng kuno dormani birodi wo samung khaya just kaisa omosin kaini subida tanade kaisa no subida nade Pongti sate ase kase ko guboi tam chwa ke ferok a seng kok samahai sai tong sorok kichu susai boni bong mohwan sumurok rei ansar kaptini amonti borang bai dibet khajon manungta ngati kok sanai nara ano phuri ta bojaga Tripura bo Christian minority bo Christian dok double facility na kha nugedi o hani besa odikar boi sakja kabon suwan subi abun hote bai relief man abu Tripura sa Christian man taraya ongoi to haka proman di je Tripura sa Christian ngai sei o Tripura hani amhai kamaitong jodi si nang ST kotana nai hongke janija Kristi Sanskriti ni niyam riti no tuyui tongbai Tripura ho pula sari gane samti sab kani phi Christian doksi bo jomatya ho dan satula rigrai samti kan ka jomatya ho to sari bulai ka jo tongabla ini Christian doksi jokon pula sa tini registration khai bla ko borbai bo jomatya ho do boy sijek to
Brok hotia samasi bosia to KOKBOROK bai sine pila sang saba Bible KOKBOROK saba sui 76 rono sabo sika Ramesh Debbarma sangrok Jong Badur Debbarma su thia ko sunine Jong Badur sang do takbo শুধু চিনি ত্রিপুরা হাসতে হইয়া ভারত হাসতে নি ভারত হাকতর নি যত হাসতে হনে जों খাইই দঙ্গো আসাম সরো খাইই বাইকা মহারাষ্ট্র সরো খাইই বাইকা রাজস্থান সরো খাইই বাইকা চিনি হকেনে जों 25 তারিখ ডিসেম্বর খাইনাই খাইই অমনত ডক্টর কার্তিক ওরাংজি আইগিনে পার্লামেন্ট উকগ্নতি শাখা প্রেসিডেন্ট ন জমা খাই রইখা উকগ্নত ইউ মেমোরেন্ডাম রইখা আপন কচারো উমো ইমপ্লিমেন্ট 응মালিয়া ओंखे ओ मैटरनो जों हाय देबायसा हिसाब लायफिनाय जत राज्यव हास्तेव जों कायसा सम्मेलन बखायनाय रैली बखायनाय गोबां हास्तेव मै थांखा जे बाकी दंनाय जों खायनाय कोनो खायबाय परे जिने अरनि स्टेट गवर्नमेंट न जों रनाय जिने गवर्नर न रनाय ओंखे जत बुथुके थाङै जों भारत हाकतरनि नायकलनाय रनबो जों रवैनाय जे कार्तिक उरां डिमांड खाइमानी चिनि बुकुं बारा रंनि माथाइनो नारगानि बागै चिनि जनजातिनि समाजनि मोरल वैल्यूज कृष्टि संस्कृतिनो नारगानि बागै जे कक्ति सामानि बनो इमप्लिमेंट खाइदि जों आसंनो साख्लायानि मुसुगतिनि अंके जों जत सामु खाइ दंगो अमनो जों कतर माखे जों 25 डिसेम्बर कारि लायने सामु खाइयै रेली कारि गति समालोचना खाइलाय गति बनिफ्राय दिल्लीआवबो थांलायनायनि जों जतन खाबाक साखे याप्रिसियनायनि जों चंलायला हामबाय जतन बायनि मोनसे डेजिगनेशन आनि मोंखे मिलन रानी जमातिया अच्छा भला के हामबाय पामनके अमतो आसल के अनेक हिस्ट्री कलक सानांगो भारत इनका डेमोक्रेसी कंट्री नंबर 1 आं हामबाय रुवा पुलिसखान कक सेंमनि सका तिनि KOKPIN ताई जरन न्यूज ओ जे 25 तारिख डिसेम्बर और वो जे ख्रिस्टाननि बिरुदे बरक जे अवनति बरक जे अरेंज खालायतंमनि प्रसेसन खालायतंमनि बंगा अपनो आं कोनो दिन राइट्स बरन मुभमेंट खायना बागे अधिकार करिया अधिकार दङ डेमोक्रेसी कंट्री वो साजाक दङ जेकुनो बरक पीसफुली विदाउट आर्म्स सिलाय पाथाम करै जेकुनो बरक बर एसोसिएशन खायमानो बरक जेकुनो फ्रीडम ऑफ स्पीच 19 आर्टिकल साजाक दङबा सायमानो गाबक मुंसाको गया किन्तु बरक तिनि जे सानाय आरो नुखा बरक जे सानाय सिगां सानाय जे एक्स एमएलए बताबो एमएलए एक्स ट्राइबल मिनिस्टार बरं वनांसिनि रामपद जमातिया जी बरंखा कैसा धर्म नै ब धर्म न बरक तसामिया जमातिया हदार के गरिया पजा आलायो अब तैसा बरक विश्व हिंदू परिषद नि बा हिंदू धर्मनि बरन आबन्ति बरक सांघातिक माने सीरियस बरक धर्म खलायतो माने आ जेकुनो धर्म भारतवर्ष जेहेतु मेजॉरिटी हिंदू धर्म आइपनो संविधान का भारत का सेकुलर कंट्री जों जदि नर पहिला सिगां प्रिएम्बल परीक्षा रोना तिनि खातो और प्रिएम्बल इंग्लिश दङ The people of India having solemnly resolved to constitute in India into a sovereign democratic republic and to secure to all its citizenship, justice, social, economics, and political liberty, thoughts, expression, belief, faith, and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. Omokai, preamble KOKBOROK abo banglo eke mukhoborno ba kokma KOKBOROK kokma ba kokphang. Oros sing porine eke semano India kaisa oros secular country, secular republic, secular so English kaisa secular bani kestongo engkai secular country obo. Engkau tak senama kai
tabuk je jabardast sung tongmani Assam rogo ba tekumni state rogo mahingya Tripura o simno kaisa betikrom nukaro omone amai je kaisang tomanung makai Kharaksa ex minister bo je Bikas Debbarma ka bo Christian engke bono actually sabot tanna bagui bono tribal fe minister gurutopono minister te sagogoi a borok kaisa a minister mana musudaga abang kaham kaina bini feeling bini kothar bato sango jasta bolo basoni purang nugui tongo engkai boro o borong ka kaisa narrowness minded boni thani tabuk phano je atto jagrita ongkha amai kri boroni kisami chakri khai experience kha tai dharma hani khlaika dharma no tho bos bus biyaku Hindu dharma sanatani ang borno class kemanu ang tinaro jodi no class kengka bongno 10 kontang Hindu dharma ti class kemanu ang tamnika ang mahabharat porijak ang bedo pai porijak purana sanatan pai porijak krishna asutta ka hote nini krishna parwan hote amakhang joto Hindu pori phejak angkha an babu chare function na ase ya sini no Mahadev puji mondir khlajak Ramayan Mahabharat joto ang porijak engkai ang tin saya makai dharma tamihin religious tam English bai Bangla dharma engkai dharmik tam dharma hote dharmik kota dharma khlai ke dharmik kota angu dharmik kota ni acharon tamo dharmik kota acharon kai bo kaisa borok kahamgo bo sakna homte buina hamdan nangai te buini manino khoti khayang nangai engka onek kisu tungu engkai tabo asole baroni সংবিধান or ST ni chirong ni OBC rong kok tangi fekya ang abon stini masanai chin borok sisika sisia jara sikite koi sibaikya kintu kabangma siako dharma to abo sekta ko phaka walo dharma kabangma group tong abo jodi santa ka ang absuk sabaike dharma ni group ni bung paiklak angkai bo dharma busuk tong motamuti 7-8 group kota-kota simi ang percentage sakne romano o tini ingkang tak sanai makai Bharat সংবিধান sejangman saka 1931 a সময়ে British India ni jarawo sejak tongo afro 322 ni oidin bracket 25 article afro je communication backward লেখাপড়া গরৈ তে কোনো ফানা অঙ্ক যাইয়া ল্যাংটি কানাই তমাইরক অর্থাৎ শিকানে আলো ফাইয়া মান বাংলা বাই রংমারক গরৈ অমহাই বাগাইনো ব্রিটিশ ইন্ডিয়ানি জরাওনো 1931 সেন্সাস বয়স খাইনো ও সিডল ট্রাইবস ni provision सूचना आंखा एंका अब बारनी संविधान कतल का सेजा प्रकाय 342 आर्टिकल ए एंकाय एव संसद खजाका बा वानो 342 1 342 2 हंकाय अबखाय राष्ट्रपति ताकफानो जे कोनो ग्रुप न एस रिना बागै राष्ट्रपति ने पावातो दा संगनोबो केन्टो जों त्रिपुरा भारत हामाने परे जोंबो केन्टो ए वो बाय जों एस्टिंगिया 342 नि ए बाय जों सिडल ट्राइब जों माइया जोंखाय 342 नि 2 आबो बाय जों राष्ट्रपति बाय अर्थात इनेक्टमेन्ट खाइजाकाटा आ त्रिपुरा आबरंगबो आग्रु रंगबो साबो साबने एसिस्टामान नै लिस्ट खाइ रह कांकाय अरनि राज्य सरकार बा अरनि राज्य सरकार लिस्ट हमा परेंका केंद्र सरकार राष्ट्रपति आबनो अनुमोदन दिवै अंकाय आबाके एसटी सिक्युरिटी जाका अब अंकाय जे कन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल अथा बिन याफां यारनि कक अंकाय ताबां सलेमाखे रिसेंटली जे तुम मियानि कक निसकाम बय पत्र पत्र नुखा जे 25 तारिख डिसेम्बर बरनि टेंटेटिव डेट बर मुभमेंट खाइ दंला जरा ख्रिस्टान नायरक बा ख्रिस्टान तंनायरक बर गवाना तोरन कि चुक्रै अंकाय borok saka double facility nai tongo jodino kono Tripura hawo omahai double facility nai makha kai tini je
मिलनदानि जमातिया बखौ मिलनदानि जमातिया नों तो संस्कृतनि कायसा फोरोंनाय त्रिपुरा यूनिवर्सिटी खोनाका गाहाम कक नीने IMS परिमानी बाय नीने वानसुकमा तो उल्टा MA नि जागो AM सिंथौ नीना बो उल्टासी कारण नों त्रिपुरा इतिहास बो साइमिया बुफाको चाकरी खायगना गाहाम जाखना नों पोजिशन आंनो जस्ट इमेजिन खायमानी आंनो सिपसिनिया पर्सनली तब नीने नुखा बुमा खां नुखा मिया गाहाम गायनि सरायचरा नों कक सान खोनाका अंकाय नरो अंकाय त्रिपुरासा नि बिसिंगो साइमिया नों बो स्कुलो बनस्थली दा बर परिखां खोनावो जों आरो राजस्थान नो जे बनस्थली स्कुलो परिफेखां खोनाव गारो तो हिंदू फंडामेंटल क्लास अंगो आंगो साइमानो अंका आरो विकासनि मिनिस्टार विकासनि बिनि ताम क्लाइनायाबो बुकुमै नकलायखा बुकुमै नकलांगानो जे थैथना आने बंधु जे रजनीकांत देबरम बसाजो आरो परिफेगा बबो आरो मास्टर डिग्री गुरखायफेगा सिनिलायना समबो तां बिन बुमुर मालिया एनिवे आं ताक सानाय माखै ताबो सिनि बर बाक्सा सावसों सनातन धर्म बाक्सा सावसों हिंदू एक्चुअली सनातन धर्मनि आसल जे कायदा बंनि जे अंकमानि आं सेकेन्ड सनातन धर्म रंनि बरकनि जे सनातन धर्म आसो प्रिंसिपल बरनि आसो रायदा कायदा बरक सायामान आं खाखावो साय मांगलाक खानाय दसा प्रिंसिपल्स ऑफ द सनातन धर्म खानाय दरक नरतमा सिगां काय सारि पहिला सगो ऑनेस्ट आमनि हिन सतता बांला बाय refraining from injuring living being but जीवेर हत्या ना करा बांला खाय माने जेकोनो कथां माने थाम्पुयंखा केन्जो मुरानो पर्यन्त थांरि माइया माने बोथार माइया ताक अब हंकाय अंकरनि आसल जे अंकरनि तखनाने सनातन धर्म रंनि आसल रायदि खानादि बरक कोनो कथां माने अथाय थाम्पुयनो बोथारमाया सिबुकसिनराय बोथारमाया आपना रिफ्रेमिंग फ्रम इंजुरिंग लिविंग बीइंग अर्थात कोनो जीव गनां न रुआ हयते थाम्पुय हयते यंखा हयते मुंसापना बोथारमा आबर सनातनी अब 10टा प्रिंसिपल खादि अब प्यूरिटी माकाय ब्रे बिशुद्धता बर नाराते कोनो चित्रा अंतरा साइमालिया बर बोरै बक मालिया कोनो मायके बर मातनाय गुड विल हंका शुभेच्छा माने बुइना सबसन गाहाम गुड विल गनां हिंसाथाबा गुड विल माने गुड विल दा शुभेच्छा शुभ इच्छा बुइनि बगै गाहाम मानसनाय का मार्सी का दया खारकमा गनां पेशेंस का धैर्य गनां फॉरबियरेंस सहनशीलता सेल्फ रेस्ट्रेन आत्म संयम एंका जेनेरोसिटी उदारता बाले वानसुमा कटर एंका एसेक्टिसिज्म तपस्या तपस्या खालायनाय बरखाय बरनि से आसा सनातन धर्मनि अमका प्रिंसिपल बा नीति अंका आं ताक सानाय मा तामो एंका ताबो ओक्सिनि बरक सनातन दाना हिंदू बाक्सा सनातन फेबा आं नुखा छत्तीसगढ़ रक झारखंड बरले आराम ट्राइबल रगले जों हिंदू याहने जों सनातन बे जों को बे सिनि ट्राइबल आकाशे एनिमिजम तामो एनिमिजम कादे जों और जे नुकजे ईश्वर कायसा सौ जमा नागिसिम बरक हांनाय दुंनाय नै राथार मारे एनिमिजम हराबनो ओ एनिमिजम बो सिन बरक तंगागि ना ताबो इंडिया नि कबांमा ट्राइबल न दिल्ली रगो लास्ट ईयर रगो मुभमेंट का कोडमा मुभमेंट का आं सि खबर जक तमा थांग मालिया रां पैसा को माना प्लान बारा रंने को अप्रुव बेलाय दाम तंगै आ समय बरतम साका जों हिंदू बुया जों सनातन या चिनि कैसा जों गतुम जों आलादा ट्राइबल नि कैसा धर्म आलादा जों एनिमिजम उनकनि सिक्युरिटी मारनाय बर अपतिके आंदोलन खाय माने अब तानि को याबले दिने ओ जे उसांग मिया मांगनि फायनाय रक ओ जे शांति तम चाकुमा बाबू खाय तो ताबो साका त्रिपुरा सरक ताबो भना जों तो टनगलरिया को ट्राइबल हंकाय जतना भूमिपुत्र ट्राइबल हंकाय जतना माय तमाने रकबा जों साइमानो त्रिपुरा वा आन एसेसमेन्ट नर थांनाय दि दलाय रग बांलादेश मिजोरामनि आसामनि अरुणाचल प्रदेशनि बुसुक साकमा त्रिपुरा फायका सिन त्रिपुरा सताव खासियाको
Dolai district hangnai di yang semua korok jotto no sini borok riang rong Tripura rong ni tini te kongthai bar rong jaga no sakuma rok 1 GB mili hui nai sika engka sakuma maximum ta Bangladeshi ni Bangladeshi Shanti Bahini ni ta India government bong no directly indirectly borok suba hui Tripura wa borok tongu semua kaham kai saimanu borok tabuk Bangladesh government ni against the soba khai dong sakuma rok semua saima to buito saimanu aboro borok botham batong ka Tripura ka basically West Tripura thon Dolai district thon bak engkorogo belai keno yang gonda sora abato Gomoti district Roisabari rok kebang ma aron Tripura rok riang rok borok sitano ro masangsu Bangladesh ni sakuma rok phai jaihok tino sakuma je borok mai ke phai to mato o je milon nani jamati ajuk mato bosia bo itias hamia Tripura bo spori pe ka sakri manka rang kebang mano tabuk tam khulna ka kaisa group no simino মানে Tripura bo je Christian ma bin koktab sakabo borok যখন চিনি দফা বাই কাগৈ থাম ভাইকা দফাই কাকথাঙ্কা পৃথিবীনি ইতিহাস রাষ্ট্র সংগঠনের আইন রিলিজিয়াস ফ্রিডম ম্যারেজ ফ্রিডম ন বসাইদামান রিলিজিয়াস ফ্রিডম এন্ড ম্যারেজ ফ্রিডম কাইজাক মানতে কোনো দিন নং মতি ফনা জাতীয় মতি যার কাইজাক মানে কোনো ইন্টারন্যাশনাল ল খাইমিয়া রিলিজিয়ান অব কোনো ফ্রিডম খাইমিয়া তিনি থিং ন বাংলা এক পাকিস্তান কাইসা তাবুক जों সাইমানো মুসলিম ইসলাম কান্ট্রি কিন্তু বঙ্গারো থাংনা শিখ বটঙ্গ হিন্দু বটঙ্গ এমিনিজম বটঙ্গ কিন্তু আর খ্রিস্টান বটঙ্গ খ্রিস্টান 2% মতো দङ আরো পাকিস্তানাव ন নাইনাय di हिंके बरं आरो मा हायकुनो रिजर्वेशन सिस्टम करै वालो एसटी ओबीसी ने कुनो रिजर्वेशन सिस्टम करै खनाना दि बांग्लादेश बो करै हिंके इंडिया तांगि मा खलायका बांगो आइन मा सैजाका हिंका बांग्लादेश जतम हाय धर्मबो श्रेणी विभाजन नंखा हिंदू धर्म बाइके अवश्यनि विभाजन सकाबा हिंका बरं नर सैमानु बरं नि कायसा बेड नि कायसा बटो बेड नि बेड चार प्रकार दङ अब जदि साका अंकाय नर हनो सिस्टम of धर्म शास्त्र divides society into society of divide कनारि 4 into 4 divides into 4 चार प्रकार बाखलायगा तामो का ब्राह्मण तावै बसक दं 12% मत इंडिया दङ एन्टायर पपुलेशन नि ब्राह्मण सामं तामो बंगनि सामंकाय ब्राह्मण फोरोंनानै असायनानै दैता काम एंका बरक खाय बयबो थाङै बरनाव गख्लायो जों सेमानो त्रिपुराव ब्राह्मण नंगैसिन त्रिपुरा सरक राजा रक ब्राह्मण नंगै हिन्दू नंगै बोसोका दुरुन जागा तिनि उदयपुर रक yang rok tabu kabangma age yang ब्राह्मण रक जजिक गखाय आन्थानि बय दङ मिलनदानि जमातिया दिन आखाने बय छात लाखा पाइथन आं फुनु रहन बोसोक दुरुन आबन काकाय मरुन उत्तर बांग्ला बायखाय थैके आंका राजा कासा 16 दुरुन कासा राजपरि बम्बर थे गजागारि मारक फादियान तांग थाबायदन धर्म नामे सुसन अ त्रिपुरा हो कामे सिंसरेफो याकुं सैमा नंगो ब्राह्मण नि याकुं सै बातासा दे तुलसि दे ओय तैमा नंगो ए ब्राह्मण नि सुसन थांगो वेस्ट बेंगल नादि वेस्ट बेंगल ब्राह्मण बिरो संग्राम चल जों दलि दक नकल मलिक संग्राम आं टेलिफोन नाम्बार पन्द जुगाजुखाय दं त्रिपुरा फायना बाय बरक दलित रक जाय तपसिलि जाति रक बंचना खालायजागौ अनेक इतिहास जों फरायनांगौ सिना नांगौ इंकाम ताकसानाय माका चारता सेनि दङ र ब्राह्मण का जतन कुसुगो खत्रिय का ताम रुलार बा एडमिनिस्ट्रेटर इंका जों तीन त्रिपुरा सरक सातक असं का खत्रिय राजवंश खत्रिय का बाइक निं एसटी सिजक सावका आपसुके कम्प्लिकेटेड निजिनि अवस्थान बांग्ला बाहिनो निजिनि स्टेटास पर्यन्त पजिशन पर्यन्त ताबुबो त्रिपुरा सरक रमै मायाखौ हु एम आई from where we came what is our descendant forefather in ancestral in history life wa tam tok tabu life tam tok rasmala tam tok engkai tabu phaidi titio ko boysho samukam kai borka artisan merchants business sanitiko tradesmen farmers kheto gonang na homong nang kai abo ke boysor bongno bagi dija sokwa tai ke tong sutro ko sarben bong ke kotha ke sarben
Sudro Rokatomo, Bonka Levering, that is Harben, Sakarkatoni. Abo Hake, Dirgo Bosor, Pride, 2300 বছর পর্যন্ত মোটামুটি অমহাকে ফাইমানি ইয়াগুলোনো তিনি হিন্দু ধর্ম প্রবর্তনঙ্গই যে কাইসা বক নইন অ বর্ণ সিস্টেম চালঙ্গিন ভারত সংবিধান সিপ্রু সিগিত বুদ্ধিজীবী রক ইংরেজ নে আমালে হতেন ওয়ান সুকাও ইন্ডিয়া তামরক কো সংসার তো আমালে অর সিগিত অসিগিত কতগুলো শ্রেণী বিভাগ দङ অবর্ণ যদি অমহাই খাইকাঙ্কায় অর ইন্ডিয়ানি যে বড়রক ইকুয়াল মানে ইকুয়াল ডেভেলপমেন্ট মাংলাক Aboni bagano oma heke borok bakha. Engka tabuk te kesa tongo aboni bisingo set. Asa tani bisingo ta sudron bising te tongo. Dolit sinoi dolit ba untouchable. English ka untouchable. Otat bong ni busak pon dangi maya. Bong no ka habri maya. Barna smato nai. Auspicious ta bangla hi suma pre deba. Untouchable ni ka sok sekon tongo. Abor ka sabo O muci method dum borok thir sonai rok abor ka untouchable ama ke snai bibak khajang no abana bhai ke development to mane bhai ke singo India nation nai kaisa nation mane India kaisa country 193 ta United Nations security rashtra tongo amse India bo kaisa ngai jodina omahai kaisa rashtra ni member ka kai bo omahai jot kisu kaham haya jot human right violation khaiye bo rashtra masalo nai abo kai রাষ্ট্র সংঘনি আইন যে ইউনাইটেড নেশননি ডিক্লেরেশন হবে 111টা যে বরনি যে আর্টিকেল দঙনি আবরক যদি পরেখা সে মানু এনকা আং পাকসানে মাখে তিনি যে जों অ ত্রিপুরানি যে অ বড়রক যে খিরকসা রিটায়ার তাবো এমএলএ বনি থানি তো আং নুখাবো বাং আগিরব আসাম রক প্রাইন থাংপ্রু বায়াঙ্গ আসামিস রক বাই गोबां জায়গা বিনা থাঙ্গে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ आं तिनी बो फास्ट एंड वास बनते साना नायु खोनादि त्रिपुरा सारक तिनी ख्रिस्टान माने पेशने निनी तामो प्रतिबंधकता अंखा बा तामो लस अंखा अ त्रिपुरा सारन तामो खतिंखा आबनो काइसा नों हपुंसो वानसनाय गरसि जे बरम गनां एक्स मिनिस्टार बिनि बसला सेन परे परे थांगु ताबुक इंजिनियर Bobo isklo pori tini borok sawo ano saka boni jibatang mo saka Roman script ka bo foreign language Sanskrit kai o Triprani language bin ko bonte tako local language babare nang jodi na ase language ko saka ni je tabo Goria academy no tangi nang CBC bud bai aro English je pori khari pori toni nang abono Sanskrit ba khai besiri bang English ta na rakhidi Tini tamgo kan Hindustan khaina ne yang bla tabuk je school katal khlok tang ka bumung rikha tam borak o school bung taba dibojut Vidyajyoti jot English medium khaika kaham ko angka tani bagai tini Sanskrit asme belung to hakai tangi Vidyajyoti ba education tukha India central government o Tripurani kungthai bararau khai wasok bahanai bekha bahai takpano college of lakhapora pori bohaba pori boi Professor onka, advocate onka, doctor onka, engineer onka, officer ka nai, apsuke emon ka osaibota, osalino to tako. Abo kono bong than sorry to got nijishoni jatiyota ni kono sorry to bone nesar asar kain thau buini kok bach influence ngo. Tini oro wo Tripura wo bod praman kari phaito nang saka. Jodi no kunui Christian Tripura sa upojati minority ni bo double to nai to praman kari makakai. Ang bong 1 lakh पुरस्कार हम तुब्र फेरी अमाय कुनो घटना करे त्रिपुरा वो चाकरी बाख्रु सिपेम ना अमाल फांगतोन जेसन अमाल फांगतोन एसटी हिनिसे ना और दर मननास ना सिग्या शुधु एसटी एचसी ओबीसी माइनॉरिटी ना सिगले आबर नख तामु नुगलिया बाबर मो तामु नुगुइ तो मो ताम बगे साइ तो आं बुजि मालिया नरम छाददा तो आं न अपुस खेमेया फेबानि नि बेनिफिट दङ इंगिया Nini keto ka hambo neng aloka ke benefit dang na nini aro dal ka ke benefit na tabu nung si kaham haya nung sigi to budi jibita nomba jara agricultural risk অর্থাৎ kaham krishok rok ba alchoi sana ro borok bo keto bo mani thake ham daro abahai nayu nung bo hani o dofani bagai bo kaham abaso wan sugradi nini omora tabu obukung bara 1.35 4.35
पार्सेंट त्रिपुरा वो ख्रिस्टान दो जो ताबुक कैथोलिक जो तो डेनोमिनेशन तो ये 4.35% हंकाय नंगारो वो ताबुक बरनो एस्ट होते बातिल खाई महाकाय निनी मिलन हर जमात दियाने बागै निनी बसाबते बागै को कोटा का हम ओपन थाय ब्ला असुसिबले फेबा नंगवा वानसो नंगा फुरो जदि न फाइकनि yang percentage कमी फाइनायनि एसेम्बली सीट कमी फाइनाय नंजे बांग्लादेश सिम्बरो ताबु इलीगल आं साब्रुब्रुब साइतो नंग आं बाय फार चैलेंज खाबदि बो टीवी कतरा वानसन टीवी आं बाय डिबेट खाय फाइदों नों यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर फादियान बाय इमो तंगा काय नन आं साव ताबे नन आं बेले कुसुक्ति सामा क्लायखा आं नन अम हायका सामानि नन कुसुक्ति सामा क्लायो नों ते बतला लेभेल नि बरकसि निनि प्रोफेसर न हयतो नों फिट बनो नों समाजनि बागै नों ताबु फिदिया नर अम हायकाय बररो न लामा करै तंगासि नों खायदेनि ना बाहाय निनि जे बंको आंदोलन खालाजि निनि अम हायके जे साइतो मारक जे एसटी और बड़ डबल फेसिल नाउ बड़ जखन चिन धर्म से तंगलि हाकाय धर्म का व्यक्तिगत व्यापार नों आसो निनि भारतनि संविधान तामसेका फारि नंग परीक्षा रनो आर्टिकल भारतनि संविधान आर्टिकल परि नायजि नां नुंगिया सै सुवा केबेक है गाजा केबेक है ड्रग केबेक सजा को खावंगलाक आर्टिकल 25 पर बार पार्ट 3 आर्टिकल 25 26 27 28 पर दे गोखोक नों तिनो खाना नंग लाइब्रेरी थांगै दा कन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ता पर दे नोंगो बांग्लादेश साकमा फाइनारक बाय तेइसा नोंगो साकमानि इंडियन बाय अमन तो जों साइमानो त्रिपुरा सासन खायनाय सीपीएम पांतन कांग्रेस पांतन बांग्लादेश फाइटमाय रक बर ताबो इलीगल सीजन आनद आर्टिकल पार्ट तो आर्टिकल 5 to 11 परिनाय जे नों आसल जगाव थैयावो आं ताबो नों प्रश्न खायामसो तिनि सिनि जे बरम गोनां राम पदन बंतन सोशल मीडिया ते नरम बको बायसाइंगिया नरक जे साइड अनसुका जों भारत बर्षवतै बीजेपी को तोरलाखा 24 नबते बीजेपी बो फाइया सेंट्रल अंसरु आं बीजेपी अगेन सामाया 24 बो फाइया त्रिपुरा बो नर बीजेपी सरकार ताबो कसकरै शुद्ध मात्र प्रदुनि थुतुं थातानि कारणे से प्रदु जदिও न कांग्रेस सीपीएम के बसकांकाय 48 टा सीट फैया 48 टा 60 टा वो नर प्रदुनि और ठीक पॉलिटिकल बिन पॉलिटिशियन चेंग करेंगे टैलेंट करेंगे बेनि ग्रुप रंग यार बरो नै सटिक दिशा करेंगे बरक तिनी एकक बाबे बसावै बंग बसार वै नरक आबहा एंगे से नरक तिनी और वो कोन रकम क्षमता फाइटुं गताम नि बगै न अब गुरुत्व नंनि बगै ताबुक खालायदि गणतंत्र आं सनामा के वानसुकदि ओ त्रिपुरा हो बांग्लादेश नों सिदासि जे मिलनदानि जमातिया नों सिदासि जे त्रिपुरा हो भारत हामा परे जे अब बयरो नों परीक्षा आनथान तलां परिफायदि तंखांकाय याका त्रिपुरा यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी मामा थांपरि इकोनना बय फुनुका ब बसर बसका रिफ्यूजी फाइका बुतिया फाइका रिफ्यूजी फाइका त्रिपुरा हाव बरक विदाउट पार्लियामेंट एमेंडमेंट सराव हानत रुल खातों संका बांगे एकातुजरा आबरक सिदासि आबो सनर सिरियास जंगादि आबो मान परे नर जखन मुख्यमंत्री गरि थांपुरो नर जखन गरक हिंदू जारा हिंदू नायरक त्रिपुरा सा हिंदू नायर जखन ओ त्रिपुरा शासन क्षमता यागो फेप्रो आफ्रिका नर माहाय ख्रिस्टान नर अंको खायदि नांका त्रिपुरा हानि जत ख्रिस्टान बथार खिरि असबेक रे आनम बथार बाय गसकां आनस कम बथार बाय दं हरिजन देबराम हाउ आई बिकम ख्रिस्टान नंगां बि खरा बायदि आना केबो ख्रिस्टान खायमि आं ख्रिस्टान का आं मेलेस धर्मस्थ फियाबा आं दर्शन माने ख्रिस्टान नंगौ ख्रिस्टान फाइसि नों ताव सागा आंगो धर्म बलाय कक समाया पृथ्वीओ साबो ताव राष्ट्र वालो शासन खायति गसायमान ख्रिस्टान कान्ट्रिसि यूनाइटेड नेशन सिक्यूरिटी काउंसिल 5 परमानेंट मेंबर बिसिंगो चाइना बादे जत ख्रिस्टान कान्ट्रि फ्रांस व ख्रिस्टान कान्ट्रि रशिया व ख्रिस्टान कान्ट्रि अमेरिकन ख्रिस्टान कान्ट्रि ब्रिटेन ख्रिस्टान कान्ट्रि ताबो गो नरेन्द्र मोदी सागा का हाइस कय मातंगै बले इंडियानि सागाबां को समाया अम हाय ब ताबो मोदी ताव थांगै बसाजक फैदबा इवेन मणिपुर कोकि ख्रिस्टान न अत्याचार खामानि जखन जो बायदिने साजाका नंगन सभा नांगन साजावाइसे नांगियानि उलखा मासाकनाब्ला बन्द माखलायकनाब्ला आरो एट्रोसाइटिस खामरक तावान सुकदि जे नरक साइतंगा एसटी बातिल माखायना हमकाय नरब संविधान को अम एसटी सिंना माइया एसटी नों मिलनदानि जमाते आइडेंटिफाई खायबाया नों बहिष्कार खायबो माइया एवं आंसाका बीजेपी सरकार ते बिसिक रैखा एप्रिल मे जखन इलेक्शन गना नरक साइका बीजेपी ते फैलिया सेंट्रल फैलिया नंग आसामाबो नंग आबता मोनाका आसाय आसे दिन चले जाय नरक खायबो माइया हिंदुस्तान बो खायबो मे इंडियानो गांतनि अकंगता मासांकाय
এই যে শান্তি বিকাশ চাকুমা সং বরকলে বাংলা হানি ফাইনে বরকনি মদত খাইনে রকছে আবো আংলা সেলাই সাবো চাকুমা ন আং সবসময় কয়েকশন অনারগো চাকুমা তাও 80% চাকুমা ন বাংলাদেশ এসে ত্রিপুরা ফাইজাক মানে শুধু বাংলাদেশ সিমিয়া অরুণাচলনি বরনি করনি যত ফাইটন বড় ফাইয়াও মাইকে ত্রিপুরাও দখল খাই টংখা আবো চিনি এসটিন বাই ক্ষতিকর আবরং সেवानसन नांनाय एंखाय जों आबरं नांखाखाय जों 1980 नि भोटार लिस्ट तिखि जों चेक लायखांखाय बनरम मानु कारण बरक 86 सो फाइब्ले 86 ताकुम अंक जे बरक 56,000 जे बरक सरन फाइबने बरक मैक्सिमाम आफ्रो यांगो का जगह बर जगह विभिन्न बाबि टंका जगह जमी पाइ टंका अंका त्रिपुरा जेहेतु आगि साकमाप टंबा अंका बरकनि आबहायखाय सुरसे जतन ताक त्रिपुराव गोबां मा दिनै थांनाय दिन नरक दलायनि करक साइलेंटारक एकदम तेकुबनि रियां तेकुबनि ट्राइबेल दमदि गारु फानंखा बा तेकुबनि जतन जागा जमिरनो बरम देके दखल खाइसिबायके गबंनि प्रशासन बरम फाइ अरुणाचल बरक फाइ आसामनिबो फाइ गामतिके फाइ त्रिपुरा खाय और बरक फाइ गाबोन बगे नायनायदि ताबुक त्रिपुराव जे बांग्लादेशी बाय बाय आं सानखौ किरिया कबिनो साइथानाय अ त्रिपुरा सरक जदि न कबियो थांथान बसका कबिनो बुजिनो नांनाय हा आबोनि बिसिङाव कबि बाय जदि न कस्तक पाइजागै थांगाखाय सादन नंखौहाय बुमुं खायनो मुसुङै पाइलांनाय आंनो तिनसौ रिरोदे न एसटी आं खाना सांबरि संगा सकमानो दराग्रे एसटी इनके बाला मानो सब बारा दे मान साव साथं ताबो एसटी सरबा बुगुं बारा कबामा नेशनल लगे इंटरनेशनल सागरि खायते यादबा हा ओ एसटी तो गइसे ते सिम बरक परिया खासियां दंबा जत से एसटी बिलुप्ति खायके ना सानांगा खाय तांगै क्रिश्चियन सिमे सारा 12 बसने एसटी जत रिजर्वेशन आबोसि बिलुप्ति खायना बीजेपी नि प्लानिंग तगो अबर खायसे माया सले अमरो ओइ जे मिलनारानि संग जे ताबो अबज संगठन का तामहे त्रिपुरा धर्मीय आदिवासी धर्मीय संस्कृति जनजाति ख्रिस्टियान साइटने रक बर ताबो साकाय साक्ति कोआ बिसिंग से बर यंगला टेक्निटेरा तंखो बर ताउ बीपीएल एपीएल तांगि चावले केखवा को बर साइटखौ ब्राह्मण बो भिखारि तंब्ला बर साबले आं तो बरनि बासनखौ आं खानाय पाइजोबले दिल्ली रक थांब्रो साबले आ ब्राह्मण बि बाबि अंका भिक्षा मानके खारहा हो तो आदिवासी तो ऐसे हुआ आम सुप्रीम कोर्ट बर लोग खाया देबा क्रिमिलियर एसटी नि पर्यंत एसटी बातिल खाया देबा त्रिपुराव खा दालं नो एसटी बातिल खाया देबा बाबा नंसारा काम तिनि साकसा आंले ख्रिस्टान एबा हिंदू जे हिंदूनि आदर्श बाय तिनि हिंदू न मथांगा बांग्लादेशी हिंदू न मथांगा त्रिपुरा भूमिपुत्र हिंदू नौमिलनानि बो भाजों हिंदू नरक चिनि बरं मनासिना पद बाबू सं हिंदू नर जे हिंदू रंग अधिका त्रिपुरा हातिनि नखल का तमाखान राबन को असम सभा खायको आबखान बखर फाइगलाक नर मंत्री एमएलए सा होय कोनो प्रोफेसर लेक्चरर एडवोकेट ngै कोनो रकम और बसब दे न तिकि नाइ स तिकि ग्लाक अमा हायकै न ओ कायसा केरं काथमा हाय मुसुक साता तंगमानि मासा मासना आरा फुनु फुनुकै एक बैतलां तलां सावै रमै तलाङै को खलाइमा हाय सिको खक्लाम हाय पाइते पाइनाय अब सिस्टेम खलाइमासै आं तारमाने ना आं ख्रिस्टान कासमा आं हाउ बिका आं ख्रिस्टान जदि फाइके फाइद आं साइखना जत गदमा आं ख्रिस्टान बाइबेल का गाना सांगे किंतु आं के कोनो पास्टर प्रचार सा त्रिपुरा आं तिनि सौ एलार्म खायो के बर आं प्रचार है ख्रिस्टान न आं महादेव लकेट कान तमासि काली पूजी तमासि काली पुनतान तमासि शनि ठाकुर पुनतान तमासि मासक पुनजर पन्द तान्थ आं काली पुनतान तमासि त्रिपुरेश्वरी मन्दिर थांजां उदयपुर 1990 रां थांजाक मेला रग सन्यासी रना आं आफोर बुसाय खेना बागै आं अनेक धर्म शास्त्र हिंदू परिफेस्टारे फंक्शन बाबू तो बाबू बुद्धिमाने सिगां फास्टिक राइफेलनि बो बार्मा देश थांफायनाय सबाख्लाय फैनाय बो 1926 फास्ट एंफ्रु बो बाफोर सिपाय हामानि दुइ बेलि जतिं लांखा बो ओलका सेसे मेज भारत बाहामा परेखाय जे राजा रक ओवान जिरो मामांनो बरनो राजानि जे सैनाय खायनाय रकबा जत पास बेटलियन तंगनि कोनो आर्टिकल एक नंबर नचा आर्टिकल और आंथान सियतु अ बय हायो जत आरो कोनो दिन अ फोर्स नि बागै काम सिजगलिया रै फिया बाजाराव प्रशासनिक तनाय रंखाय जत न बंनि पेंशन मानजाग पर्यंत रेगुलार कन्टिन्यूइंग जानाय बंनि जत फेसिलिटी मानाय ग्रेचुइटी मानाय ताइचारा साख्रि गोनां भयस लंको बर सार्भिस कन्टिन्यूइंग नाय जत सैयै गाहाम के बर माइके नाबायखा इभेन न थांनायनि जे बांला हानि फाय बरं बथाबकै
certificate nangli approve boko ba angai me pa sangka che me pa sakri bornal te phege botike na kha abono rok saimi abe usang sere rok usang bor rok thutung thatang gaja nangja hai kun itihasi ya boy poria kaham sari study khaya ha nijini degree pori pheke sungma bai kichu na kre ang tini site of Tripura sarana momilon ranan si saya I am talking I am not of 25 tarik December Christmas worldwide participant jisu christ asa mane kono exact date a samoy ke ba cycling jakri kokha expected hare singmo khlaiane khlajang masi kichu ya Tripura ni Christian jotono khlai hore noro bukung bararok tini jotono oro chini ha noro Bidhan Sabha si saitabo 52 taba 50 nawoi oro ni Janajati tabok chini Rampodo Babu sa Mukhamantri sala ye jadi no sasam thama akai angre tongo angre tong Christian kadriane ri hori Canada thang tongano boro migration plan ble so poriban thangano keba thana bagen ব্যবসা khairon no khatipuron hori ani SS ni asset nang khlai angri hori ang Canada thangai tong te failure tam tong ba nungwa buma khang no rang wai tam tong ba ningan takuk sana hamjang male angkai keba sanaton dharma ni ritual ritinong 10 ta principle no porijem ko mai wansu gya sung tabuk sabon asinang o hani besar kungthai baran saga o bukuk biane kungthai baraman ang joton kungthai bara hiya sung chin o bukung baran chini je o hani besar Tripura sarok chini main problem tamba phata hani boro kiri karong khar phaka 1971 ja boro 62.33% oro Bidhan Sabha naka angka boro chino thoke ka document sokkibai ka rajna mani census no saklaibai ka 1941 chin boro tongmase norok census government census pare neji 1951 khaitai 18000 bukung bara komiri punuka 1951 ka 18000 kri mane 1941 kama ka bolta masari thik ata ko angka a 1941 census pore haite 1951 census ra Tripura sara or Tripura ma sabang ka bo ka jagle thut thulailia basa masa malia le tako ama ken kena kena blek kana ble abor bokro da research khaitongba jengka day night research khaitongo abo phaidi nang jisek boro professor kereng bo professor Tripura sa kereng phaidi bo advocate lawyer kereng phaidi angre tongo bo mantri kereng bo sigi to susigi to budi phaidi bo IAS retire phaidi bo IPS retire phaidi boss bo kereng phaidang so ainte budi or bo law bai phaidi nina bo nang nuya ko hai boini ko bai patla satla ko kase ko boy tini muting khapon iPhone abo bai kri correct man do not become yes man but do you become argument nini main problem tamo o hani besa odikar boi sakja kabon suwan subi abun hote bai relief man abo Tripura sa Christian man tarayo ongoi to haka praman di je Tripura sa Christian ngai che o Tripura hani amhai kamai thong 10 to Tripura ho pule sari gane samti sab kani phi Christian doksi bo jomatya ho dan satula regane samti kan ka jomatya ho to sari bulai ka jala tongabla tini Christian doksi যখন পপুলার সে তিনি রেজিস্ট্রেশন খাইবলে ক বড় বাই ব জমাতে হদ বসি যেত ব খতে সমাজ বসি যেত ক বড় বাই সিনে পিলা সং সাবা বাইবেল ক বড় সাবা সই 76 রন সাবো সিকা রমেশ দেববর্মা সংর জংবাদুর দেববর্মা সং থেকো সুমিনে জংবাদুর সাংবাও দাগব রোমান স্ক্রিপ্ট বাই তিনি ক বড় পিলা সং সাবো এসে ক বড় রেজিস্ট্রেশন খাইকা তিনি আং বলে সেমাইয়া angka Christian ni saya angka no tang di bon saya ngese angka tasra bok sawa Christian jur mulok dharman te koran so ansar kai potrika jur mulok dharman te koran bo borok jur khai khlai ka gusna kari jara jur khai khlai ja pastor ne bung sai ri boy ren sai ri pastor ne jeladari bishop na jeladari father na jeladari ke bo jur jobas jodi na Christian samjama tong lub lao sarang ri khai jama tong kai abai ke bongi bumung ru thana affair khai bonno bongi ra tongle amai ke khai me ble lub phunugoi angka tahu saya tu bawa pastor jelas macam sabo jur khai Tripura bawa Christian angka jur purbok dharman ti koran khajaka praman khaji dharma ne byapar tabu khai dharma juddo sikhai ta kai sak bai sak yang asal main problem bo khai ta sanglia nang nu ya sak bai sak je sak bai sak simino torka bitaro khlane na o Tripura sarone omahai murkho jati omahai obishapgrosto jati te yang prithibi krei ang research kanai kha ekmato Tripura sao hai murkho jati jotno borok degree sir tabuk jesi satyo borang murkho jati sino ekdom jito murkho jati ang nijino saono masu murkho jati o Tripura sarok nijino hawa nijin kokbai kothma saralia nijin kokno kubino saralia gaja ha kise mise sakri manai abo nang tini ST HC reservation kota kring kai nang tini maya nang kamai thangmo Tripura hawa prithibi jagoto ha dar dharma khana khana ri dharma angkai kaisa reality tongo real tongo
creator god tongo tongha kai borok nung jisipana jesang tongni ni abo bichar phai sapainai no ang khakhayu tabuk omo haike dormo janjan dormo tui suri tongoni peaceful tongai mano unpeaceful mai ro bongni bo obisap phaine bong nukungo bong bong jor phaika ang sau bhaika saka phaika coming ang abo bong obisap ya tamne kai dormo maka borok peace ang sai ka thaje purity ha forbearance tai love hamjak marok stong nangle angkai nin maba ora tripura christian borok problem khai tanga sam khaika sab hindu no thangai gudogui tongkha ha sab gudogui tongkha janjan dormo tilai janjan koi tongle angkai tabu sini bukhok uf bobo akase ko professor angka ba tripura university chakri kagani bone joti bokhai to thagoi tokhana ang bokacha tripura ni bising ka sigi to thakjak noi nina sigi to manina degree se sigi to pan kan to nang wall international ni wan sumung concept ka nang tagban thani ke minor se ko nang tagu du tisa jong ko nang tagpan mai karak saya ko phaidi nang nang kang ma bo to chono tu topi no tu nang bai dibe khane bo phaini nor khai thani ai ag non congress on khayo jodi nang kha nang ar bason ni nang kang phaino kaham ka nang dor mon tu ang bokti te peno ar christian tu rigalak ekdom nang hindu dor mon buru phaka bo busa hazar christian bongka butengka santo dormo yapang busuk joto bahake ramayan ka betra jugu busugo tamo khlai ke jotto nang to chatu bang nang no 1 gonta box bal ke penu aboni bagai dormo no tiye sung obotang di ini kerlau khai 20% Kristen pleja bongoro mo hai jangai tong ha bo kerlene pis bongora pis sustir ble india bo silai sitina nang ya bongro tabuk sino tripura tiasar silai tolai ma serpi seto na kerla thangi di surungi di 20% Kristen tong ble mizoram tini sikitong kha ha 91% something more Christian ko sikitong jak 91.8% sikitong jak Indian is second angka nang tripura ne kha baba sikito nijin hawa phatan boro ru khatma abon khale bakaus phalia o abo phatan boro phainarok bai inspire ka jaka buddhi jaka rang kisa bujara kan kaina mosala tong jaka angkha khau chin boro rok srungkai srungton ani chata yang saitana phiaba dwansubi horijan Debbarma keboni guli keboni kriya ang kiro kaisa creator god ini saibo tongang kobine saitanai jotodin kathang tongsak thina bagai ang gonaya thinan jara pheka angkai mukti thana ba thinai imang korpha ma thinai action ma thinai phiaba jodino koboi lamate koboi ka hawan suman tongangkai nung jisupa no khiyo saginari guli saginari mantro saginari jesapa khlainai je bukhnai chek sabalori manglak ang sotto tong ang tiprasani koboi recover relief ni bagai ang sai tong ang kono nini hindu khainane birudi bang saya christian khainane birudi ba saya sikh khainane birudi saya nini tini buddhism birudi bang saya ang tini sajama chakmar sama 80% boro ang phai human abo koboi abo no dinai khemeya abo 81 ni census hoite rutugo tiklai khainari man thakmai joton source ang baga jagaw ang tekok bol sanaya khada taku bukurok prasa ha ti prasa thamta tong barsun abo sang nayo ti prasa thamta gathon angka tini tripura ansok Christian babs tong minority sakri manai borto tripura saw Christian minority ni kuno oro balako tripura ni kuno minutes cabinet ni oro pas jak sikre omoro je boroni tolai hai kanang nuya hausang mukha berani juman hugo mukha pai kha mai pa lai muti ma chapaka sa simalia borno tamo wan suku ngai to sabai je inspire khajakan simalia tripura wo kono dino Christian minority ni kuno seat reservation kota ke sigrui norokon dino nu khap oro asuk sakit lama bongko tin sujra norok bigapan nu kha Christian minority jongni bagai musuk wan kota ro nu kha phebe SDH UBC ni tomlana oro minority hinsi ang ya fruksar minority griji baro 8 point something tonglo ro 8% ni upor tomla fruksar ne minorities muslim ni bagai alada kota ni gebla tam no kasung UBC nu gapo bono UBC khobjaka mugli bo UBC khobjak Hindustani sabagan nogo tongo apti UBC khobjak angka UBC angkai angka tongo disable handicap kerja angkai handicap angka tongo ST UBC HC the general sita adar sinsabla anti samla orok sinu khanaro kasa Christian minority nu khanaro kurui omon bagai sakala omon no pongti sati ase kase ko guboi tam chwa KOKPIN a seng kok samahai sai tong orok kichu susoi boni bong mo wan sumur krei ansar ka tini amon ti borang bai dibet khajon manung tanga ti kok sanai nora no phun rita bo jaga tripura bo Christian minority bo Christian rok
double facility na kha phungri am biching sara khai sarita जों गनि बीजेपी नेशनल बीजेपी को खलाजो इनडाइरेक्टली अदर फाइजाक त्रिपुरा वो जोंका साइमिया दबा नरक सदा सानांगिया ऑलरेडी आरनि साइनाय जे सादो खलायो सुप्रीम कोर्टनि लॉयर एट को जस्टिस रिटियार महातुंगारो कत्र हिंदू आबो रखे बरो खलायो 521 टा आर्टिकल सियै दिल्ली तनलि आरो पांजाबी गोबां तमिल बांला नै ताबो बरो बानारसि लाना नाय तमारो जोंखाय नरक साइमिया दा 521 टा आर्टिकल सियै बरो डेडिकेट निखा हेंका बरो बिल पास खाइमिया बाइक बिल पास खाइमे हमला लोकसभा तिंग तो कतंगबंगनि गोबां मेजरिटी केतो राज्य सभा अंका 245 टा मात्र 97 टा तंगजाव हेंका बा काबारिंगिया पास खाइमे ओ ताबुक ति आं सुसां साबले आं कइनाय ए जे क्रिश्चियन समाज रं कइनाय तिनि रिलिजियस प्रोटेक्शन मा आर्टिकल सारिका 25 26 27 28 आबनो काहंका स्टडी खलाइदि चर्चा खलाइदि कोनो वाना जानाय करे पार्लियामेंट तलांग बबर तलांग मायाखौ अमर बिल आकारे बतिसायाखौ और त्रिपुरा अमर जास कासे कासे को गबोय ओ मायम मानदारसा सिग्रे माहाय सिग्ला तमसे ख्रिस्टान ताको भो खाजान ताको भो ना ताकिरदि आं तिनि खरकसा लॉयर हिसाब आं साइ दंगो अब पार्लियामेंट बिल तलांगखौ हाय पनाते आसुगिया जों त्रिपुरा ख्रिस्टान सुरक्षा मंचनि जों इमिडिएट खाना बागे तियारं दङ जों सिनि जे राइट तमातियै सारा पृथ्वी राष्ट्र संघ पन्द फाइख्लायनाय सुदु न इंडिया गवर्नमेंट तुमं जोंनो सुरक्षा याखाय ख्रिस्टान सुरक्षा मंच जों ताबुक इमिडिएट जों खानाय दङ नभेम्बर बिसिं खाना बागे जों तियारनाय दङ त्रिपुरा ख्रिस्टान सुरक्षा मंच खानायनारि जों बाबनि परे स्टार्ट इमिडिएट नामा परे जों सुदु इंडिया सिमिया जों जे तिनि इंडिया रक जत बर्ण सिकिर ना बागे राष्ट्रनि क्षमता बर केन्तु तुमं जदि जों हाय तंहाखै जों सैनाय सिनि खे कलम क्रिया इभेन्ट अबनो आं मुइथायरु सारा पृथ्वी अबनो लास्ट आं फोरनो सारा पृथ्वी ख्रिस्टान रक 31% हिंदू के मात्र 15% आं धर्मति सामक गया आं ख्रिस्टान कबां हिंदू को माया ताबो पृथ्वी नो रूल खायतनाय सब ख्रिस्टान कान्ट्रि से अमेरिका राशिया दुइटा राष्ट्र कासे दुनिया पाइ दङ दुनिया पाइ ब्रिटेन आबरो बासबादि ग्रासिदि कानाडा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड स्विट्जरलैंड इटाली आबरो तकता सासे आबरो हेंका आबनि बरो साइलाप करै खाजन ताको बरक निने साउथ कोरिया तिनि ख्रिस्टान कान्ट्रि आगे बुद्धिजम तमाने ख्रिस्टान कान्ट्रि के बुस डेभलप सेमा ताबुक सेमसां मोबाइल बरन फाइ निना ताबुक गाड़ी अमक समक बरन फाइबे ताबुक हा जापानाव दङ बाहायना 14% ख्रिस्टान थांनाय दे आने कक बया अ छिटु त्रिपुरा कक सिमे सासावै आंनो सिकाने मास मको बय परि आं बुस बय पाइ परि आं रां करिङि सि बय परि मे आं त पाइखां तै 5 लाख टाका बय पाइ तुकुमां खाजन ताको बर हामबाय अब कताल कोनो इस्यू बा घटना या बीजेपी फोरनि जे आइडियोलॉजी पंचे मतबाद बरक शुरू থেকে न चालाबाय दङ बरकनि जे नायमो सिनि भारतबर्षनि हिंदू राष्ट्र खायनायनि बागै हिंदी हिंदू हिंदुस्तान खालामनायनि बागै जे बंनि जे मटो ओ मटो न रगिनो बरकनि ताबुक सामो चलितो এই যে সিনি দেশ বা সিনি রাজ্য সিএতে যে আইন খাজাক মানে নামনে বাগিয়াবো সিএ আইন খাজাক মানে ইনকা হিন্দু রংন সেট বাটনা নে বাগে বাংলাদেশ পাকিস্তান আফগানিস্তান শ্রীলঙ্কা আরো নি হিন্দু রক যদি সাতক পিতক খাঙ্কাই বরক যাতে ইন্ডিয়াও ফাইयै বরক যাতে সেকবাট নাইমানাতেই গাকাই শুরুতে সিএ থেকে আরম্ভ খা আবুনি পরে সিনি রাজ্যनि ক্ষেত্রে যে সিং সানা থাকাকাই আবুনি পরে এনআরসি হিন্দু যারা 2014 नि 31 ডিসেম্বর বিসিং যারা ফাইনাই বরকন অজাগা তনানি ব্যবস্থা মা খাইনাই আর যারা নন হিন্দু বরক বিশেষ করে থ্রুক দফানি যারা ধর্মনি বরক বরক কাই 2014 31 ডিসেম্বর বিসিং যারা ফাইনাই বর্ণ রেখলাই রাখনাই সিএনি পরে এনআরসি খা আবুনি পরে जों नुखा बरंनि नामनाय इसिसि जेटा आइन 2023 ओ बिसोनो बरक जुलाई मास तिगो राज्य सभा बरक पास खाइছে इउनिफर्म सिविल कोड
গাকাই এই সমস্ত খাইমানি উদ্দেশ্য তামবা মূল উদ্দেশ্য গাঙ্কাই হিন্দুনে সেফগার্ড খাইদি আর গুবুন ধর্মন বাহাইকে ফসরিমান বিলপ্তি খাইমান সকমইমান आ प्रचेष्टा बीजेपी नि प्रचेष्टा अब तमनाय जे जनजाति सुरक्षा मंच सारा भारतवर्ष हिंदू सुरक्षा मंच गो सुरक्षा मंच এই সমস্ত নামে আসলে বিভাজন তৈরি খাইনানি ও প্রচেষ্টানি অঙ্গ হিসাবে না বড় তাবুক যে জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ বিজেপি আরএসএস যে খরান্তি সামানে আসলে অব সংবিধান বিরোধী অব চিনি যে হাজার বছর যে ট্রেডিশনালি যে তঙ্গি ফেমানি রীতি নীতি আবনি সম্পূর্ণ বিরোধী সংবিধাননি 25 নং ধারা অনুসারে যে সিজাক তংমানি চিনি ভারতীয় যে কোনো নাগরিক যে কোনো ধর্ম গ্রহণ খাইমান্নাই ধর্ম বিশ্বাস ব বিনি বিসঙ্গ ব তনি মান্নাই প্রচার খাইমান্নাই তেলা বरै ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে পরিষ্কারভাবে 25 নং ধারাও সংবিধাননি অজাগা সিজাক্ত কিন্তু তবু বড় বিজেপি আরএসএস সংবিধান মানে নাইয়া সংবিধান অস্বীকার খাই সংবিধাননি রায়দানি বিরুদ্ধে বাসাওই বড় তাবু এই সমস্ত কর্মসূচি নাওই তাবু বড় যে হিন্দি হিন্দু হিন্দুস্তান हिंदू राष्ट्र स्थानमानि जे एमां दिगे नपरक ताबो तरक हिमी दंगो आबनिनो अंग हिसाबै এই 25 डिसेम्बर जेटा जनजाति सुरक्षा मंच खाइनानि बागै जे जाना ख्रिस्टान धर्मनि विशेष खाय बरकनि त्रिपुरा हिसाबै बरकनि सिक्रेटारि मांगलाक बरकनि एसटी फेसिलिटी जे माने आबो मानि मांगलाक रि मांगलाक অথচ এসটি এসসি ওবিসি রিমিটিভ এই সমস্ত মানে আবো কোনো ধর্মনি ভিত্তিতে ইয়া আবো অর্থনীতি সামাজিক বিনি কৃষ্টি সংস্কৃতি বিনি ভাষা আবো ন্যাশনাল ইন্টারন্যাশনাল একটা ইন্ডেক্স দङ ওই ইন্ডেক্সে নিচে তলা যারা দंनाय বড় বিভিন্ন ভাবে বড়টা এসটি ওবিসি এসসি নিনি প্রিমিটিভ এরকম ভাবে বাগজাগো ধর্ম ভাবে কোনো সম্পর্ক করে কাজে অব সম্পূর্ণ সাংবিধানিক কাজে এই ধরনের কর্মসূচি বিজেপি আরএসএস নি তরফ থেকে যেটা নাজাক মানে অব কোনো মতে ঠিক অব আসলে অব খাইয়ে বরকসিনি রাজ্য আর ওয়ালাই সুগলাই খাইনানি অরাই পরে খাইনানি লক্ষ্যে রাজনীতিনি লক্ষ্যে ন अब खाइनानि चेष्टा खाइदों तबे अब सम्भबिया अब कोनो मते सम्भबिया त्रिपुरा राज्यनि बरक आबक থেকে একেবারে অনেক শত শত বছর মুন और तामनाय বিভিন্ন ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে বরক নেওয়া জায়গা বিনি চলি ফেমানি কাছাকাছি নগারি তঙ্গি ফেলাইমানি পারাगा नागा निखे तंगलाय फैलायमानि अबनो बिजेपि आरएसएस नायफैनो सबाय मांगला त्रिपुरा राज्यनि बरक কোনো রাজনৈতিক দল খাইমানো কিন্তু ধর্মীয়ভাবে এই ধরনের বিভাজন কোনো মতে অব অর চলিকলা এটি মণিপুরে বড় খানিনি চেষ্টা খাইকে মণিপুরে খানিকটা সফলাংখা আংখা খাইও ত্রিপুরা রাজ্য অব সফলাংলা বিজেপি আরএসএস বড় সেসেকনে সাইটক দंतो অবজাকা সফলনাयनि সুযোগ দंलाकनि खाखाइदो এবং गोबां मन्चआव त्रिपुरा आरएसएस 2018 सालनि उनाव ताबुक जे नोंसाखा सिएबि दुवाइफ्रो सिएबिनि जेफ्रो चाबा खाइफ्रो नागरिक सुरक्षा मन्चनि काञ्चनपुरनि फाइसिंथै काञ्चनपुरनि बीच खाइ जे अनुगनाथ सं जेबाबे आबुनो যত বাঙালি এক হোক আবহাওয়া একটা সুরসুরি তুবুখা আর জড়াবো সিএবিনি কো বিশ্বজিৎ দেববর্মা ফায়ারম্যান খরচা বাবো সাল गोथां गोथां बुथार जाखा ताबुक ताबुक तेइसा ख्रिस्टाननि उपराव जे ब्रकनि जे आक्रमण जे डिसेम्बरनि सालाव ख्रिस्टाननि बिरुद्धे जे ब्रक आगरताव गतर कायसा लुकुथुम पान्डा खायनानै थाङै दं। इंगे ताबुक
আর যে সিচুয়েশন ন বুসকানি সালো দে সিএবি প্রো বিশেষে দেবার মধ্যে প্রো বুথা জাগে যে আমহাকে কনফ্লিক্ট মানি হাই আর বুসকানো সালো ববো হাকে ওয়ানচুক আমহাই ইন্নানি সম্ভাবনা দা দং বাহাই আর উমিনি দংকে আবনো বাহাকে মোকাবেলা খানে হাস্তিনি যত পলিটিক্যাল পার্টি খাখাयो আমতিং কোনো সম্ভাবনা তংলাক না খাখাयो কারণ বিজেপি আরএসএস বড় সাসপে নাইতো বিজেপি আরএসএস যারা খাইনাই বরং বিশিংব ধর্ম নিরপেক্ষতা যে ক্যারেক্টার যে চরিত্র আবু বিরাজমান অধিকাংশ বিজেপি আরএস খাইনাই বড় ভবনের সমর্থন খাই আমি দৃঢ় বিশ্বাস খাগলাক কারণ অব কালকে তিনিও জায়গা মানে ইয়াবলে সিনি যে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে কাছাকাছি যে দंलाय মানে যে আব সালসা বাই বিজেপি আরএসএস তামনাই জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ একেবারে হরই একবারে থাপলাচারি মাননাই আব অন্তত আং বিশ্বাস খাইয়া 25 ডিসেম্বর বড় কোনো গণতান্ত্রিক সংগঠন গণতান্ত্রিক রাইট মানে ওই মিটিং মিছিল খানি রাইট দङ কিন্তু आं खाखायो जे बड़ बिराद किछु खाइ माना ना अब अन्तत आं तापुकनो खाखाया আর আসলে বিজেপি তো অব খাইনি ন जों बाकनो सैमान दं বিজেপি नि आइडियोलॉजी সম্পর্কে বড় তো তামনাই सिनि भारतबर्षनि सुनागरिक साबुंनाय आबो प्रत्यक्ष ठिकखायजाक भारतबर्षनि सुनागरिक माने साबुंनाय नोंगो जागा आसाखेनो भारतबर्षनि सुनागरिक या निनो जागा पितृभूमि मातृभूमि इंडिया फैनो भारतबर्ष फैनो भारतनि हाबं फैनो नों भारतबर्षनि सुनागरिक या पितृभूमि मातृभूमि एवं पुण्यभूमि जानि बस जागानि सुनागरिक ओंखाय पुण्यभूमि माने तामो हिंदुनि पुण्यभूमि ओंखाय गयाकाशी बृंदावन ओंखाय अ जागा आसल सुनागरिक नाय तबे ख्रिस्टाननि पुण्यभूमि ओंखाय बिया जेरुजालेम ओंखाय जेहेतु बिनि पुण्यभूमि जेरुजालेम अ ब जागानि सुनागरिकनि फरक शिकार सेखायना नाया थुरुकसारकनि पुण्यभूमि बिया मक्का मदिना ओंखाय थुरुकसारकनो बरक भारतबर्षनि सुनागरिक हिसाबै शिकार खायना नाया अथच बुद्धिस्टनि पुण्यभूमि खानिनि जे बिहार ओंखाय तार माने जापानीज चाइनीज जारा बुद्धिस्ट धर्म ग्रहण खायनि रक बरनि पुण्यभूमि जेहेतु इंडिया ओंखाय अब आरे काथनि तो सारा पृथ्वी से हायं से बिनि बजाकुनो जागा तंगाय बजाकुनो जागा नाय ओंखाय बिनि जे बसा बिनि जे जानो बनो विश्वास खायनाय पृथ्वी बजाकुनो जागा तंगाय मानो आबो शिकार खायoi आबो भारतबर्षनि सुनागरिक साबुंनाय आरो एकमात्र हिंदू रक्षे भारतबर्षनि सुनागरिक नाय जेहेतु बिनि पुण्यभूमि भारत हावो और अन्य रकमनि पुण्यभूमि जेहेतु बाहरे काजे बरक जागानि भारत हानि सुपुत्रया सुनागरिकया এই দৃষ্টিতে নাইনানি যে বরকনি যে নাইমো অবনত একটা মানে তার নাই সংকীর্ণ চিন্তা একটা বিবেককামী চিন্তা अब কোনো মতে নানি ঠিক ओंखाय বিজেপি তো শুরু থেকে নাই দङ এই যে তাবো বরকনা সামানি যে হিন্দু রকমের যে রিজার্ভেশন বরকনা এসটি যে কোটা সুযোগ সুবিধারি বাংলা বিজেপি আরএসএস তো নাই দङ ধর্মীয় ভিত্তিতে রিজার্ভেশন থं ओंखाय जेहेतु सिन भारतबर्ष प्राय 80% हिंदू 80% रिजार्वेशन नाय त्रिपुरा राज्य जुदि तब 70% जुदि हिंदू 70% रिजार्वेशन नाय सिने एसटी जुदि तब त्रिपुरासा एसटी जुदि 31% बा 33% एसटी 33% रिजार्वेशन तब संमानि दङ ओंखाय ओ रिजार्वेशन जुदि तब धर्मীয় ভিত্তিতে जुदि रिजार्वेशन खालाय ताइले परे 70% मानते हाइसे कमी थांनाय ओंखाय এই ধরনের অবিবেচিত শিশু সুলভ চিন্তা ভাবনা থেকে জনজাতি মোর্চায় বিজেপি আরএসএস যেটা খাইতো মানে অব সম্পূর্ণ একটা তামনাই বিদ্বেষমূলক থেকে খাইমানি অব তো কোনো মতে বিজেপি খাইনি পেনং থং বিজেপি তামনাই আরএস তামনাই জনজাতি ওই যারা সুরক্ষা মঞ্চ যারা দंनाय বড় সুতুনো অবনা আংখা খায় সমর্থন খাগলায়
কিছু নেতারা হয়তোবা পলিটিক্যাল পার্টি হিসেবে বরকও দাবিনতি শাখা হয়তোবা রাজনীতি উদ্দেশ্যে বরকবনো ব্যবহার খাইমানো খাইনি চেষ্টা খাইমানো কিন্তু বরকবনো সমর্থন খাই बुसकांनि 2024 सालाव लोकसभानि टंबारि थाइ दं गोबां मा पलिटिकल लिडार आबनो पलिटिकली एनालाइसिस खालामनानै याबुलो आरो बर' हमके नुकजागो हमके साइ दं जे बुसकांनि 24 लोकसभा निर्वाचन बर' धर्मनि भित्तिते आबाहके भोट बैतरानि पार खानेनि बागै अबाहके वानसुमुं याप्रि नाहारका आबो हास्तेबो ताइबो अरै फांनानि बागैसे बबाहके फिरो मंग्रना जे आबो पलिटिकल एजेंडा खाइदा ब्रो ना बीजेपी आरएसएस तो बनो पलिटिकली न व्यवहार खानेनि चेष्टा खाइदागो तबे आं आबोनो राजनीति दृष्टिते नायनाया सामाजिक भाবে একজন ভারতবর্ষের নাগরিক হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধান মানিয়ে যারা চলিনায় পুরো প্রত্যেক ন এই ধরনের চিন্তা ভাবনার বিরুদ্ধে जों খাকরাখা পাশানায় নিতে কিন্তু তাবো কখনখা নির্বাচনী কাজে বনো ব্যবহার খানিনি চেষ্টা যেমন খাইতঙ্গ আরো বিজেপি ন जों বেবাক ন সাইমানো যে বিজেপি বাহাই খেয়ে তামনাই एंटी খ্রিস্টান एंटी मुस्लिम एंटी धर्मनिरपेक्ष एंटी इउनिटी खायनायनि बागै जे समस्त सांबुतांनावै नों कमाजांनाय किरि तंमान जागा सिए खायखा नों कमाजांनाय जागावो किरि तंमान जागावो तामनाय एनआरसी खायखा नों हा कौसकजांनाय कमाय तंमान जागावो अनेक लड़ाई संग्राम खाय फरेस्ट राइट मानखा ओ राइट न ताबो फरेस्ट कनजारभेशन एक्ट 2023 खाये ओ हा सेगिनानै बान्ता खायखा नों निनि हुकुमु कुमुनो कमाजांनाय किरि तंमान जरावो तामनाय ईसीसी खाये ताबो यूनिफॉर्म सिविल कोड बा कमन सिविल कोड खाये भारतवर्षे एकैनो एकटा आइनिंनाय आबो हिंदू धर्मनि न भित्ति खायसे आइनिं माने ओ आइन मते नों सोलिनो नांनाय नोंनि जे कास्टमारि ल ते कर्मकै ट्रेडिशनल जे जीवन द्वारा अब सकमानो चेष्टा खाय दङ आइ खाये যারা বিভিন্ন দিক থেকে মনংনানি চেষ্টা খাই দङ সকমানানি চেষ্টা খাই দङ বালাই খাকামানি কখনখা ओ बीजेपी न रखा खाने बागै तले तले केबो साइतो फैतो अबंखा बालाय खाकामाने को 2023 न नायमाने सिनि त्रिपुरा लोकरा बीजेपी हाइमा नै वानसुगै बीजेपी नि विरुद्धे बरक प्राय 60-61% भोट माने किन्तु भोट न जों खानसा खाइमालाय लेलिया केबो बीजेपी नि रखा खाने बागै तले तले सामं तांखा एकै भाबे आबो प्रक्रिया चलि दङ अबंखा बालाय खाना खाकामाने को बरक नाय दङ ओंखाय ताबुक जुदि बरक नायफैनो जों जारा राजनीति खायनो राजनीति साथे जुदि नाया बीजेपी न जुदि तले तले बिसिं सुबासुरि तो खांखाय अब सिनि बागै बालाय खे कपाल हायमाने को खांनाय बालाय खे दुर्भाग्य निमान निनि समर्थन दङ निनि जनप्रियता दङ नै नोंनि जनप्रियता न व्यवहार खाये नों बरकनि वानसुंना फुरजों डाइभार्ट खाये जारा सर्वनाश खाय दङ बन कासनानि बागै नों चाइतोयावो जारा सर्वनाश खायनाय बन बिसिं फानदुय नों बन रखा खायनि चेष्टा खायाखै अब त्रिपुरानि जनगण बाय विश्वासघातकता खायमाने कलायनाय काजै अब नैनि ठीक गया बीजेपी तो नायनाय न आरएसएस तो नायनाय न बन राजनीतिगत व्यवहार खायनायनि आबुक जों माना सिंनाय इ तमंना कासनानि बागै सिनि त्रिपुरा राज्यनि लोकरक भाइ खै बन राजनीतिगत मोकाबला खायनायनि बागै चाइतकनाय सिनि राजनीति नेतारक दलक बरकन त्रिपुरा लोकरक नाय दङ नाहार दङ आबो समय कक सानाय काजै अब ताबो निर्वाचन যত আগম ফেনে তত বেশি পরিষ্কার নাই সাব এই বিজেপি বিরুদ্ধে লড়াই খেনে বাকি সভা খেনে বাকি সাব সুখ নখনানি বাকি ওয়ানসুবিত বলো বিচার খাইনা বড় আইনি কইমং তংনে বড় বনো নাইকল দি নাহার তং দি ওয়ানসুগै এই বিজেপি नि এই রায়দানি বিরুদ্ধে খাকরাখা বাসা কক্ষবস এটা তাবো খ্রিস্টান ধর্ম লম্বি যাও যে वर्ल्ड वाइड डिसेम्बर 1 तारिख नि सिमिनो वर्ल्ड वाइड न ब्रो
1 तारिखनि हरनि सिमिनो बरक जत नग नग स्टार थेबावै क्रिसमास न लामसबो ताबो 23 साल किसानि यागुलो न डिसेम्बरनि 1 तारिख फाइनाय तो जी डिसेम्बर ताला आसके ख्रिस्टान धर्म ओलो बिजे धर्म न हामजागै दंनाय डिसेम्बर तालनो के बेलाय टंथटकनि बरकनि अ ताल पाइथाक बिसियो आमके खायदम ताबो नों हास्तेनि तिब्रा सारक बा हास्तेनि जे ख्रिस्टान न हामजागै दंनाय रकनि लुकुरक नों बबाहाय कक्सार मुं दंनाय जे ए अमहाय जे अराय पराय है केबा डिसेम्बर तालो जे अमहाय अंना थाङै दं ख्रिस्टाननि बिरुद्धे जे कटर कायसा आगरतलाव लुकुर थुमपान्दा आन्दोलन नथै তবে আং অব সানাই নাयो এই যে জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ যেটা খাইমেন আব খ্রিস্টানनि বিরুদ্ধে ফেনো आं सानाय अब ख्रिस्टान बाय हिंदुनि लड़ाई अब हाकिनानै কোনো সুযোগ করে अब পুরাপুরি রাজনীতিগতভাবে বরক বিজেপি আরএসএস জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ পর যেহেতু অবনো খায় অবনো ও লড়াই খ্রিস্টাননি হরর খিনি লড়াই খিনিয়া বইয়া ত্রিপুরানি গণতান্ত্রিক বরক ধর্মনিরপেক্ষ বরক ত্রিপুরা রাজ্যনি হাকা হামন সময় বরক তোমার হিন্দু তংনাই তোমার খ্রিস্টান তংনাই যত লোকরক ন এই তমনি বিরুদ্ধে লড়াই খিনিয়া থাক অব খ্রিস্টান ভার্সাস হিন্দুনি লড়াইয়া এমনকি নিনে এই জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ নিয়ে এই যে কবং মুং যারা জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ বিজেপি আরএসএস খ্রিস্টান যারা খাইনে বরংনি বিসিং একটা অংশ সমর্থন তংনাই বলবো ఇంకా অব তং হইনে ব্র অব তাবো খাইতং মানো কারণ বিজেপি আরএসএস তামনাই বিজেপি নি বিসিং তাবো এমএলএ খ্রিস্টান তঙ্গ এডিসি মেম্বার খ্রিস্টান তঙ্গ বংনি রাজ্য বেরংনি নেতা খ্রিস্টান তঙ্গ বংনি সহ সভাপতি বিজেপি নি বসে খ্রিস্টান তঙ্গ ওংকাই অব খ্রিস্টান ওংখানো ব তামনাই খ্রিস্টানनि बागै लड़ाई खायनाय हिंदु ओंखायनो हिंदुनि बागै लड़ाई खायनाय आमतिया ओंखाय ब ख्रिस्टान बीजेपी से ताबो बीजेपी नि ख्रिस्टान बिरुद्ध जे बीजेपी लड़ाई खायतोंमानि हक किसे तोंमानि ब बनो समर्थन खायनि ब दल खायतों बले ओंखाय अब बीजेपी एवं तामनाय हिंदू एवं ख्रिस्टाननि लड़ाइया अबंखा पॉलिटिकल लड़ाई যারা বিজেপি খ্রিস্টান খানে বড় পলিটিক্যালি বন গ্রহণ খাই ন একসেপ্ট খাই ন আবো হিন্দু বিরুদ্ধে লড়াই খাইতো কাই আবো তামনাই খ্রিস্টান ইংগৈ খ্রিস্টান বিরুদ্ধে লড়াই আমতিয়া ও পলিটিক্যালি লড়াই খাইতো কাই খ্রিস্টান যারা তংনাই বড় হিন্দুনি বিরুদ্ধে আবো লড়াই আমতিয়া আবো জনজাতি মোর্চা বিজেপি আরএসএস বিরুদ্ধে সে লড়াই না কথা মানে খাইনাই করে মাওয়ান শুনাই আর ও লড়াইও শুধু তামনাই খ্রিস্টান যারা খাইনাই ধর্মনি বড় বড় সিনিয়া ও লড়াইও হিন্দু বুতনা নাংনাই তংনাই ধর্মনিরপেক্ষ অংশনি বরফ তংনাই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলনি বরফ ও কায়দা ও নীতিनि বিরুদ্ধে লড়াইও তংনা নাংনাই হাখাইও তংনাই সেন্ত তংনাইনো তংনাই আবনি লগে রাজ্যনি তাই গুবুন বড় লোকরক তংনাই আর 15 ডিসেম্বর থেকে 25 ডিসেম্বর পর্যন্ত আগে যেরকম ভাবে আতকে খাসিওই যে তোর মনোমানিকা যে বিশ্বাস ন খাইয়ে এতদিন চলি ফিকে অবচলি নাই আর কেবল যদি বাধা বিপত্তি খেয়ে এলাকানি বড় ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে ন তংকহাম তারা ওয়ানসুক নাই বড় প্রতিরোধ প্রতিবাদ খাইনাইনি বাকি আনিবা আহ্বান তংনাই বড় খাইনাই আংখা খাইও অব খাইনাইনি সাহস বিজেপি আরএসএস নি এই মুহূর্তে তংনাইনি কইয়া ওংখানকে বড় গণতান্ত্রিক উপায়ে প্রতিবাদ খাইনি গত 19/11/2023 ইং তারিখে জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ ত্রিপুরা প্রান্তে উদ্যোগে সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার পর বিভিন্ন সামাজিক ব্যক্তিত্ব জনপ্রতিনিধি ডিলিস্টিং এর পক্ষে এবং বিপক্ষে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। আমরা জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ ত্রিপুরা প্রান্ত পক্ষ থেকে তাদের প্রত্যেককে ধন্যবাদ জানাই। অন্তত এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং এর গুরুত্ব অনুধাবন করেছেন। গত সাংবাদিক সম্মেলনের পর অনেকে আমাদের মূল বক্তব্যকে ভুলভাবে ব্যাখ্যা করে জনমনে বিভ্রান্ত সরানো ব্যর্থ চেষ্টা করেছে, অনেকে আবার সঠিক ব্যাখ্যাও দিয়েছিল। তবে সাংবাদিক সম্মেলনের পর জনজাতি সমাজে যেভাবে সমর্থন এবং সহযোগিতা এগিয়ে আসছে তাতে মনে হয় আগামী 25 ডিসেম্বর
র্যালি এবং জনসভায় জনজাতিদের দল নামবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চ হলো একটি অরাজনৈতিক সংগঠন এবং কোনো রাজনৈতিক দলের মদতপুষ্ট নয়। ডিলিস্টিং এর দাবি এই প্রথম নয়। এর আগে 1966 এবং 67 সালে সাংসদ ডক্টর কার্তিক উরাং এর নেতৃত্বে ডিলিস্টিং এর দাবি আন্দোলন শুরু হয় এবং 1970 সালে ডিলিস্টিং এর দাবি জয়েন্ট পার্লামেন্টারি কমিটির সুপারিশ সহ তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর নিকট কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন সরকারের সময় জমা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু এখনো কিছু করা হয়নি। ডিলিস্টিং এর দাবি পূরণ না হলে জনজাতিতে কৃষ্টি, সংস্কৃতি, সামাজিক রীতিনীতি হারিয়ে যেতে পারে, কারণ ধর্মান্তরিত ব্যক্তি নিজ সমাজের রীতিনীতি অনুসরণ করে না। তাই আমরা শুধু আমাদের নিজস্ব জনজাতির ধর্ম, সংস্কৃতি এবং রীতিনীতিকে আদি রূপে রক্ষা করার জন্য সাংবিধানিক সুরক্ষা অধিকার জানাচ্ছি। সাংবাদিকদের সুরক্ষা বলতে আমরা বলতে চাই, ভারতীয় সংবিধানে 341 নম্বর ধারায় তফসিলি জাতি এবং 342 নম্বর ধারায় তফসিলি জনজাতিতে বিশিষ্ট নিরক্ষে বিশেষ আরক্ষণের সুবিধা দেওয়া হয়েছে। 341 নম্বর ধারা ব্যাখ্যা অনুযায়ী তফসিলি জাতি কোনো ব্যক্তি তার স্বধর্ম ত্যাগ করে অন্য ধর্মে ধর্মান্তরিত হলে সে ব্যক্তির সাংবিধানিক বিশেষ সুবিধা বাতিল হয়। তাই আমরা দাবি, জনজাতির ধর্ম, সংস্কৃতি এবং রীতিনীতিকে আদি রূপে রক্ষা করার জন্য সংবিধানে প্রয়োজনীয় সংশোধনী এনে 342 ধারাকে এবং 341 ধারা মতো করা হোক। ডিলিস্টিং এর দাবি নিয়ে সমগ্র ভারত জুড়ে গ্রাম, ব্লক, জেলা স্তরে অন্তত 15টি রাজ্যে সমাবেশ সম্পন্ন হয়েছে এবং আরো কিছু সমাবেশের জন্য কাজ এগিয়ে চলছে। 28 লক্ষ জনজাতি জনগণের স্বাক্ষরিত স্মারকলিপি ভারতের মাননীয় রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে জমা দেওয়া হয়েছে। ভারতের মাননীয় সুপ্রিম কোর্টে কেরল একটি মামলার শুনানির সময় যা বলেছে তা হলো, কোনো ব্যক্তি ধর্ম পরিবর্তনের পর তফসিল জনজাতির সদস্য থাকবে কিনা তা নির্ভর করে ধর্ম পরিবর্তনের পর ওই ব্যক্তি সামাজিকভাবে অযোগ্য, দুর্বল কিনা, সেই পরস্পরগত সমাজের রীতিনীতি পালন করছে কিনা তার উপর ভিত্তি করে। ধর্ম নিরপেক্ষ ভারতের প্রত্যেকের নিজস্ব পছন্দ মতো ধর্মাচরণের অধিকার রয়েছে এবং আমরা কোনো ধর্মের বিরোধী নয়। তবে ধর্মান্তরণের পর ছাড়া পরস্পরগত কৃষ্টি, সংস্কৃতি এবং সামাজিক রীতিনীতি অনুসরণ করে না, এমনকি বিভিন্নভাবে বিভিন্ন উপায়ে সরকারের প্রদত্ত তফসিল জনজাতির সুবিধা এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘু হিসাবে ডবল সহায়তা লাভ করে আসছে, তাদের অবশ্যই তফসিল জনজাতির সুবিধা থেকে বাতিল করা হোক। আচ্ছা কাটবো, ডিলিস্টিং ব্যাপারটা, ডিলিস্টিং এটা একটু ডিটেলস একটু করবেন নাকি? मैडम कसारो सिदिं के माइक्रो ना नांनाय के ডিলিস্টিং বিষয়টা একটু জাস্ট। হ্যাঁ, সবাইকে ধন্যবাদ। साउंड फाइगला मैडम किसा खरन कतर के साजिब मैडम। मैं हिंदी से बोलूं? जिसे मुझे लगता है हिंदी भी सभी को समझ में आती है, बंगला भी समझ में आती है। कोई बात नहीं है, हिंदी में हाँ, बोलो। या फिर कोकबोरोक में बोलते हैं। अच्छा ठीक। डिलिस्टिंग नि व्यापारन खा उमो तो कैसा कताल ओबया और निवो तबक जनजाति सुरक्षा मंच त्रिपुरा प्रदेश ने जॉइंट ऑर्गेनाइजिंग कन्वेनर वो तबक में सावई थंखा कि 1966-67 बीसीओ डॉक्टर कार्तिक उरांग बोनी लीडरशिप वो कैसा आंदोलन खाइजा खा। वो तो बेसिकली झारखंड वो कैसा नुखा, वो एक्चुअली वो कैसा भारत हा कोतर ने कैसा एमपी होता माने एंड वो 2 बार एमपी चार्जर हमके वो भी ने झारखंड वो कैसा नुखा कि जारा कन्वर्ट अंगई थांगो बरक हमखेनो निजेनि धर्म न बतैया, निजेनि ट्रेडिशन न बतैया, निजेनि संस्कृति न बतैया। आफासी बरक एसटी सर्टिफिकेट न व्यवहार खायो, एसटी फैसिलिटीज न बरक व्यवहार खायो। हाइनि बागै बो
आफ्रोनी जे प्रधानमंत्री तंगमानी आफ्रोनी जे संसद ने मेंबर्स रok तंगमानी borok ni bwskango bo kaisa proposal tilangkha ki jara convert thangzak borok minority wo already thangpaikha borok sakni dormono tuya sakni sirisi tino tuya borok no ST facilities te taro sidi honoi bo 348 MP rogni signature nawi bo joma rolaha Indira Gandhi apronwo प्रधानमंत्री तो होके बनी जे उ इमांग बतो ओमनति बे बार-बार न आंदोलन खाइखा बार-बार न एजिटेशन खाइखा आफानो आप्रनिवो बो हठात के पार्लियामेंट नो हार्ट अटैक इंगि थैपाइला हा बनि पुरै उ मैटर होके न किसा स्लो इंगि थांगा किंतु जनजाति कल्याण आश्रम 2006 जनजाति सुरक्षा मंच इंदौर हाइहाइनो सनाजागो एंड borok कार्तिक उरांग नि उ इमांग नो डिलिस्टिंग नि इमांग नो डिलिस्टिंग मीन्स जारा सोय निजेनि कृष्टि संस्कृति रीति रिवाज परंपरा न तैवै तंगो borok नि अधिकार मालांथों borok न संविधान नि borok नि माथाय मालांथों एंड जारा कन्वर्ट अंगै थंखा जारा निजेनि कृष्टि संस्कृति न माने लिया निजेनि ट्रेडिशन न माने लिया borok न scheduled tribe ni facilities taro langsi thung hi boni kaisa memorandum joma rojak tongmani no bona hai te baisa mothangai toi paikha 2006 wo janajati surakha manch indor oke aproni chini continue samung khaijagai tongkha umo te kaisa kok tongmani 341 article and 341 article to for SC 342 hongken for ST 341 article SC rong ni bangi sujak tongo or no clear ke संविधान no sujak tongo jara SC 341 ni under of haine SC ro scheduled caste ro borok ni bisingo jara dharma poriborton khai thangkha borok christian pha angai thangkha borok musulman pha angai thangkha borok again SC certificate SC facilities maya subida maya clear ke संविधान no bo sujak tongo but 342 article होंखेनो ओमहाइके क्लियर सेंटेंस सुइजा गया कार्तिक उरांग ने ओमबो कैसे डिमांड तंगमानी कि आर्टिकल 342 न बो 341 हाइके क्लियर के सेंटेंस सुइवै रोदी ओके जनजाति सुरक्षा मंच बोके बो धर्म नि विरुद्ध बया के बो कोनो पॉलिटिकल पार्टी ने अगेंस्ट बया कोनो कम्युनिटी ने अगेंस्ट बया कोनो व्यक्तिगत पर्सन ने अगेंस्ट बया जस्ट वन सिंपल डिमांड कि आर्टिकल 341 है के न आर्टिकल 42 ने सेंटेंस न बो संविधान नो करेक्शन खाइ रति एंड प्लस जारा मीन्स चिनि त्रिपुरा वो हयतो नाया फा अंगै तंखाना आपनो ओमो विभिन्न हाकतर न विभिन्न राज्य वो ओमो नुकजागै तंला कि बरक डबल फैसिलिटीज बो नावि तंमानि तंखा परसेंटेज ताबो कम आफा उलो सारो परसेंटेज बांगै फानो थांमानो हायनि बांगै ताबों नि चिनिनो borok no identified खाइ बनि रिपोर्ट रनाय हमके सरकारो काइसा डिमांड सिंपल काइसा डिमांड कि 341 हाइके न 342 न नि आर्टिकल न लैंग्वेज करेक्ट खाइ रदि एंड ओमनबो किसा आइडेंटिफाइड खाइ जारा मान खाइ borok तंगो borok न मान खाइ रदि उसुक्सि ओमनि बैकग्राउंड हमके Thank you. Madam, no information about TRIPURA ST zero dormo talento hake mana dormo slakia bro double facility night mono thani om hai kuno dia ko tum ke phone ka tanai madam sir madam media bandhu sathi जों ओमो सुदु त्रिपुरा नि बागै सामु खाया ओमो जों पुरा भारत नि बागै से सामु खायो जे स्टेट अफ जनजाति दङ जे स्टेट अफ जनजाति जे जनजाति समुदाय निजेनि कृष्टि संस्कृति न तुइवै तंगु तुमुं बरं नि जे धर्म नि नियम रीति न तुइवै तंगु बरं नि बागै से जों सामु खायो जों त्रिपुरा नि बागै और सामु खाया ओमो ऑल इंडिया नि जनजाति रंगनि खरांसे अच्छा मैडम कैसा सुमुं तुमुं अब हाइके एसटी सर्टिफिकेट बातिलिङै थांगांके जे जागाव एसटी सीट रक दङ विधानसभा लोकसभा ऑल ओवर इंडिया वो हाइके एसटी रंगनि सीट कमी थांगानो
Norok aboda komik thangtang aboda nai. Takuk te bukhuk song orang nuwa ang kaisa clear ke sawa ne muchugo. Janajati Surakha Mancha अखिल भारतीय जनजाति सुरक्षा मंच बिनी कैसा ब्रांच त्रिपुरा वो जनजाति सुरक्षा मंच त्रिपुरा वो के बुनी माथाई को मेलांथन के बुनी संख्या को मेलांथन के बुनी सीट को मेलांथन उमाहाई एजेंडा तुई सामु खाया तो वो नंसन खाबा आं कैसा अब खाई रवानो कि जोंबाय जोंनो सबा को मेरई तंखा जोंबाय जोंनो सबा को मेरई तंखा बा जोंबाय जोंनो सबा वालाय रई तंखा जोंबाय जोंनो सबा नांग्रई तंखा अमनो जदि जोंवा सलायला हांखे जमातिया हदा अंलांथों कलय राय अंलांथों बुरु सांग्रंमा अंलांथों बा त्रिपुरी समाज अंलांथों बा क्षत्रिय समाज अंलांथों ताबक जरावै जों तो लुकु हिउ माने लाई तंखो लुकु चौधरी तंगु बनिपरे जमातिया ने आं उदाहरण नाला हांखे तो मोयाल हिंगो तंफिउ मोयाल नि साकावो अकरा हिंगो तंफिउ जों तो बरंनि कायसे सिस्टेम न से फॉलो खायoi तंग एंड लुकुवो तंगनाय जो तो बरगनो न जों तो थुंगै बाक्सा खेनो तंगनायबो जिने आजायफोरनि जिनि थैफोर जराने आजायफोरनि जिनि जों जरायबो साने बुमं आबुर सुबो होनो जमातियारबो बाक्साबा आबुल सुबो यं होनो बुमं फारमानि हाकार मानि कायलाय बरलाय थैमं जों तो कायसा सिस्टेम मत दं हदा ने हंके चौधरी ने सिस्टेम तंगो पांचाई ने सिस्टेम तंगो हाकिन राय ने सिस्टेम सांग्रंमा ने सिस्टेम तंगो जों तो जतो ताखुक बुखुक ने बादे पारा ने जतो बरक से हदानि बुसा हा हदानि बुसा से हजागा जों तो बरक न सकागा के बुनो सकागा बथाया से के बुनो नबु नरिया जतो न जों खासु बके तंगरो हंके अमन जों नबो जे समय नि जिने चार्ज फाइखा भारत हाकतरनि अन्य हास्तेनि को न सावानि थांलाया चिना हास्तेयावबो सावानि थांला हांखे जारा कन्वर्ट अंगै थांखा चिना आबु सुथानि व फाइलिया जारा कन्वर्ट अंगै थांखा चिना कायलाय बलाय व फाइलिया जों हातो हाया तागै हाया गुरि वैसि पांदा सबा खाइबो और फाइ माजा फाया अंग चिनि थैमंनि जे रीति नियम तैजागमानि जागावो बरक से फाया आङो जों तो बरकनो रिहौवैनो दं ताबोबो फायदिहि जों रिहौवैनो दं जों केबुनो सकाग्या केबुनो नरिया जों जतनोनो खासुबोखेनो दंरबो जों तो सकमावानि कक बा नरानि कक कमेरवानि कक सासि सायाखो फायदि जों जत बाक्साके चिनि कृष्टि संस्कृतिनि रक्षा खाइलायनाय हिसि जों तो ताबो जरातै खरांति सावै दंखा लास्ट टाइम जेता कक साजा खा वो तो जों कैसे प्रेस रिलीज रखा बांग्ला बाय किसा ब्रीफ के कगरक बाय शादी होन जागे ब्रीफ के आं रोय रोमानेसी ओ ब्रीफ अब आं कुन ओ रन वो कैसे बो सेंटेंस बो कैसे बो शब्द आं त्रिपुरा ही खुजी खुया ख भारत हाकतरनि ओ जरावो जे नकबारसि साजागै तंमानि जे उ नकबारनि सानमों बा हिंमों बनि कैसे ब्रीफ सि रोय रोबो दिनिबो जों अमनो न तैबै आचौलायखेबो कि केबो कंफ्यूजन ता अंदी केबो बखाता दुदी केबो हर फनांगानि चेष्टा तानादि सिंपल चिने डिमांड काइनिसि निजेनि जातिनि केबो न साकसाकनो सलायानि नांया नों मलसा होंके न तंदी नों ब्रू होंके ब्रू खे न तंदी नों जमातिया होंके जमातिया खे न तंदी नों त्रिपुरी होंके त्रिपुरी खे न तंदी ओ त्रिपुरी रियांग ब्रू जे निबनि रीति कायदा तंगो समाज नि बोना फॉलो खाइ तंदी बुइना सुरंगानि ताथांपदि अच्छा मैडम मैडम नों सागाबुनो सुनन ता थाने नै कताबु रिसेंटली ताबु जेदो नोंमोन तिप्रासने सोसाइटी रो गोबां हिंदू काजों मुंगो तिप्रासने बिसिंग लेहेंगा बा ब्राह्मण तुय पांजामते काजों माने आमके प्रॉपर तिप्रासने कल्चर द खबजग मा खाना मैडम तां सानाय बरगनोबो जों सावो ओ तिनि ने ओ कार्तिक ओरांनि इमांनो पूरा खायानि थांते जोंगनो पूरा खायमा का आंखौ चिनि सेकंड एजेंडा वो बबु फाइनाय जारा साकसाकनो सनातनी होनो बट सनातनी नि कृष्टि संस्कृति न तुया जों बरगनोबो हायखेबा सपयना होनाय हायखेबा कारी रो लेहेंगा कारी काजों पांजामा कारी ब्राह्मण तुय काजों आमके तिप्रासने का मुंगो खबजग मैडम गो त्रिपुरा सानि कायजग मुंगो खबजाया बनो नां साइ रखा बरंबो सेकंड एजेंडा बचिनि न तंनाय अमचिनि तंनाय मैडम कैसे को नों जे साका केबनि धर्मनि बिरुद्धेया हायकेबा केबनि पलिटिकल पार्टीनि बागैया
गे तिनी नरकनि जनजाति सुरक्षा मंच अब हाइके 25 तारिखनि साल वर्ल्ड वाइड जतनो जानिजा धर्म जाते खायो डेमोक्रेसी इंडिया डेमोक्रेसी को इनके 25 तारिख जे जागाव वर्ल्ड वाइड जत इंडिया हम हाइके ख्रिस्टान दं के क्रिसमास कतर बरदिन नि हिंजाक मानि साल तामनि बागै नरकनि आ डेट नरक हम हाइके खाया नांका तुमु नरक के बुना हामजागिया अंगिया हांगा काई गुबुन सालतां जयगे मैडम अब प्रश्न न आं उत्तर रेनाय जतन खुंखा बारो बोलागोन ओंखा आं बांला बाय रेनाय सर कोकबोरक बेसिंगे कोकबोरक में उत्तर আচ্ছা কাটিবো আমার একটা প্রশ্ন 25 তারিখ কটার সময় আপনারা শুরু করবেন अब सिनी अब सुविधा कोनो दिनदारको विशेष सबनि तमा विशेष अब त जों सामालिया किन्तु सिनी जों समुद्रको जरामा खा अ दिनको सुति दिन जत सिनी बरफनि रायना गसे जों जत तफा सिनी जनजाति समाजनि जारा समाजपति रौनि रायना गसे अ देतनो जों फिक्स खालाय अब केउनि बिरोधे जों थांनिया ओंखाय अ दिनको तमा अंखा अब जों सामालिया जेहेतु आनि आमुक से आं असुस्थ ngु खालाय कुनो व्यक्तिनि नुगो যদি বার্থডে পালি দঙ্গুলাই বা যিনি হামজাংমা সালাইমনি দङ বিভিন্ন দফানি সালাইমনি দঙ্গুলাই আনি আমা যদি অসুস্থ গই দঙ্গুলাই আং বার্থডে পার্টি গতে উপস্থিত উমানাই না আনি আমা না সাকাম হসপিটাল তানানাই আনি জনজাতি সমাজ তাবো তিনি কৃষ্টি সংস্কৃতি এবং পরস্পরা যে আব রীতিনীতি আব কুমানি দঙ্গুলাই আং বার্থডে গো পার্টি গতে দংখাই না আনি আমা না হসপিটাল লাংখাই আবনা ননেরগো প্রশ্ন दिनको जों मातंखा जों सिमालिया सिनि जों साक जों जेहेतु समाजपति रौनि रायजोनि असंग सुति माखा सिनि सुबिदा मते अंखा अबनि बागै जों दिनको बेसेना सर 25 तारिख इंटरनेशनल से मानो गादिनो 25 तारिख नि दिनो जे नरो साइमैया आदिनो क्रिसमस नि सामान आमखा सर गथबि मले थाम ना अब त निने प्रश्न अब वर्ल्ड वाइड से क्रिसमस 25 तारिख क्रिसमस वर्ल्ड वाइड से खूब काम छुट्टी दिन जेहेतु उनका बस छुट्टी तो सेकंड सैटरडे फोर्थ सैटरडे संडे तो only choose खाइजा गजे 25 डिसेंबर वाइ আচ্ছা নিনে আনি আমা মনে করো অসুস্থ দংখা আং অ দিনদারগো তোমা সুতি দংখা বা গরিখা হসপিটাল দেতলাং খাই না अब নিনে अब ননি পান্ডা কেকরা খাই পান্ডা গতে থাংখাই अब নরক আং প্রশ্ন নরক খাই सर नरक साखलाय माने तो 2-3 मास सिगां ने मानोका आ दुई कुसारा सब गेपिं दंमोन नरक साइमालिया 25 तारिख ताम देखलाखा अब मायो angkai umoni उत्तर खरang तलायाwi जां खेनो रलायनाय ओमा 2023 कायसा अभियान हाइके नाजागै दं नासिकबो रेलिं थांखा नागपुर अंगै थांखा उदयपुर राजस्थानो बो थांखा जयपुरनि बाकिखौ रांची तेलंगाना गुजरात नॉर्थ ईस्ट आसाम अंगै थांखा ताबुकनि फायनै 25 तारिखआव हंके त्रिपुरा बाय झारखंड खबजा 25 तारिख सिगां प्लानिंग खायजा अदायो खाने मैडम खायजा ओमा अलरेडी न प्लानिंग खायजा ओमा एक बছর आगे नि प्लानिंग से जेटा तब एग्जीक्यूट अंगै तंगु हंके जाराते आलादा धर्म न माने वइ तंगु बा अन्य तंग थान माने वइ तंगु आंगरनो कायसानो पयानि मुचुगु जों त्रिपुरा हास्तेनि बोसारो गरिया पूजा खाइ तं प्रभु गोबांमा स्कूल कॉलेज चले वइनो दं जों तो प्रश्न खायाब्ले चिनि गरिया पूजा अंनाय तिनि निचिनि निरो स्कूल बद्द खाइदि निरो गुड फ्राइडे मा खाया अनेक बছর बिसिवा हाइबो खायो गरिया पूजा बा गुड फ्राइडे एकइ दिनो अंगै थांगो माया निरो गासो वइनाय दि बुइसुबाय सेनानि गजारो न गुड फ्राइडे खायो समटाइम्स गरिया पूजा बाबा गरिया बासामा दिनो से गुड फ्राइडे को गलाइथम जों तो प्रश्न खायाब्ले जों पारा केरफ्रो तो जों के बुनो थाङै हङैयाब्ले निरक्तिनि बरय बारो देखलायखा शनिबारो देखलायखा निरक्तिनि तमासे हनाय मस्जिद मा थाङया निरक्तिनि गिर्जा मा थाङया जों तो कुनो हवानि थाङयाब्ले जों माजा थं माजा ओमा सिंपल आजाकसे जों तो आफ्रोबो के बुनो होया ताबुकबो जों के बुनो सावा बताया हवा बताया उ मंचनि कायसा मर्यादा दंगो उ मंचनि कायसा डिसिप्लिन दंगो बिनि कायसा अलरेडी फिक्स शेड्यूल उ फिक्स शेड्यूल न जों फॉलो खाय
Amera salkisa sekang apa hakena kau kalau ini kubani dok apa kaje di tangga kai ST facility pat kaje na apa kan Janajati Surakha Biching tipo mahin dulu campur. Borok buto salani di kaset facility naik dong, borok ini di kaset facility. Am hari orang lain one time dulu one sok facility kat kaje. Bro dia kubun dok ni selalu tiba sampai kaja gay borok tiba sampai facility naik dong, kubur ni cancellation bagaimana orang pun dah masuk dong. Benar uttar tada. ধর্ম কনভার্ট মানে পরে যে কেবনো জোরকে খালাইমানি আমতিরম সাকা अब কাইসা মানে প্রথম যে ত্রিপুরা ডন বস্কো স্কুল যখন ছিল ডন বস্কো স্কুল নি বড় যে রিকগনাইজ না মানে আঙামনো সানা নাই কাইসা সে দরজরম খানাদে যতন The Don Bosco School is a Christian minority institution recognized by the National Commission for Minority Educational Institution, Government of India, or file number of and Department of Education, the Government of TRIPURA, and is affiliated to the Central Board of Secondary Education. Being a Don Bosco school salong manusia. Orto date tomo 3/12/2012. 3/12/2012. Orte sadaka being a Christian institution, the classes of Christian doctrine are compulsory for Christian students. School যখন খাইও তখন শুধু ওর সিমিয়া চিনারো জম্পুই জেলাও কাইসে দন বস্কুনি ফ্রান্স যখন থাকা পাড়া পাড়ায় বড় থাকা যে जोंथ' ओर कायसा दन बस्कु खुलनाय ओर बर्ति जाना खालायनाय खालायनि जों फ्रि फरायनाय था ख्रिस्टान माहा KOKBOROK प्रचार खायो जम्पिजल एलाका अब आने आसाममा एलाका आरो दङ ओमफ्राय अमाहायके फायलायगा आरो जेखुनु दिनै जों हा दै नखा नबार दै हर अमबाय जों सिस्टेम अमबाय लिरनो अबसेनि सनातन जे 184 জন রাজা যে ত্রিপুরাও রাজত্ব খাইফিকা এই মহাভারতनि আমল থেকে পর্যন্ত মহাভারতनि আমলবো চিন ত্রিপুরাनि রাজা दं हनै जों साइमन खानाव आमहाय जागाव दङैसो दिनै যারা চিনি ধর্মান্তরণখা কিছু অবংখা যে এমন খাইকা তব সাজাগো যে 3% বা 4% কোন কোন দফা হয়তো 8% খ্রিস্টান খালি সাজা ও 3-4% খ্রিস্টান বাধ্য খালায়ও অসামাখাইয়া ও কাইজাগুলির এই শাখা সিঁদুর মাখাইয়া হ্যাঁ বড় নিজে তো প্রসাদ রক্ষাইয়া পূজা তো খালাইয়ানো চিনি পারানি কেয়ার ইভেন পারাও খরচা রুগী ইংখা কোনো চিকিৎসা খাইনানি বাকি 6 দিন আরো মিটিং খাইবা পর্যন্ত বড় বয়কট খাই আবহাই আং ভুক্তভোগী এবং ইভেন চিনি গুরুদেব শান্তিকালীনী শিষ্য গুরুদেব শান্তিকালীনও কবি বুঝা দেখা এবং আবো এই চিনি বিশ্বদেব বর্মা এককালো টিএসএফনি জাদ্রাল কর্মী নেতা দংমানি এবং টিউজেসনি ফুটবাসাওই চিনি জম্পুজলানি যে কাসাম সুরেন্দ্র দেববর্মা পর্যন্ত চিনিব এমডিসি অংখা অমহাই খরচা বড় রাজনীতিও বিতৃষ্ণা আঙ্গই ও সন্ন্যাস নাকা সন্ন্যাসী ইংখা মনো কবি বুঝা থাকা এবং আনো আং সচিন বলয় আনো বুখা তামানি বাগে যে
आंनि बाबु थैमानि अब आं कीर्तन बाय श्राद्ध खालामगोन सिनिंखा सिनि सुसु बरासि वैष्णव बंश ओमफ्राय कृष्णखौबो खालामनांगौ भजन खालामनांगौ कीर्तन खालामनांगौ आं माइखौ खालामनानै बर' आं बुखा आं सिनि बुझालाय लाखाव बेसिदिन बालुयाखौ सन्जीव देबबर्मा बेखौ SDM बनिसे दाइबारंगा कृष्ण सावसा आनो फन खायखा जे आदि माबो नों विश्व हिन्दू परिषद तामजन संजागोन जा ছোট খাটো পথটা এই নং ফাইদে মিটিং তামবাগিবা যে ফাইকে খানাও থাং কা মিটিং থাঙै তামনুকা ব চিনি পাড়া এলাকানি সম্পুজলা এলাকানি যত চাচিয়াম গ্রুপনি সেক্রেটারিও আরো কয়েকজন খবর ओमफ्राय এই চিনি নগর মুসলিম ধর্ম খাইনে রং আবো yang মহরম খাইনে না বড় তো বারো না হিন্দু খবর করে আমি সাইকেল থাকা শেষ পর্যন্ত মক্কানা তোমার মানে কলনি রায় এই মঙ্গল পদন এই লেখা জমাতিয়া কয়েকজন প্রতিনিধি থাকে যখন সভা পরিচালনা থাকে ডিএম আসবি তো মিটিং আম মিটিং নি মূল এজেন্ডা কা বয়স অল্প মাকাইয়া গাই tax colony niru ngai bo puilano saka Christian TBC tambono Tripura Baptist Christian Union ne secretary bono koksa osaka sunto boyaska sakaya karon sin certificate now is a boyas ni certificate age proof khaise sankai leyo sun amtai minority age no sankaya angkai ungong angkai tam saka je kaiman ব্যাপার drugs ni ব্যাপার angka saka tamo tabung serero bungo bangko asekan paisa angkai thurung sarka thuruk ni je Muslim ধর্ম ni প্রতিনিধি রকম saka minority kaya এরপর পাইখান কেন SDM সভা তো পরিচালনা খাই ডিএম আসো তঙ্গুস খান সিবাই জলান হাই যে ইয়াসরে ও হিন্দু খরচ তঙ্গুসা ফাগে ইয়া সানিতা বুনু খাই ফনা আই কথাবু বরম গোনাং ফমু কক সানাই হাই কক সানাই আমতেনি সাকা আনো মেকাই ও হিন্দু মাসো তঙ্গুসা কিছু সাতটা ফাগে Enggak, aku lihat saka manusia dia saya beriba. Aku ni sini Zambujola blog area sampot ke sampot dia tu ya na. Sini mau Zambujola blog area angkai Hindu tu situ elaka, itu Sonaton, orang kaban, orang sodi meeting kena mungkin, dormi babe nungka. অন্যভাবে নুনখে ক্লাব রাজনীতিক পার্টি টার্টি নুনখে আলাদা কম কাম ধর্মীয়ভাবে যেহেতু নুনখা আপনি প্রত্যেকটা পাড়ানি চার্সিয়া সেক্রেটারি ন আপনি নুঙ্গি তো খেমাখা পাড়ানি মুঙ্গি হিসা আসেন দেড়শো আমাকে হ্যাঁ দেড়শো বরেগি পারো সাত বরেগি সাত আপনি ও সেক্রেটারি মন তুই মানুষকে আর নেই চৌধুরী খান আমাকে তাও তাও পারফরমেন্স তাও খবর দিয়ে ওকে চিনর জমাতিয়া হদা করে তোমার মৌসুম হদা করে তোমার কাইতে রান খল অমায় হদা করে তোমার বর্ণন তাং তুইয়া আং ও তিনি মিটিং আং মানে নিয়া যদি আপনি ধর্মীয়ভাবে মিটিং না খাই আর প্রত্যেকটা পারানি চৌধুরী যেমন প্রত্যেকটা সাসিয়ান গুরু নিজে সেক্রেটারি মানে বেলায় হামায় আং ওরকম খাই কিন্তু sini saudari ro ketan khobor ma yang nun ta khobor ya ba hai ro
Personally, kaisa kaza kaman kiyari kete sa. Kubunyi do pa bai today ST Tripura sa. Kubunyi do pa SC ro kaje thaka. Isa sa ko sakam ko kaman ST facility din sa. No ba ka ke obo ba hai. 좀 더 더 가이는 좀 아무튼 좀 가이는 좀 근데 뭐 포토포티라고 놓거나 아버 হয়তো জনজাতি মোর্চা নিয়া নিমানো কিন্তু ST নি হইতে আপনি মুভমেন্ট হই দङ এবং কোন কোন জায়গা কেসিংই বনি প্রমোশন পর্যন্ত বাতিল হল আবু হাই তো এমনি আবু তো নেক্সট পদক্ষেপ নিশ্চয় না না জনজাতি মোর্চা নিশ্চয় নেওয়া না আমি জনজাতি মোর্চার সদস্যয়া Sir, nung saga tiba salah sunatan dorma, roba tui ha, nakhorong khulum hunai ke, tabung ni tiba salah nikau janung jang mani Saraswati, Kali, Lokhi, Bishakarma, am harong tui mudai ritong ayu. Inga am harong ki tiba suni sunatan ada khobja, eba nung saga dia saga juri makanya nis mana kajian nung saga juri ki tiba salah sunatan nikau jantung tu. 아사히 발표는 지민은 가이드한 게 아마 이건 가리 되는 거. 그러니까 아무도 손아도 니는 가이샤다 아버 가이샤 자티니 একটা পরিচয় বং কাইজাক বড় নি একটা আইডেন্টিটি জিমো হ্যাঁ 그 크리스찬은 থাকা 그 কাইজাক বড় কোন আইডেন্টিটি কাইজাক সিজাইয়া সিলাও সিজাইয়া আবো 행사 তাবুনি কোনি educated society wo nukjago bangla bo sunu borok rok bo buri rok lekha pura gnang je rok service wo khayo borok bo saga chuni yakari rikha a jaga phayoi tipra sarok tipra jugrok saga chuni ki kamen compulsory dang mano ani angkok samane abo bai nin prosto milia angkok samane ka 정말 바이토 khayo makanya force khayman abon juda bo khatomui thangmani abon juda abon বনে বিচার বমানন আবনি বুসং বিচার মানে অবশ্যই ম্যাডাম কাইসা কুসেন আন দङ যে নরক 25 তারিখো যে রেলি খালাইনা থাং দङ বা লুকুথুম পানা খালাইনা থাং দङ আর অ বড় ফাইতানি তুমুং যদি কেবো যদি লামা কাসুকা তা ফাইদি ইনকা আবনি উকুলগন নরক বুবহাই ইয়াফির রমনাই tapuk do ang asung na sawani musu जों केबो बाय वालायवानि थांया केबो बाय केना नांगवानि बो थांया जोंथ' जे बरक जे दफानि बरक फानो निजेनि कालचार न हाजागो निजेनि ट्रेडिशन न हाजागो निजेनि रीति रिवाज न हाजागो बो साकनि रीति रिवाज न रखानि बागै फाया मुचुखा हंके जतनु फाय जों अर फाय गुथुं लायनाय तै कक सालायनाय तुमो बिसिंग फानो जदिसे केबो लामा कासखा बा रफ्रे सफ्रे ओंलाहा हंके जों आफानो जों वालायाबो थांया बुलायाबो थांया तगलायानिबो थांया जों शान्तिबाबेनो गोजां गोजां बायनो उरेलिनो खायनाय जों बनो कयानि थांनाय बनो बुआबो थांया तगाबो थांया जों गोजां गोजांखिनो उरेलिनो खायानि मुजुबो एन्ड जक्तनो त्रिपुरा हास्टेनि जतो चिनि जनजाति ताखु बुखुरना आंकयानिबो मुजुबो बखाबायनो फायदि एन्ड केबुनि लामा कासवाबो ता थांदि रफ्रे सफ्रेबो ओंगानि ता थांदि मैडम कासे सुम हासिनि को नों हिसाब थिराव या को एसटी क्रिस्टियान दं ताबो फेसिलिटी नाय दं आबुन प्रुफ दे तमा चिनोर झारखण्डनि तंगु केरलानि तंगु उत्तराखण्ड रंनि तंगु ना दर मैडम ओ हाते तो ओ हास्टेनि बागै जों ताबो लिस्ट नावै दं जों ताबो रिपोर्ट रयाखो जों बट लिस्ट नावै दं फार्स्ट का जों ओ भारत हाकतरनि नागरिक ओ भारत हाकतरनि जे धर्म जे संस्कृति जे परंपरा ए द इंडियन सिटीजन ओमनि रक्षा खायानिबो चिनिनि दायित्व ते ओ हास्तेनि जनजाति अंगै जे चिनि सनातनी धर्म संस्कृति तंगु बनो बाचगानिबो चिनिनो रेसपॉन्सिबिलिटी चिनिनो दायित्व ओ बिसिङो जदिसे नों प्रश्न खायका जे चिनि बोरै कायजा बरक रबो बाला रकाउ सिन्दुर रखुलो अमनबो कायसा प्रश्न नों खायका ते कायसा प्रश्न खायका जों सरस्वती दुर्गा बा मूर्ति पूजा खाय
सावानी थांका हमके चिनी सनातनी धर्म बुकुं बारा निर्सो खाता जों तो किसा प्रकृतिनि पूजा खायो जों तैनिबो खायो वानोबो खायो हाथाइनोबो खायो नगबारनोबो खायो हमके ओ सरस्वती मूर्ति बा दुर्गा मूर्ति बोले तो माबाय सोना जागोनखा आंखो नमजिस मुजुखौ जों जे पंचतत्व बाय सोना जाग चिनि साक एन जों बननो पूजा खायो बननो ताबुक जरावै मानेवै फायो हमके ओ बिसिङो जे पंचतत्व बाय सोना जाग जे मूर्ति रो आखमरो अंगै तंखा बमो तो जार जार विश्वास अमा तमासे हनाय वानसानि मताय अमा बिहारीनि मताय अमा यूपीनि मताय होया आंनि सनातनी धर्मनि रीति रिवाज परंपरा नो रेस्पेक्ट रवो बखाबाय न रवो एन बनो आं बखावो न तई तो आंनि नो रेस्पेक्ट रवो हेनि बबे आं बुनि नबो रेस्पेक्ट रवो इवन आं ख्रिस्टान धर्मनि जे रीति रिवाज नियम कानून दङ आं बनोबो रेस्पेक्ट रवो कायसाने क्लियर क जे बरक साकनि धर्म न हाजागो साकनि संस्कृति न हाजागो साकनि परंपरा न हाजागो उ बरक न बनि नबो हाजागो जे बरक साकनि न रेस्पेक्ट रया बकिं न रेस्पेक्ट रया मैडम कैसा समूह खासिं सार्ज सामाने त्रिपुरा हास्ते तो ख्रिस्टान रो कुन जायगा के बके 8% के 3% ओवरऑल त्रिपुरा वो ख्रिस्टान रोकनि एटा संख्या दङ 1,60,000 नि किसे गोबां त्रिपुरा हास्तेयाव तो गोबां कुकनो हिन्दुनि माने हिन्दुनो मानिनाय रकनो दङ अंके तामनि बागै हिन्दुनो माने 1,60,000 जे ख्रिस्टान रक जे त्रिपुरा दंनाय रक हिन्दु रक तो गोबां मान दङ 40 लाख नि बिसिङो अंके बरक तो कुनो दिनो ख्रिस्टान रक तो कुनो दिनो हिन्दुनो कुनो बाबे खायमानिया अंके आवन बागै तामुनि बागै माने अब हाइके तिनी 25 जे डिसेम्बर अब हाइके नरकनि एकदम मुभमेन्ट खायनानि ना गुबै दा नरकनि जे जे अम ताम होननाय सनातन बा हिन्दु रकनि जे बरक नरनानि बा नरखा अब हाय बहाय फिरमो जों ख्रिस्टान रकनो नरानि थाया previous question that the lady was asking, if you can translate in English, क्योंकि वो शायद क्लियर नहीं हुआ। आपने पूछा कि कोई त्रिपुरा सा अगर सरस्वती लक्ष्मी जी को भी पूछते हैं ऐसा बोला है मैंने। पूछते हैं तो उनका भी डिलीट होगा क्या, यही सवाल है? नहीं, ऐसा नहीं पूछा मैंने ये पूछा कि सर ने बोला कि त्रिपुरा सनातन धर्म को मानते हैं, जैसे कि पानी, नदी, मिट्टी, हवा इसको पूछते हैं, तो मानती हो कि त्रिपुरा ये सनातन धर्म में आता है, ये सब कल्चर में आता है। अभी रिसेंटली जितना भी त्रिपुरा कल्चर में जितना भी त्रिपुरा सनातन धर्म में प्रतीक पूजा नहीं होता, ये सब जानते हैं। तो अभी जो त्रिपुरा के कल्चर में जो मूर्ति पूजा हो रहा है, जैसे सरस्वती लक्ष्मी पूजा, काली पूजा, विश्वकर्मा पूजा, इन सबको आप सनातन धर्म मानते हैं क्या, ये पूछा था मैंने मैम। अच्छा, ये सनातन धर्म में आता है कि ये पूछा था मैंने। क्योंकि हम सनातन धर्म के तरफ से नहीं है, यहाँ पर हम जनजाति के तरफ से है और लाउडली बोलता हूँ सुन जाएंगे आपको। हम सनातन धर्म के तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दिया है, हम जनजाति के तरफ से, मैं खुद एक जनजाति हूँ। सनातन धर्म की बात हुआ। आपने अगर समझते होते तो आप सब समझ गए होते उन लोगों ने क्या कहा था सर मैडम ने। ठीक है सर, यहाँ पे धर्म के ही बारे में बात कर रहा है, वो धर्म की ही बात हो रहा है यहाँ पे, क्लैरिफाई कर रहा हूँ। तो अगर उन्होंने ऐसा कुछ कहा है तो मुझे थोड़ा, मैं अभी 2 ही दिन आया हूँ त्रिपुरा में, पूरा भारत में घूम रहा हूँ, हम जनजाति के लिए हम काम करते हैं। मैं खुद एक जनजाति समाज से आता हूँ। हमारा यह प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा यह है, हमें डीलिस्टिंग करना है, किनको करना है वो मैडम ने अच्छी तरह बताया। दोबारा मैं बताता हूँ हिंदी में, ऐसे जनजाति जो अपने धर्म, भाषा, संस्कृति, परंपरा को छोड़ दिया है किसी वजह से, वो धर्म परिवर्तन करके या ऐसे ही छोड़ दिया, तो भी उसको डीलिस्ट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? हमें संविधान ने आर्टिकल 342 में हमारे कस्टमरी लॉज, हमारे डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी, कल्चर, कस्टम, रिचुअल्स को लेकर दिए हैं। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें एसटी स्टेटस दिया है। हर ट्राइब शेड्यूल्ड ट्राइब नहीं है, आपको ये पता होगा। हर ट्राइब इज नॉट शेड्यूल्ड ट्राइब। Certain people are scheduled, that's why they are called scheduled tribe. In Assam, please come there, you will see 6 tribes are still struggling to get ST status. तो ST status किसको मिलता है? जिसका डिस्टिंक्टिव लैंग्वेज है, कल्चर है, डायलेक्ट्स है, लिखित अलिखित, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, फिर आइसोलेशन है,
खुद का कस्टमरी लॉस है, उसको मेंटेन करने के लिए हमें ST/ST का दिया हुआ है। कोई बंदा अगर वो कन्वर्ट होता है, स्पेशली क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में अगर जब कन्वर्ट होता है, वहां उनके धर्म में ये प्रोविजन ही नहीं है कि अपने पूर्वज का जो परंपरा है उसको पालन करें। दूसरा, आपने कहा कि सरस्वती लक्ष्मी को मानते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे जनजाति भाई आपको मिलेंगे, वो दूसरे धर्म में जाते हुए भी अपने परंपरा को नहीं भूले। परंपरा किसको कहेंगे? जन्म से विवाह मृत्यु तक जो नियम करते हैं उसको अपने जनजाति तरीके से पालते हैं। वो क्रिश्चियन होने से भी वो डिलीस नहीं होगा अगर वो मानते हैं। हम डिमांड कर रहे हैं, अगर मेरा कोकबोरोक मैं जमातिया हूँ, मैं मिसिंग हूँ, वो आदमी मिसिंग का कोई भी कल्चर नहीं मानते, कोई भी परंपरा को नहीं मानते, क्या उस आदमी को हमारे समाज में मिले हुए अधिकार को देना चाहिए? हमारा सवाल इतना है। और 25 को हम क्यों कर रहे हैं, इसको थोड़ा बहुत हमें भी अफसोस है, उस किसी का बहुत बड़ा प्रोग्राम है, लेकिन हमारा जो भी सुविधा बनी, जो भी हमारा साधन हुए, क्योंकि कितने सारे लोग, वी आर एक्सपेक्टिंग मोर देन 50,000 पीपल। असम में मैंने लीड किया, वो 65,000 पीपल की, नॉट ओनली 126 ट्राइब से आए हैं। राजस्थान 1 लाख लोग आए, झारखंड में आए, हर जगह पे आए। और ये इशू जो है सिर्फ त्रिपुरा का नहीं है मैडम, ये पूरा इशू पूरा भारत का है। हम सिर्फ 10 करोड़ जनजाति है, तो 10 करोड़ जनजाति में से रोज अगर 3 आदमी कन्वर्ट हो जाएंगे तो हमारा संस्कृति परंपरा को कौन बचाएगा? इसलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड चाहिए, और वो सिर्फ हो सकता है जो कार्तिक उराव जी ने 1967 में पार्लियामेंट में JCP फोर्स करके बनवाए, वहां पे एक रिपोर्ट दाखिल करवाया। उस रिपोर्ट के मुताबिक हम ये आंदोलन को आगे बढ़ाएं। और मुझे ऐसा नहीं लगता कोई भी जनजाति अपनी भाषा, धर्म, संस्कृति को बचाना नहीं चाहती। एक भाई ने पूछा कि सीट कब हो जाएगा? अगर हमें सीट ही चाहिए तो हम भाषा, धर्म सब कुछ छोड़ देते हैं, बेच देते हैं उसको, और ज्यादा सीट आ जाएगी। तो हमको नहीं लगता है कि हम एक MLA सीट के चक्कर में अपने आइडेंटिटी को खोए। वो भी वो आइडेंटिटी, माई ओरिजिनल आइडेंटिटी विद डिग्निटी। मेरा ओरिजिनल आइडेंटिटी क्या? बीइंग मिसिंग, मैं मिसिंग भाषा मेरी ओरिजिनल भाषा है, मिसिंग संस्कृति मेरा ओरिजिनल भाषा है। उसी तरह जमातिया का भी है। जिन लोगों को ओरिजिनल आइडेंटिटी पसंद है, ये आंदोलन में शामिल हो सकते हैं, और जिनको नहीं पसंद है वो तो ऑलरेडी जा चुके हैं। और जो जहां गए हैं वहां जो भी प्रोविजन है, अगर वो क्रिश्चियनिटी में गए हैं, वी रिक्वेस्ट देम एंड वी विश देम ऑल द बेस्ट। आपके लिए वहां पे संविधान में माइनॉरिटी का प्रोविजन रखा हुआ है, वो आप ग्रहण करिए। अगर आपको ST चाहिए वापस आइए। दोनों लेना आपको नहीं लगता ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? बेलेखिनो नांकुक मानिकक और फर्स्ट ऑफ ऑल आं नरक जोंनि मीडिया ताकुक सं नरनो बेलेखिनो आं हामबाय आफारना मुचुङो पाइफ्ले हामबाय तामनि बागै हिंके नरकनि मीडिया ककथुम अबाके जागा जागा थाङै नाहारमानि बिसिंतिनो जों जत इनफरमेशन मानै दङ। जे अबाके नरकनि बिसिंतिनो जों इनफरमेशन माखा मीडियानि बिसिंतिनो जे जोंनि बुकुक मिलनदानि जमातिया एसोसिएट प्रोफेसर मे बि हिंदी नि खानाबो ओंखाय बो जे प्रेस मीट खायमानि अबनति आं तिनि इनसे सिगां हायनो जोंनि ताकु मीडिया बर' दलसा फायलै आनो आनि रिएक्शन तामो बा नों बो बाहायके आबनो नाय बा नों ताम साना मुचुं आबायके नाफायके आं बरबाय कक मा सालायके गे तिनि हाइन हाय नरक फायजौ माने फायमानि बागै नरनो बां हामबाय आफारो। Actually topics no tito belakana hoyhula tong tabu jini hasto जों भाइके होयहुला ओंखा माले नाय निदि आंनिना कक माने खरकसा ब्रै बत नुखुं नक नुखुं ताखु बुखु बेबानो सतै दुलै तंनाय एक्चुअली सोसाइटी नो बतै दुलान दायित्व दं बिरनि आ जागा बोले बाइके कंट्रोवर्शियल ताबु कक साइड दंहा आ टपिक आं फायनाय आबन जे सिगां आं किसा बिनि बैकग्राउंड मा साजिनाय माने जोंनि स्टेट नि बैकग्राउंड जोंनि त्रिपुरा सोसाइटी नि बैकग्राउंड अबनो किसा आं माति साजिनाय नौ मीडिया नि बिसिं कक हंके हाय जों नायनायदि नॉर्थ ईस्ट नि बिसिङो त्रिपुरा खायसे चिकन सा जोंनि हास्ते ओ जागाओ तीन दिक থেকে न बांग्लादेश बायबो काबार खायजा ते साइड कैसे आसाम बायजों उनको गोरोंलायजा ओंखाय जियोग्राफिकल दिग दिया नायनायखाय जोंनि हास्ते बेलायखनो वाना महिया जागा दङ ओंखाय फातार हानि बरक अबहायकेनो मेनलि
বাংলাদেশ বরকবো রীতিমতো ওর নন স্টপ till today খুবই কক সানা থাঙ্কে হাপলাই দङ সিনুকল ইয়াव জায়গা দিলি ন অবাকে হাবই দङ চিনি এডজাস্টিং যে বছর জরাতি প্রবলেম সঙ্গে তহ জায়গা অবশ্যই তাবুক চিন্তি প্রাসা দ ফারকনি মেইন যেটা ওয়ানামা সিংজা ক্রিমা সিংজা প্রবলেম সঙ্গে চিনি যে এডজাস্টিং তে সার্ভাইভ খাইনানি অবশ্যই তমানি বুঝা ओंखाय तोमा चला तोमा बुरै तोमा सिख्ला तोमा अक्रा तोमा बुरा बुरी बेबाक से ताबो जों अबनो तिमं जों टेंशन या देबा जोंनि एडजास्टिं बाहायनाय जोंनि सार्भाइव जों बाहायके खायनाय जोंनि फिउचार जोंनि थिना जों बाहायके गलां थांमानो अबनो तिसि ताबुनि इ जुग 4G 5G नि इ जुग जों धर्म रखनो तियै याखाबा पलिटिकल पार्टी रखनो तियै नों याखाबा आसो क्राइं लायमानि आबन सलाय जाति हा दफा अबनो बाहायके जोंखलांखा अबनो क्राइं मानसे ताबो अबनो क्राइं ने जरासे ताबो फाइट दं हायसि इनके ओ जागाव निनी जाति गुस्ति निनी हा निनी वंश बो जागा थांग तंगैखा अपनो वान सुग्यावै खरकसा बोरै ताबो जे नों सोंमानि ता खरकसा बोरै इंगै बाहायके ओ कन्ट्रोभार्सियल प्रश्न याखाबा कक थाइरक सावै आसा खयहुला फानाङै दङ बेलेखनो वाले वाना मासिंजा आं बनखाय अबनो सानामो जौ जेन बुकुक मिलनदानि जमातिया न आं सिनियाया अनेक दिन दमुनो बनो सिनिजा जेखिनि सेखिनि नगलायखेबो ककलाम सालायु एसे बानो बाजेरिङु इनके आंबो जास्ट बरनो निजिनि हानक फाइनो मा दङ इनके बाहायके एक्सिडेंटली द बाबा कग्र साखारक सिंचु वाइसुचु गाम मा वान सुचु बनो इनके कारण बाबाय वाइसुचु कग्र सालायखेंकाय बनो बासो आवाय कग्रक सातो खाइरक मा तंगिया तैको जदिओ धर्मन्ति रब बाय वाइसुन कग्रक आलोचना खाइले जेगिया आइपनो बनखां अबसे रिक्वेस्ट खाइना मुचुङो चिनि हावो त्रिपुरा हास्टेओ त्रिपुरा सानि बागै सामुं खाइजांनाय फिल नियाखाबा सेक्टर गोबां मा दङ चिनि मासाया मानैया अबाब लाइजा जाना नोंना क्रै रि चुमक्रै नक क्रै हुक्रै अबहाय प्रब्लेम सकलाय तंगाय अबनि जों अनकाउंटेबल जों लेखाय कलमायाव बाहायदों जों सिगां किछुदिन सिगां जों नुखा मुंगिया गामि ब्लक नि बिसिङाव क्लायनाय खरकसा आंखो फेमिलि बसा फालै मा रखरु चारि मेयानि बसा बुइनो रैमा रखरमानि ओंखाय अबनो कारि तो तंगुनो तेबो आं आगिबो सागो सिगामायनो बुलाय तगलाय माने ओ आथ्रामुरा रेंज बरमुरा रेंज याखाय सारा त्रिपुरा नों जत जस थांनाय दे नि दनपुरखौ थांनाय दि बिसोर जरति मासे मानैया तो लामा kaham kri tima nengya tamani kaham masaya tabo masing sijono kai bahake je din katino abo ishor se siu haisi somna niri kri hopung hor thongko hor musengai thapa chalao hor khailei horaimen amte he botong sin boro nukhung kri siari loblok khlema tomon botong obo hairok no tuise boro hai ha mane highly qualified borok obo hairok no tui movement khaijan kai kok sakang kai ang mujang jakhamo haisi साइमिया बबा तांगै बआति कक साइतंखा ओंखाय अबनो कारिबो दङ गोबां मा जोंनि ससाइटियाव तामनाबो तमुंचाया दंलायनाय निजिरानि बिसिङाव जोंनि सिख्ला रखंखाबो ड्राग बा एडिक्टेड दङै ससाइटि एकदिके डेस्ट्रय ना लामाव थाङै दं अबनो तिसिंता वान सुनान बले बेइं ए मेच्योर एकजन सिटिजेन हिसाबै बा दफानि खरकसा नांकुकमानि बरकङै निनि ससाइटि ब जागा थांख्लाय दङैखा अबरनो तिसु वान सुनाना आबनो कारिबो दं गोबां मा जागाव रेप केस खाइजागो ब्रिराव रेप खाइजागो ब्रिराव कुन अधिकार करि कक सानानि सुबिदा माया अबो हाइरो गोबां मानसिनि सामुं खाइजानाय सेक्टर दङ गोबां किन्तु आ जागाव बो वान सुया कारै आ जे कक साजानाय जागा साया कारै त्रिपुरानि प्रब्लेम्स रनि थेके बाइके ओवरकाम मंगनाय आं जे प्रब्लेम्स रक सामन अबन थेके बाइके ओवरकाम मंगि माननाय अबरनो वान सुया कारै जोंनि बिसिङाव धर्मनि नामे ओबाय के हिंदू ख्रिस्टान ने एकटा बिराट एकटा बितर्क বিষয় তো মানে বেলাখান ওয়ানা মাছিংচা এবং আনফরচুনেট না ওয়ানস অব বেলাখান দুর্ভাগ্য চিনি গোপাল হামিয়া চিনি বর্ষনি বরকন্ততে যদি অবহায় করতি সেই তো মনে বেলাখান চায়া তামনি বাগে হিমালয় आंबो बेइं ए ख्रिस्टान आं इ ककमासाव जागा जागा थाबो थाङो आं धर्मनि प्रग्राम थाङो बिभिन्न प्रग्राम थाङो आं नगो धर्म जेसो खाइलाय तंखनो जातिनि सलाय कतर कुनु जिनिस करि हाइसि धर्म फान खाइदंनि नों निनि जात मानि न अन्य रकम हाइसि नों हिंदू फानंथं
খ্রিস্টান ফানং থুং বুদ্ধিस्ट फानों थुं सिख फानों लां सितुं किन्तु जात कायसा हंकाय बिनि थैनि तान अन्य रकम आ जागाओ बाहाय के बो एसटी रकनो आरे एसटी ख्रिस्टान रकनो एसटी फैसिलिटी थेके बाट खाने नंलां तो हने बरो 25 तारिख डिसेम्बर आबोनी गैदारिंग मास गैदारिंग खालायनो हने बरो कक साका बेलेखनो वाना मा सिंजा ते मनि कथक जागा कौरना हाइस आबोनो कारिबो ते कैसा साइडो जों जदि वानसु कांके जों हाम पे साइमानो जोंनि इंडिया अंका कैसा सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक कान्ट्री अजाका धर्म निरपेक्ष राष्ट्र हनजागो एवं शुधु धर्म निरपेक्ष उन्नत धर्म निरपेक्ष हाइसि जोंनि इंडियाव जेबाबे विभिन्न धर्मनो रेसपेक्ट रिजाक माहाय अन्य कोन कान्ट्री वास रिजाक हाइसि के ओबाहाय जागा जों उन्नत कैसा डेमोक्रेसी कान्ट्री तंगै सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक कान्ट्री जों तंगै इक्वल साइतमोन अब भारतनि संविधाननि बहिर्भूत कक साजाक खाहाय मा दंगान खावान सेंसैतु आबोनो कारिबो लास्ट आं इको कैसा खानामो जोङो त्रिपुरा गभर्नमेंट 2007 कैसा नोटिफिकेशन तिखलाय काहेसि ओ जागा साबो साबो माइनॉरिटीज खबजांनाय हंकाय ओ जागा माइनॉरिटीज खबजांनाय हंकाय बुद्धिस्ट ख्रिस्टान मुस्लिम सिख ओ चारटा धर्मनि बररक रिलीजन माइनॉरिटीज बर खबजांनाय हने गवर्नमेंट त्रिपुरा सरकार बा त्रिपुरा गवर्नमेंट 2007 नो कैसा नोटिफिकेशन तिखलायका आबोनि बिसिङाव बुद्धिस्ट जे अंक तंनाय आबोखाय एक्सक्लूडिंग एसटी बुद्धिस्ट माने एसटी रखाय बुद्धिस्ट नि तंफानो बर उ बुद्धिस्ट नि जे माइनॉरिटी नि जे फैसिलिटी अब बरक मानिया तां के बरक एसटी नि मेजन को फैसिलिटी बरक मानना खलाय एज वेल एज ख्रिस्टान बाहायनो ख्रिस्टान माइनॉरिटीज न खबजागो हायपानो एक्सक्लूडिंग एसटी ख्रिस्टियान और जागा तो क्लियर साजाक दं जे नों एसटी खांखाय नों ख्रिस्टान फानङै दंदि नोंते उ ख्रिस्टान माइनॉरिटी नि जे फैसिलिटी दंनि आबोनो ओ जागा रजागिया ओंखाय मुस्लिम सिख आबो बाहायनो जे मुस्लिम मंगलाय जदि बो एसटी नि दं बो एसटी माने बो माइनॉरिटीज नि फैसिलिटी बो माइया ओ बाकी क्लियर इंडिया गवर्नमेंट आरे सॉरी त्रिपुरा सरकार कैसा ओ बाहायके बो नोटिफिकेशन तिखलायदोंमोन दङ आ नोटिफिकेशन तिखलायपुरो दं बिनि जे सिग्नेचर नका बो एनसीसी ना कमिशनर एंड सेक्रेटरी टू द त्रिपुरा गवर्नमेंट ओंखायनो ओ नोटिफिकेशन रकनो सिगां खुसखैनाय गदि हायचांहाय साना मोजं हायसि हायनो जों आंताजिनो कक सामा बायिंगिया नों आर अबतो दङनो जे ओ जागानि एसटी रक जेसे ख्रिस्टान याला महा ख्रिस्टान फानङै दंनि केबो डुएल फैसिलिटी माननाय ताबोसो पर्यन्त केबो करि नरक नरक सतेबो साइमानब्ले जारा कक थुमनाय र जोंनि मीडिया पर्सनल र केबो डुएल फैसिलिटी माननाय तरा दं ताबोसो जराते जिनिस हावो नुगिया आं तो केबो न फानो आबोनि बागैनो आं जोंनि बुखुं मिलनदानि न आं साना मोजो ब खरकसा जथेष्ट एडुकेटेड बरक बिनि कंट्रीब्यूशन इन सोसाइटी ओ नांगो जेहेतु बो हाईली क्वालिफाइड बरक ओंखाय बिनि थिंकिंग रंनो तेकेसा मडिफाई हयतो खायदा दं साइमिया आंनि रिक्वेस्ट आंबोनो सानानै आंनि अधिकार तो करै आंनि राइट तो करै कारण जों प्रत्येकटा बरक जिनि कक सानानै अधिकार दङ जार जार धर्म ग्रहण खायनि अधिकार दङ आर सबसे कक कतन केतामो धर्मनो केबो बाय फोर्स खायरि मैया हायसि साइमिया बरक जे प्रेसपेक्ट खायमेन बिसिंतै आं डीपली आपनो नाय निखा हामकेनो वानसुगि नायखा बरक सावो जे जिनि एसटी धर्म जारे हिंदू धर्म बरक जदि ख्रिस्टान थांगोबा ख्रिस्टाननि फैसिलिटी नालां सितुं नै हिनमासे जोंआबो नै बरक सावता इनका आ जागा खां सानामो जों बरक हयतो ख्रिस्टान नो फायै त्रिपुरावो हिंदू नो बेलायखनो डेंजर खिगलायका आबाहायदे वानसुगा साइमिया बा हिंदू धर्म कैसे डेंजरस पोजिशन तो नायदे वानसुगा साइमिया ताम खेबा अब कक कैसे कुबुय नों जेसे पानो हुंदी धर्म न केबो बाय फोर्स खायरिमिया जों जारे हिंदू बनबो बाय फोर्स हिंदू का ख्रिस्टान खायमिया जारे ख्रिस्टान बनबो बाय फोर्स हिंदू तलांमाया धर्म का जार जार बखानि विश्वास आबो हायसि जे धर्म न जे बर विश्वास खायो बनो नों कोनो मते आ धर्म थेके नों बनो जेसेपन सातक पितक खायदि जेसेपन वंचित खायदि नों आबोनि थेके बनो नों माने हाकसालि तलांनि मैया हायसि गाबोनि बागै आं सानामो जों धर्म कैसा बखानि विश्वास आबो उ बुई माने चॉइस खालायलाय माने हायसि कैसानो जार जार मकलनि जे पसंद दं हाय
जार जार बखानि पयतो जार जार बखानि বিশ্বাস जाबो काजे अबो हाइरकनो कक बांया कादै जों ताबुक जेटा इउनाइटेड इंनि तंलायमानि त्रिपुरा साराव थानचांलाय तंमानि ओ जागा कनसेंट्रेट खांके बेलेखनो जावन हायमा दङ जोंनि हा जोंनि दफा जोंनि बसं ओ जागा बेनिफिट ngana हायमा दं इंका आं नरनि बिसिंति लुखरंनो अबन सानामु जोङो जे अबो हाय कन्ट्रोभार्सियल कक बाय कुनु रकम बिब्रांति तांथो जोंनि तमा धर्म कतरिया जात सिकतर बरकनि लाइबो धर्म पुलिस सिगां फाया जात से सिगां फाया ह्यूमन बीइंग्स पुलिया फाया उलस धर्म मु काजे जों धर्म रनो गुरुत्वरिया जसपनो जार जार बखानि बिसे जसपन खायतंथु जों जे मुसुंति जे जार हामजाखनि धर्म न खायलंथु अबाय कन्ट्रोभार्सियल कक रकनो खुंजो कान्या करे जों थानसा बाय केंलायमान यूनाइटेड बायमान जिनि गोबां मा जे प्रॉब्लम्स रक तंमानि मासे माने यांलाय तंलायमानि बियाल न क्लाय तंलायमानि जिनि सोसाइटी डेस्ट्रयिंग तंमानि अबन होते बाय के याकाक मान अबन से जों वानसु लायखिंके बेलेकन हामनाय हिना वानसु The largest democratic country in India অর্থাৎ ভারত भारतनि जे कन्स्टिट्यूशननि प्रिएम्बल न काहाम कनो जों मानिथाय दङ आबनो बुसुई आबनो तुइनाय सामुख्लायनाय दरकार दङ कारण इंडिया कायसा फेवरिक कान्ट्री सोशलिस्ट और सुवारनिटी और जे धर्म निरपेक्ष जे मानी अ बो पृथ्वी गनांगनि बलाई जतनो कक सालाय अमेरिका बो बनो प्रशंसा मा खालायो अन्य कान्ट्री बो प्रशंसा मा खालायो मैक्सिमम पृथ्वीनि बरक इंडियानो सिजागो साइमानो सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कंट्री कौ जगह दाबो इंडिया स्वाधीन तांगमनि फ्रीडम मामन 1947 থেকে তাবো 2023 অলমোস্ট फाइना दिगे थांग दङ ताई तालसा नि किसा परेंगानो 2024 फाइनाय आसुक बिसिरमिनाय जेबाबे और तंग कचां तंग मनि हालक काहाम तैनाय जत कम्युनिटी नि बरकनो जार जार रिलीजन हामजाकमा खालायो एवं खायनेनि ककबो सिजाक दं कन्स्टिट्यूशनावबो आबोनि बागिनो त्रिपुरा राज्यनि त्रिपुरा सारक बाहांथों बा वानसाफान हंथों बर ख्रिस्टान बंगो बर बाक्सा बुद्धिस्ट होनाय बंनाय दङ बाक्सा मुस्लिम होनायबो दङ आबदे दाल बिदाल जेदा रिलीजन न कन्वर्सन माने आबो कताल को गया 12 वर्ष आबो सुरु त्रिपुरा सिमिया एबारो जे दाबो जे बार्निंग इशू का आतमसा जनजाति सुरक्षा मंच होनाय किसा सालसे कांगो प्रेस कॉन्फ्रेंस खालायनाय जे कगलाम आसेरिखा अब बेलेखनो सेंसिटिव आबो नुंकलको साबो तंगाबो सिजाकनाय तिरुक तिरुक जनजाति सुरक्षा मंच होनै फायनाय आतमसा बरजनि हाब्लगनि नखरि फेमा हाके एक अर्गेनाइजेशन फाइने जे खरांथि साका अब बेले अनफॉर्चुनेट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अटैक खालाम कलाय द फैब्रिक द कंट्री नो द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कंट्री जे बिनि जे कल्चर बिनि जे प्रिंसिपल बिनि जे आसल जे कॉन्स्टिट्यूशन जे कगलाम रक नो आबो मानियावै सामुंख्लाय माने खरांथि सामानि आबो कलाय गाबोन बागिनो जारा जनजाति सुरक्षा मंच खायनेरो पर काहामके वानसुगे कक सानाने दरकार दङ जे बररक त्रिपुरा सारनो बिसि इंडिकेशन खलायो बरक ख्रिस्टान नंनाय रकनो एसटी सर्टिफिकेट नि कैंसिलेशन खायने अर्थात एसटी सर्टिफिकेट सीज खायने नांनाय और बेलायखनो वाना वाइ सिंसा कक टाउन बागै बरक बुसागो मथक जाखा टाउन बागै बरक अबनति बरक बिसि खा दुखु नामनि क्लाय जाखा आबनो सोंथिनि बुसिनान दं त्रिपुरा राज्यनि कन्टेक्स्ट हंकातामो जारा ख्रिस्टान मिशनारि बुफुर सिम फायखाबो इतिहास किफली नायखेंगे जों फिली नायखेबो सोंसु
Ras amalin simino Tripura jo missionary so finance changha. Angabu yar tei sana nanglia. Jara sikito borok jara kurung borok itihas sinai borok borok abu siu. Tripura jo chini borong thanio bo chung saimano Dromono tuine chung selang lain kuno kongno gari 12 বছর to. Pitibi bahino. Jani hamjak ma janon chung সম্মান respect relai thangke aro no peace. Peace no chung hamjak unka peace khane ne ke ajagon ma. যেমন ও এসটি সার্টিফিকেট তুই নাই মণিপুর যেভাবে খাম লাইকা যেভাবে হরে পরে লেখা আবার একটা জাস্ট দাবো বার্নিং আরবো আবো খামলাই মাঝে থাকলে একো থিলাইমানি থাকলে একো তাহলে বাগে ও জিনিস না তুই নাই আছে দাঙ্গা ভাঙ্গামা বা রায় টুঙ্গা নাংখাবা গাবনো তুই সিংহর বুঝছো 1000 বছরের রাসমালা চিনি Chini rasason busuk 1000 বছর rasason abono tui sing kaham kono sina nango busilena nango getan bagi atom sam hai kok asaya nangha kok senamna nangka ba tan bagi chini bisingo bedabet khanin bagi ne chaituklena nangka ba o jagao kaham kono sing saimon je ungologo onek borok ya kolok tongo bura sani yakon tongo na jago monohono kalo hat ও কালো হাত নিশ্চয়ই তংনাও জাগাও আপনো বুঝিয়া নাংনাই তাংন বাকি जों বাইদারক বাই জিবু মুসারাজাক মাকে মুসারাজাক তংনামবা বাইদারক সুমুই তামতাম বাজি তামনে বাজানা তাম হতাম জানি ম্যাজিক তাম হাंके মুসামা হাকে তাই মুসারাজাক তংনাইছ আবো হাইং ইয়াউইনে जों ত্রিপুরা রাজ্যনি ত্রিপুরা সারনে হামপুরাनि বাগै जों আবসে सिगांबा गाहामके वानसक थाइतो KOKBOROK সাদে কালাই যে ত্রিপুরা সারক যেভাবে অ্যাডভান্স থাকা দাবো যারা খ্রিস্টানিটি ইংনাই রক কমিউনিটি খ্রিস্টান চিনি ত্রিপুরা সারনি বিসিং কনভার্ট সংনাই রক এডুকেশন অনেক আউট থাকা অবত जों দিনাই খাইমে এবলি দালং রক লুসাই রক বরক সিকাং খ্রিস্টান কাছিন যে সানা থাকা বরনি শিক্ষা দীক্ষা population dik thek onek chinche advance जों KOKBOROK sanai cheban che advance bro tan bagai kya bor ST ke bor ST competitive go thanga ga answer poje cheno প্রশাসন অনেক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সেকজেক নাই তো answer ni yak da tong klogo abo sung bujina namai da sina